sceneries. One of the fascinating areas is the Chobe, which lies on the northern part of Botswana. The place is a paradise on earth with its spectacular landscapes, wildlife and culture. Chobe was made into a national park in 1967 and it is kept unfenced. Beneath the beautiful clouds and blue skies lies the Chobe River, which stretches from Angola to Botswana. The mighty Chobe River is dubbed one of Africa's most amazing and beautiful rivers. It forms a border with Namibia, Zambia and Zimbabwe. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Wetso re kgabaganyetsa kwa motseng wa Kanye kwa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a solofetseng go goroga mo nakong nngwe le nngwe tota go buisana le banni ba Kanye ke dikgang tse di amang ditlhabololo tsa lefatshe leno le gore go utlwa matshwenyego a bone. Tautona o patilwe ke matona go tsweng mo maphateng ka go farologana le bagolwane ba puso a re kgabaganyetse ka ko re go bua le Gilbert Mogorosi. Mothetso re ke go amogela gape ke go sutlhalosetse gone gore re ntse re gone ha re mo motseng wa Kanye mo kgotlankgolo ya ga Mokgweetsi jaaka re itse gore tautona o mono go tla go buisa phuthego ya kgotla tla go buisa morahibo wa ga Mokgweetsi mo tsweleng gore jaaka re ntse re itse tautona o ntse a tsweletse a buisa setšhaba go ralla le hatseleno mme bile mo go yone phuthego ene ke phuthego e re nkane gongwe ke yone ya bobedi mo go tsa bohelo mo metseng ye megolo e leng gore tautona o sa tswa go buisa diphuthego kwa go yone mme re mo motseng ono wa Kanye re go tsesetsa phuthego ya kgotla ka tlhamalalo mo Botswana television mme nna Mothetso ka leina ke bidiwa Gilbert Mogorosi mme goela go simolola yone thulaganyo yone ya rona hano ke na le kgosi molaweng o leng gore o tla re ha ditso ha re tlhalosetsa ka motse o leng gore re mo go one wa Kanye. Kgosi ke a go amogela. Tanke motsamaisa tiro ke bidiwa khosana ya arbitration lena Jack molaweng mo khotlaning ya Kanye yo se kgotla motse wa Kanye o bidiwa wa bangwaketse wa ga Kgosi Malope o rileng mo ditsong tsa bogologolo wa bona mo thabeng ye go tentse kgwakgwe e ha gare ga motse wa Kanye o eteletswe ke Kgosi Makaba a bobedi mme ba nna mo godimo ga thaba eo go ba neng ba bona tshireletsego teng ka nne le ka lobaka lwa dintwa tsa matebele mme ba pagame mo gore e re ba tlhaselwa ke matebele a nna a ila mo lehatsheng la Botswana a batla go senyetsa Batswana botshelo ebe ba ba bona ba sampe ba le kgakala mme a re go ntse jalo lone le ntswe leo la thaba ya kgwakgwe le ne le na le metsi
mo logageng lo bidiwa hohome e le gone mo nneng ba bona botshelo jwa go nwa teng ba ntse ba lebeletse matebele a tla ila a ba tsoma mme nne a re gone go ntse jalo ga tla mosweu mongwe wa le volunteera a bidiwa Moffat a heta kopa kgosi makaba a bobedi gore kgosi hologa mo godimo ga thaba o tle ka morahi wa gago o hologele mo lehatsheng re tle re tshele mmogo mme a re ka go utlwa jalo kgosi makaba a dirisa kopo eo ya ga Moffat ba hologa mo lentswe leo le morahi wa gagwe ba go nna ha le helong le bidiwang ga sebako mo bogompienong ba go itlhela setlhare sa motlhware ho ba heta ba thibela mo sone mo Kanye mo kgotleng ya ga sebako ba ntse ba lebeletse botshelo mme ba tlhatloga ba ya go nna mo thabeng e gauhile ga sebako yone ye e bidiwang ga kgolo ba tswa gape ba ntse ba setswe ke matebele morago ba tla go pagama mo lentsweng le le bidiwang Kanye mo bogompienong leina la lone phatana eo ya lentswe la Kanye e bidiwa Matlhabanelo mme ba pagama ba bona matebele a tla ba go le pagama ka ko morago ntlheng ya Mmakgodumo thabaye ba ba lebela ba tla ba ila matebele ba tshotse dibetsa le digae ba bona gore ba tla ba tlhasela ba ngwaketse ba kgorometsa majwe ba kgorometsa ko tlase gore a bolae matebele a ba tsomanga mme batebele ba seka ba itse gore leke ha le tla le pitikologa le tabogetse ko go bone le sa tshwarwa ke motho e ka le gore ke ba le ka go le hidika lebele batebele ana ba le ka go le busetsa kwa batswaneng ko godimo ga thaba mme la nna thata lebe la gana go tsholetsega ba tla ba le bararo ba le patagana ba re masekanye matota re posetse lebele ko batswaneng le ba bolae kana go thaba ga le ka tšela kgokologela ko godimo ga lentswe la ba palela ke ga jaanong legae le re le mmogolone le tšeeme mmogolone le bidiwa Kanye ke leina la setebele ga se la Setswana jaanong ke gone ka mo re le mmogolone re sireleditsweng ke lone le ntswele jaaka ga ke mpone yana le bidiwa Kanye wa ga kgosi malope wa bobedi mahoko a me a ema a le kalo gone kgosi ke tlhaloganya ya ka o sa tswa gore tlhalosetsa bokao jwa motse o gore Kanye keng tiragalo e diragetseng ha Matlhabanelong gone ha phateng le gore gompieno re be re ntse re go tsweletse re bona gore go teke Matlhabelo ke Matlhabelo go ha ke go diragetseng ebile bokao jwa gone keng bokao jwa thaba ye ke sengwe sa ditso tse di ko morago tsa bangwaketse ha re le mo legaeng le la gangwaketse le re itse ha ile gore phatana yone ya Matlhabanelo e ka bidiwa ya Matlhabanelo leina la yone jaanong le tewa ke kgosi makaba gore ke hanno go tlhabaelwa teng go bolalwa teng jaanong batswana ba bona go halola ka ntlheng ya yone thabaye ya lentswe le re leng mo go lone le le bidiwang Kanye kgotse re utlwile ka bokao jwa motseo re loka re tsa motlhala ka morahi o nna mo motseng o le gore o simologile jang o tsweletse jang go hitla mo nakong ya gompieno jaaka re o bona o ikadile gone mo dithabeng tsone tse di dukulogileng mo tsone
o simologile le gore jaaka ga o ikadile jaana jaanong he o aname le lehelo le lotlhele wa tlala mo teng ga lejwe lone le la Kanyele wa gologela ko tlase o gologisiwa ke ene Kgosi Makaba jaaka o mongwe o na o tsa a o isa kwa e le ora tshose go kwa ora sebego e le gore jaanong mo ntsweng mo go tletse o mongwe wa o tsa a o isa ko kgwakgwe kwa gaufi le thaba e ne re nna mo gone o bidiwang wa Kgwatlheng o mongwe wa o tsa a o golosetsa ko tlase wa go nna ga Mmalekwa jaaka wa kgotlana ya metsi yo tibuang gano e bidiwang yo sekokotla sa ga molao eno mme jaanong ka go ntseng ka teng ra be re nna mo bodulong jo bo botoka ka jaanong re katologadi mo teng ga lentswe le le Kanyele re sa tlhole re pitlaganye jaanong mo bogompienong go tsenye ditlhabologo tse dišwa o gasame ko le ko lodube motse wa rona o gasame ko ole ko golo go bidiwa ga lo Sabanyana o ntse o tswelela pele hela o tla bo ye go kopana le wa Moshana o phatlalla jalo ka ntateng ya gore re ne ra bona botshelo ra halola mo diatleng tsa mmaba yo go teng Chaka Zulu wa Motebele go se ke batla o supe gore morahi wo kwa ba Mokgweetsi o nna mo motseng mme ebile o tlile jaana gore o nne ba Mokgweetsi jang le gone gore ba ne ke morahi o leng gore jaaka gompieno re itse gore matshelo a na ntse jang maloba ba tshedile jang ha re ntse re utlwa mo ditsong tsa bone re tshedile re le ba Mokgweetsi mme ga se rona ba Mokgweetsi hela gore go te ba Mokgweetsi re na le ditšhaba tse dingwe jaaka ga go ne ga nna le dintwa bangwe ba South Africa jaaka bahurutsi ba ne batla ba go bewa ke kgosi mo lehelong go bidiwa manyana ga tla ba bangwe e le batshabe le bone ba tla go bewa ka ga letamong le letona le re le huraletseng ga re le mo lethabeng ya Kanyele le le bidiwang la Makgodumo mme ga se bone ba Mokgweetsi hela re ne ra gorogelwa ke ditšhaba tse dintsi tse di harologanyeng tse e leng gore re di bitsa re re jaanong botlhe ke ba Mokgweetsi ka gore re agile le bone re tlhakatlhakanye mme botshelo jwa rona re ne re ikaegile ka temo re bile re ikaegile ka thuo mme tsone ditlhabololo tse re ne ra etla ra ira phata ye go teng go ora Montshiwa jaaka ga e helela ga lobaleng lo lotona ga o pagamela ko kgotleng kgolo o ralala lobala le go teng lo ora Montshiwa phata eo e ne e diriwa ka diatla ka makoloi ya rona a re ne re a goga ka dikgomo re tsaya mmuo o mohubidu ne le phata e khubidu re o tsaya kgakala gaufi le go ora Tasmane mo tseleng ye ya Lobatse mme le Mokanye e le one o katang tsela eo go tlhatlogela ko kgotleng kgolo ya ba Mokgweetsi mme se gone hela ra tsamaya kgosi ka ne bereka ka Mophato e ntshe Mopato e gore ko lethabeng eo e go tentse yone ya Kgwakgwe a go dira Mophato ho wa betla tsela ya go logela ko Motlhatseng e bidiwa ga Tshetlha e potile thaba ye ya Kgwakgwe ka ga bophirima a ntsha o mongwe wa tsa tsela e ralalang Kanye e le ba ko Kgalagadi go na le phata go ate matlotla kgang a ntsha Mophato wa go e betla wa ithuba e le Mophato e a tsamega le Motlhalejana ke yone e lebelang kwa legaeng le go teng Moshana e lebelang kwa legaeng le go teng toropo e go teng Kojwana
kgosi o ne a dira tiro e ya ditlhabololo tsa sennela ruri jaaka letamo la Mmakgodumo. A na a bitsa mophato ba go le epa ka dikgomo tsa dipelesa, ba goga dikrapole, ba ira letamo le go teng Mmakgodumo. E le ditlhabololo tsa sennela ruri, e le ka boithaopi, go sa dirwe ka madi. Mme le jaana di ntse di teng dilo tse ke di buang ntse. E le motlhala wa boithaopi wa gore ka lobaka lo re ne re busiwa ke bogosi. E se gone hela bogosi ya re ka yone kgwedi ena e a ba bolotsa letsema. A re ba ngwaketse jaanong tlogelang ditiro tse tsa boithaopi tse lo e go lema. Mme tla re mabele a sena go butswa ba re ba ngwaketse jaanong a bodule a rojwe. A ba rojwa a tla mo dibolokelong mo Kanye. Mme go na le masimo a re a lemelang kgosi. Mme ha re sena go a lema ra a roba ra a phutha ra le re mo kgosing a bona a ba go thelo mo dihalaneng. Dihalana tse di ha tlase ga phata e se ke setseng ke tswa go e bua yora montshiwa. Di bonwa ke mongwe le mongwe tse ne di bolokela thobo ya kgosi. Ye tla reng ha leshekere la tlala letla e be motho a tshwana le nna jaana e le moetapele wa morahi mo kgotlaneng ya gagwe a ba phatella go kgosing o mo sala morago a gore kgosi ke tla le morahi ko sekokotlawo o tlhasetswe ke tlala ke tsile go kopela. Mme o tla ba re a go iwa ko dihalaneng batho ba ba ye go tabolla kgotsi ya mabele ampole phakatha a mabedi a mabele ba ye go silela bana ba bone mabele a ja le morahi wa gagwe. Ne re tshela ka botshelo jo bo monate jwa tirisano jwa kutlwelano botlhoko go itlhela be re tla mo lobakeng lo re leng mo go lone mo go tsena khansele go tsena boipelego. Jaanong dilo tse be di boa ka morago mo go rona go tlhola re di dira. Mme ke tsone tse e leng gore di re ntshitse kwa mo nyelatsela ko re ne re safara teng mpo re sotlega teng go itlhela le jaana. Ke ka ema ka le kalo go se jaaka re ntse re le mo kganyeng ya ditlhabololo ke dumela gore morahi bo kana le ditlhabololo tse ne di le teng go ne ga nna le tsa dikwele jalo thuto jalo mme ntse di eteletswe pele jalo ke magosi a motseo le dikgang tsa dikokelo tsa bo kikala jalo. Alright, batsadi re ne ra e ntse e le go eteletse bogosi pele re ne ra nna le sepatela mo lehelong go ategatsong gaufi le ha motlhwaring wa ga kgosi dikgageng wa ga sebako ke sone ra heta ra thusega ra somarela matshelo a rona le bana ba rona ga tloga ga agiwa sepatela mo Kanye sa kereke se se leng sone se re tshegeditseng sa Sabata Day mme sone sepatela se re hano ka sone le sa kereke mme mo bogompienong jaana sa tlala ga se kgone go re thusa rotlhe ka gore morahi wa ga kgosi maloko a bobedi wa tile ka gore sa amogela merahi e mentsi e tswang ka ko ntle ga Kanye e ntse le ba ngwaketse ya metse e 44 ke sone sepatela segolo se re tshwereng mo bogompienong jaana ga se re lekane ha e ka ba dilo di itirelo re ka be re kopa sepatela se se ka kgonang go tlhabarwa ke magaeng sa bobedi se se ka patang
gone jalo jaaka re ntse re le mo puisanong ya rona re tswelela le one kgosi ke batla go tlhaloganya gore mo bogompienong tsogo ke ntseng jang ditlhabololo di tsweletse jang le matshelo jaaka morahi wa tile jalo ke mo go ntseng jang mo motseng ditlhabololo di tsweletse ka gone go shota tota re ne re batla gore re nne le helo le go teng ke la boitlosa bodutu le le bidiwang stadium le sepatela se sešwa se se ka patang sa Sabata re tlhasetswe ke borukutli mo legaeng le la rona le ka gore re batho ba re tshelang ka loruo le temo dirukutli di re amoga loruo lwa rona se se phatlolang pele o tla itlhela e le gore dikgomo di bolailwe mo bosigong ga re tsoga re tla itlhela mala a tsone le dinamane di ntshitswe mo go tsone di le 6 di le 10 e le borukutli ra go leboga kgosi molaoing ka puiso yo le gore tsa loeto lo lo ntse ke a go leboga kgosi mothetso jaaka yalo e ne le kgosi molaoing a re ha di tswele ka ha motse wa Kanye o tsweletseng ka teng o ene gore kone ke motse wa ga kgosi Malope mme ha o le ba mo ditshwantsong tsa gago jalo mothetso ke aka o bona re sa tswa go tlhalosa tautona wa goroga o tlile go buisa yone phuthego ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya ka ntse re itse gore o ntse a tsweletse go ralla le hatseleno a buisana le setšhaba a re le bone go utlwa ka ha ba tselang ka teng dikgang tsa ditlhabololo tse di leng teng ka le matshwenyego a ba nang le one le go bona gore a ka rarabololwa jang ke jaaka re bona jalo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a goroga ke yo ke tautona motho ra mmona jaaka re itse gore kana mebile le mo go ene phuthego ye go a bo go le matona ka go harologana le gore ke dumela gore jaaka le gompieno ke bone tona wa merero ya tsa mahatshe a sele Dr. Lemogang Kwape e leng ene mo parlamente wa Kanye Borwa Kanye South jaaka ke re mmona go roga jalo o na le mo parlamente wa Kanye North re Thapelo Letsholo ke bone ba ile gore ke ba ga one motsole wa Kanye le mo go ba ile gore le bone ba teng ha motho go matona ka go harologana re go na le tona wa tsa dikgaolo le tlhabololo magae re bona tona re a utlwetse jaaka a goroga jalo jaaka ntse re bua ka dikgang tsa merero ya tsa selegae ke dumela gore ke dikgang tse di batla tsamang ba di lebelela jalo mothetso a re tsene mo thulaganyong e tlebe re botsisetsa ka tlhamallo jalo batsadi ba santse ba tsaya maemo a bone tla re hela ka ba setse ba tsena maemong a bone re tabe re tsa pina rona setšhaba hey choir Swata
Hey, mona ko nyere tla tsa thapelo a rona ka moruti me ka tso ke a ikitse Mosime. Tautona wa lefatshe la Botswana ngaka Mokgweetsi Masisi ga mmogo le matona ga gorra Kgosikgolo ya Bangwaketse Kgosi Malope ba babedi le borara botlhe ga mmogo le setšhaba sa Gangwaketse ke le dumedisa ka leina le le maatla la ga Kgosi Jesu a re rapeleng Jehova rra ka leina le le maatla la morwao Jesu Kriste re a go leboga Modimo gonne o motlhodi wa lobopolotlhe mo dikwalong tsa gago rra motlhanka wa gago Paulo o na kwalela Baroma a re mongwe le mongwe o tshwanetse go ineela mo go utlweng babusi gonne mmuso mongwe le mongwe o beilwe ke Modimo mme ha o ineela le go utlwa mo mmusong wa bo utlwa molao wa Modimo Paulo a ba a re itse se sentle gore re se ka ra tshwana le lefatshe le le ka kwano re fetolwe ka bontšhahatso jwa dipelo tsa rona gore re tle re itse se leng go rata ga Modimo le se leng se se molemo e le go supa gore re tshwanetse go fetoga ka ha re lebang dilo ka teng le ka ha re dirang ditiro ka teng ka jalo re a go lemoga Modimo ka mmuso o ntseng jalo o re rerelang go hetoga Modimo re a go leboga le ka nako e ka dikgosi tsa rona gonne le mo dikwalong tsa gago re ile ntlotlang kgosi boihang Modimo ke gone setšhaba ye Modimo e phuthaganetse mo kgotleng kgolo ya Gangwaketse Jehova ka lebatla la gore re tshwantse go tla go tlotla le go tla go reetsa le go ineela mo babusing rra re a go leboga ka mo go ntseng jalo phetogo ye e simolotswe ke wena ha morana le Modimo a me gore batho ba tshwanetse go hetoga ka go ikotlhaya ba boela mo tseleng Modimo wa ba re ka nako nngwe itlhela barutwa ba gago ba tshwara ditlhapi wa ba bolelela gore nnyaa tsa letloale lo hetoleng ka ha lo ntse lo le latlhela ka teng lo le latlhele ka ha letsogong la moja mme ba ne ba tshwara ditlhapi tse dintsi mo go supang gore Jehova phetogo e tsisa maduo ka jalo re a go leboga Modimo sa bohelo Jehova rra ke tsisa kopo mo go wena gore tirelo ye ya ka e simologa Modimo moya o boitshepo o tle gore ngotla konameng o re godise mo moyeng o ntshe borona go tsene boena moya o boitshepo o tle rra gore go tle go nna le tumalano le kgothatso le naalano le kagiso le lorato le boitumelo gore mongwe le mongwe Jehova yo tla tsang karolo mo tireng e teteletsweng pele ke morongwa wa gago yo kileng wa motlhopha go etella lefatshe pele e tle e direlwe kgalaletsong ya leina la gago se ke selopa mo leineng la ga Jesu Kriste morwao yo esi yo setse mongwe le mongwe gore ha dumela mo go ene a tla bolokwe go tswa hano go a bosakotle jwa metlha amen Amen batsadi re ka tsa manno a rona ra leboga botsadi re ka tsaya manno a rona ka tidimalo e kalo mme re tsena mo legatong la kitsiso baeng ka molaodi wa kgaolo ya Kanye re Mompuluki Gavin Mochanang
ke a leboga batsamaisa tiro mo tlotegi mogolo raetso tautona wa lefatshe la Botswana batlotlegi matona puso a fano mapalamente a dikgalo tsa botlhophi tsa Kanye Borwa le Kanye Bokone kgosi ya Mokgweetsi le mohumagadi wa gagwe le magosi a leng fano bomma le borra ke a dumedisa mosong ono ka pula tiro ya me ka bokhutshwane ke go le itsise bagolo ba re nang le bone mosong ono mme ka tlotlo le ka boikokobetso ke simolola ka monga rona motlotlegi mogolo raetsho tautona wa lefatshe la Botswana ngaka Mokgweetsi Masisi Your Excellency rena gape le tona wa dikgaolo le tlhabololo magae ebile le mopalamente yo itlhophetseng motlotlegi Kenneth Outwetse na le tona wa dipalamo le ditirelo tsa setšhaba ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Mabule motlotlegi Mothibi Molala rona le tona wa tsa mafatshe a tsele ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Kanye Borwa motlotlegi ngaka Lemogang Kwape Minister na le tona wa madi ebile le mopalamente yo itlhophetsweng motlotlegi Peggy Nkutule Serame na le tona wa temothuo ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Shashebo Phirima motlotlegi Fidelis McDonald Mola itse no confirmile presence ya honorable Mokgweetsi ya mmona tsora na le tona wa parakole selegae ebile le mopalamente wa kgala ya botlhophi ya ga borone Bonington Bokone tsora teng motlotlegi Ana Maria Mokgethi tona wa botsogo ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Mathethe Molapo wa Bojang motlotlegi ngaka Edwin Gorataone Dikoloti tona wa ditswamong le kgotetso ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Ramotswa motlotlegi Lefoko Maxwell Moagi tona wa banana bong metshameko le ngwao ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Mogodisane motlotlegi Tumiso McDonald Rakare na le motshwarela tona wa tikologo le bojanala ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Lerala Maunatala motlotlegi Setlhabelo Neisa Modukanele na le mothusa tona wa thuto le tlhabolodikitso ebile le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Shosho motlotlegi Obrey Lesaso na le mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Kanye Bokone motlotlegi Thapelo Letsholo na le kgosi ya ba Ngwaketsi kgosi Malota wa bobedi le mohumagadi wa gagwe Masitsivi ga se itsiwe na le mothusa kgosi ya ba Ngwaketsi kgosi Telekelo ke lemoga le magosi a mangwe a leng fano re na le modulasetulo wa khansele ya Kanye ebile le mokhanselara yo itlhophetseng motlotlegi Mpho Dithole na le mothusa modulasetulo wa khansele ya Kanye ebile le mokhanselara wa Matsitswane motlotlegi Sebati ka bomo na le mogakolodi wa ga raetso tautona wa tsa selegae Re Jacob Dinkate, former minister, former MP. Let me also take this opportunity to acknowledge the presence of
former ministers and former MPs ba ntse ke ba bona re siele re Ralusia la Ramidi re na le motshwarela mokwaledi wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae re Marapeti ke lemoga le bakwaledi ba ba leng hano go tswa ko maphateng a harologanya a puso na le mokhanselara wa kgosing motlotegi morutwa dikole a leng teng ha me ke leboga le batlotegi makhanselara a leng hano la modulasetilo wa komiti ya ditlhabololo ya motse mme ga o ntebale lenong me ke leboga le maloko a mangwe a komiti a leng hano ke supe gore re lemoga go nna teng ga baokamedi ba maphata a puso le ba dikomponi tse di kopanetseng kgwebo le puso le bogogi jwa kgaolo baruti babega dikgang badiragatsi ba rona ba letsatsi le lona botsadi lemoga go nna teng ga lona ke a leboga ba tsamaisa tiro ra leboga molaodi re tsena mo legatong la kamogelo baeng ka kgosikgolo kgosi Malope wa bobedi Mokwena ke a leboga motsamaisa tiro Makisimolle hela ka go dumedisa tautona wa lehatshe la Botswana re Mokgweetsi Masisi le botona ba batlang ba go patile ba tlotlegi botlhe lo ntse lo sutswa ka maemo a nyena bomma le borra ke a lo dumedisa ka pula tautona ra itumela go bo o tsile mono ke a go amogela ka o mabedi mme hela kana nako ye ntsi ga o tsile mono dio di tharo tse batho ba lelang ka tsone ke metsi ke stadium ke sepatela jaanong tautona metsi a ntse a re sokodisa go monokanye mme hela ke itumelela go utlwa gote dipipe tse di ntseng di dutlisa metsi mo Kanye mo di haugi thata le go baakangwa ka kontraka e setse e neetswe gore di baakanye ke tsa gore selelo sa metsi se tla hela sepatela nako le nako ga o tsile mono re lela ka sepatela mme re sologeditse gore se tla agwa mme ke tsa gore tla re ga tona wa botsogo a ema a re tlhomamisetse seo lone metsi ha ile gore tona wa metsi o teng ke sologela gore le ena e tla re ga ema a re tlhomamisetse seo le sone stadium ke utlwe gore se setse se simologile go thaiwa le sone kana bangwaketsina ba sa bolholla ka sone le sone ra itumela ke sologela gore le ene tona ka ke a mmona le ena o teng e tla re ga ema a ba re tlhomamisetsa gore ka boammaaruri sa agwa jaanong ga ke na go a le tsone tsotlhe tautona ka modulasetilo wa VDC oha ke ena a tla yang le tse dingwe nna ne ke re ke itebaganya le tse tharo tse ka ke tsone tse ntseng le selelo mo go rona mme ke re ke lebogele gore selelo seo se gaugile go hela mme ka kalo ra go amogela monokanye tona nelwang ke pula ba gangwaketse
re gakologele gore lenaneo le la gasiwa mo BTV ha o leng teng o nne hatshe o smile Batswana ba go bone gore ruri re tšhaba entle tekudiseo ka ditlhabollo tsa motse ka modulasetulo wa Umbrella VDC mme ga o ntebale lenong sebaka ke sa gago ke a go leboga motsamaisa tiro ha jaaka go setse go boletswe gore ke hanu ke tsile go lekudisa ka ditlhabololo ke boammaaruri go ntse jalo ke bidio ya la gote ga o ntebale lenong ke tswa ga kgotleng mo Motebe jalo mme mo tekudisong ya me ke tla simolla hela ka malebo la ntlha ke re ke leboge tautona re leboga tautona go ba ile a bona go tshwanela go lwantsha bolwetse jwa COVID-19 ka mashetla go babalela seshaba kana morahi motho o ka ipotsa hela gore re ka borele kae re lebogela kgodiso ya dikgaolwana di sub district go nna dikgaolo go nna dikgaolo tse di tsileng go tokahatsa go isa ditirelo go Batswaneng kana go bathong re lebogela tokahatso re lebogela kago ya moalo re lebogela kago ya matlo a batlhoki re aga matlo a batlhoki ba gaetsho ka lenaneo la khansele ra agela batlhoki matlo ka ntata ya bophelo tlhomogi mme go tsweletswe re lebogela lenaneo la kgodiso ka seatla le le itebagantseng le go tokahatsa boleng jwa leruo mo lehatsing leno ka ibile dikgomo di beilwe hela ha Ramatla ba maha jaanong re le beng ba motse wo re ka iteka hela thata gore re gatele ka teng re go bona ka ha go diragalang ka teng re lebogela kago ya moalo a metsi a leswe re lebogela lenaneo la ipelegeng le le notshang dikitso tse di farologanyeng go tlile lenaneo la ipelegeng ba gaetsho go ruta ba bereki ba ipelegeng kana go ba tlhatlosa maemo a bone ka go ba ruta go aga mme go tsweletswe sekale se sa agiwang ka ga Losabanyane ka ha gona le batho ba ipelegeng ba ba tsweletseng ba aga mme ba dira botswerere hela jo bo heteletseng ba setse ba tlhaloganya go ba se tsena ka botswerere jo bo gakgamatsang mme go bolelo ha e tla re go morago batho ba neelwa ditlankana mme se ka re ha ba sena go nna ba neelwa ditlankana lwa tshaba go ba thapa lwa ba hira ba go lo direla re lebogela lenaneo la community re lebogela lenaneo la constituency community project bogolo jang ka le tsile go tokahatsa go aga ditselana tse di hagare ga motse internal roads go tsweletswe di a dirwa mme go bonya ya la thata re lebogela tshimolediso ya moepo wa Mankanisi mo Kgwakgwe wa re selo yalang gore e tla re mo ngwageng e tlannye Mankanisi e be simolola tiro ba santse ba tsweletse ka dipaakanyo ka ha ba re bolelang ka teng re lebogela kompone ya estate e dirang moalo a kgopo ya metsi a leswe go bo ititele sehuba go aga kokelwana mo motseng wa Losabanyane re lebogela kontraka kana kompone ya Kral Idea e tsentse le go mo khotleng ya Losabanyane e ya giwang ya be ya ntsha madi a kana ka 10,000 mme le ntse jalo tautona re na le dikopo tse re di kopang re kopa kgodiso ya sekwele se segolwane sa Ngwaketse go nna se se tona se se tla simologang ka Mophato wa ntlha go itlhella ka wa botlhano
re kopa ka go ya sepatela se mo go sone go tla nna le bo maitseanape ba malwetsi a tshwanang le kankere le a mangwe a sa alagesegeng re kopa tokahatso kana tlhabololo ya dikago tsa kokelwana ya main clinic kokelwana e ka re ke yone kokelwana ya ntlha mo Kanye mme dikago tsa ene di swahetse hela thata mo ileng gore ha pula ena ha dispensaring ha go beelediwa ka dikupu mme bile gape mo mannong ha go nnang teng ha dispensaring ga gona ditilo go santse go nna ditena tse di agilweng le dibench re kopa ka thata gore e tokagadiwe re kopa katoloso ya marutelo a bana le bogole a ko sekolong sa motsatsing ka a minthuse se go potso ka gore sekole se sosi ke sone ya se se bonyeng se tshwanwa ke gore se ka thusa bana le bogole jaanong dikole di teng jaaka boratšhele re kopa gore le tsone di thuse sekolo se re kopa sekole se se botlana kwa kgaolwaneng ya Losabanyane le kokelwana kwa kgaolwaneng ya Pitsaneng ka gore ke kgaolo e ntšha re kopa koketso ya diofisi le bonno jwa bodiredi bodiredi mono ba gaetso tautona ga bona bonno ba ne sa tlhola ba re tshwenya re le VDC ba re ntsha batho mo mantlwanyaneng a VDC go tsene bone re ba kopela gore ba okelediwe bonno re kopa ka go kana tlhabololo ya lobala lwa difofane lo botlana re kopa gore dikatso tsa komiti ya ditlhabololo tsa motse e okediwe ke le mmenyana hela mitiro e kgolo e re dirang re kopa gore lobaka lwa go nna mo ofising lwa BDC lo katolosediwe go 5 years re kopela komiti tsa barutabana le batsadi le tlhokomelo matshelo a batswana home based care go atsiwa ka madi a selekanyo sa 400 re na le dikgwetlho mo kgaolong ya rona go na le tlhaelo ya bodiredi jo ba bang melemo le dingaka kwa dipateleng le kwa dikokelwaneng tlhaelo ya molemo mo dikokelwaneng le yone teng go na le metswedi ya metsi mo bonnong jwa baagi bangwe mono Kanye go na le tlhaelo kgolo ya metsi a nowang mo mosing ka kakaretso ntateng ya go dutla ga diphaepe tlhaelo ya dikoloi mo bodireding jwa puso ba direla puso ga bana dikoloi tse ba dirang ka tsone ka jalo ditiro di a safara go ya ko setšhabeng bogodu jwa leruo le kgokgontsho ya bana di ile kwa godimo mo Kanye le dipolano tsa batho le baratani re na le tlhaelo e kgolo ya diofisi tsa kgotla le maobo tautona ne a re maloba ha o le kwa masunga ka utlwa banni ba masunga ba ipela thata ba re ba na le di maobo a mantlentle thata jaanong mono maobo a rona a mangwe ke a le a bogologolo hela a na irwa kana moladuba ga a kgatlhise gotlhelele le ha e le diofisi magosi a gago ga ana diofisi re na le letlhoko la ditiro tsa banana ga bana ditiro gotlhelele mme bile a sepatala se se utlwalang re tla sa agelwa se re le komiti ya ditlhabololo tsa motse re eletsa gore sepatala se sa go ya lobaleng ha le lokile go telwa lwa ditshupa ka gore o ka re ditshupa a se tlhole di nna teng jaanong ke sone se re se kopelang gore se tle go nna ha re le ba komiti ya ditlhabololo tsa motse
ka boikokobetso ke a leboga. Thank you, me, kama hukwanzi njalo bagaiso. Re tabo re anong re tsenya moki wa rona e bon re Edwin Moroka Serubele o tla ba tlhagola tsela hela mototegi tautono a rona wa lehatshe la Botswana gore a batla gore a makale hoko. Yele ba mokgalo ba matshaba dumelang tle ba matshaba dumelang tle ba mokgalo thebe dumelang ba mokgalo dumelang ba mokgalo thebe we ba mokgalo thebe we gore tona kya kokomore kya kokomoga ba mokgalo tle dumelang ba mokgalo dumelang dira jalo ngwanyana wa ka o tloga o ntena siru he motsamaisa tiro wa tsatsi la gompieno mmake go a kgwele tsatsi ja gompieno thamaga o ko ntlogele ke bo ke mmoka tautona ga ka kgopa kgopediwa ga ke le gore ga ke kotelwe ke namanyane a le tlhola sakaneng o ntlogele ke roko tseela ke digelo hulo ke tle ke la tlhetilana mahoko tsatsi ja gompieno tau ya thota ke bopela thoteng ya ga etsho ke bopela thoteng ya ga ngwaketse ba ngwaketse ba ntsetse o nthetse thata le papuo la ga mmakgwaripana ke abe ke gorogile tsatsi ja gompieno le thula puo ke tla ke thula jaaka thabana matsalla silong le ru letona la diphoko ye ke abe ke tsile go gadimela tengnyana teng ke tsile go tsosa dipheo tsa puo tsatsi ja gompieno thamaga mathwai he tlollang kgomo khunwana e ntshe maši ke tlodila tsoku ka be ka tsoulwa ke poko tsokwana ga matsoku le hibidu ke llela mhapheng wa lejwe ke lla jaaka kwanyana a matlhola sakeng e le tieding ku go hulara tiludia ga madilo ke tlhatswitse mmala ke sotse selemo tshukudu ga mmana ka thaba ke tlhokoditse nakalwa melo tlhaba mapholela mariparipa a marepellwane a puo ke gore ba bone le tea la ga matsatsi ke tlhabile ko botlhaba ke tlhabile pharentsa majwe makwa ke dumedisa batsadi tsatsi ja gompieno morwa setlhomo morwa Masisi ma ke go lemoga tautono a metsatsi ja gompieno ke lemoga matona a puso ba go potapotile nthamaga kgosi wa me kgosi malope wa bobedi malope wa ga se itse ile mma rona ke a lo lemoga lo yana mongame mothusa kgosi telekelo borangwana kgosi ke a lo lemoga marara o tla hano ke a lo lemoga tsatsi ja gompieno siru dumela morwa Masisi dumela morwa setlhomo tlhomeso e tona go tlhomesa itshola la lefatshe go tota go tutuga kokomoganyane e makoko go kokomoga ya reng e kokomoga ditlhabololo di elle jaaka noka tšhobe morero tekodiso kgomo tshwenyana e phatsime jaaka teemane a jwaneng boruri itlhatswitse mmala thamaga thaba keletse ke bona e tlhabalana ditlhabololo tsa lefatshe maabane ka be ka utlwa bua ka lenaneo la ditlamotshela kgabola ditlhabologo batšhomi ba re ke yone transitional development plan NDP 12 ka utlwa o e uma ka thamaga o tau ya tona morwa Masisi ga o tauga di o tau ya tona o retse thata thamaga tsatsi ja gompieno thamaga o soko ngwana se o ka malefatshe soko tuma sama godimo tlhoa tsebe o retse thata pero thari wa re di kgang le Batswana ko di khotleng ba kitlane ba ntse seboka o re mpotsa ke go botse o re mpotsa ke go arabe morero kgomotshwenyana o idisitse ka botswerere mosau botswerere ja go bogaisa ja modisa kgomotshwenyana matlhagaring botswerere ja modisa ke go di gopola le go di gorosa kana ke ra tsone ditogamano tsa lefatshe maokaganyane mamepe a puso ka sebele siru
siru ke bona o kwa mogathamaga loko lo re tsempele matona a me lo sekalo a emela tsatsi ja gompieno ke batla go kopa lo meta utona a me a re tsepoko tsatsi ja gompieno ke bona o kwa mogathamaga ka be ka bona o buella batswana ko ditemaning o re ba tshwanelwa ke serwe setona e seng magaragatsha o re ba tshwanelwa ke ipe dikgolokgokgono e seng dikgorotshwane ka be ka bona o tsenya pelo a taumosau o ra rabolla kgang e manthonto kgang e malomo a dinotshi e ne e se mmemphe bogobe ka bona wa ema thwarara phalaphala ka bona wa emela dikeletso tsa batswana ka dinao e ne e se mmemphe bogobe mme wena wa ema thamaga wa ema wa ikokotela ka loro la modimo moso uphepo a le godimo ko bontekano a tšhaba tsotlhe ka bona wa emela batswana thamaga nnete ke o rile o nosetsa moka mosau moka wa supa ha o sisitse ke ra ka thupane e tshwara ditlole mahura ga ba re moka wa o phunya mosau ka be ka bona o rahela batswana ka be ka bona o rahela batswana thamaga kana ke ra ba bolela ka ditumano le di-percentage ruri o phalabala morwa setlhomo o tshwanelwa ke poko o tshwanelwa ke tlotlakgolo mo tlotlego gore o tlotlomale kgang ene ya nna mokakakgang ba ga malatsi le malatsana ba ganetsanya yo mongwe a re tsatsi le tswa moruleng yo mongwe a re tsatsi le tswa lewatleng ka bona o kwa mogathamaga ka utlwa gore pama jaaka nta selemo o re tsatsi le tswa botlhaba ka utlwa gore jaanong bogonoko jwa ditemane re tswa mo go jone le rona re a kotswina a ditemane e teng kana ke ra o bua ka papadi le thekiso ke ra o bua ka go dipholitšha le go diepa thamaga ke ra wena mogasepele siru ba kwa ke le bogepane seo neng o se rumile mosau mogoma ba o tshwere ka bonatla botswerere ke ra ba eteletse pele ke tilotsana a matlhagare mme mapelo e tletse ke bona ema ka nkoto go kokomoga mosadi o motona tilotsana a matlhagare ka utlwa a re ke rumilwe ke tautona a me morwa Masisi ka be ka bona a tšhoma sekgowa monna a lekgowa a tsenwa ke June go le July irile ha dipuisano di a go wela jaanong mokare setse re o phuntse ka bona a tla tletse ka boitumelo mme pelo e tletse ka bona tona lefoko moagi a saena ditumalano ke ra ba ditumalano monwana di-percentage tsa fetoga lemele kana ka 1 billion le tla tsena sekgwameng sa puso ngwaga le ngwaga le tla tsena sekgwameng sa puso ngwaga le ngwaga thamaga ke ra go bolela yena morwa Setlhomo boipuso boipelo jwa Botswana bokile bo re tlela ka dintlenyane morwa Setlhomo bokile ba re tlela ka dintlenyane kana ke ra tsina kgolo mma botshema la tswa ke botlhe ka be ka bona Botswana a emelela ka bona Botswana a dira ditso ka bona dibiesa saena tumalano ke ra tumalano ya go rekisa ditemane le go epa ke ra tumalano ya go rekisa ditemane le go epa siru mosau ka sebele siru tautona wa me mosau ka sebele ya setho siru he kgolo e tona tsatsi ya gompieno ke abe ke rile lo sekalo a emelela matona a me nna kana ba ge tshoba ntlhoile ga ba rate ba mpona ke bo ka tsatsi ya gompieno phalaphala ke ra ke ba mahoko ke ba dintlanyane tsa mmuso a le godimo tsatsi ya gompieno ke ba tiro dintlanyane tsatsi ya gompieno ke ntse ke bolela gano tautona wa ka morwa Masisi ke ra ke bolela dintlanyane tsatsi ya gompieno ke re ke ne ka bona tona lefoko moagi a saena ditumalano ke ra a saena ditumalano tsa gore tsatsi ya gompieno Botswana a tla ikepele ditemane ka be ka bona mookamedi wa dibiesa a saena ka marangene virtually ka re ke yone digital transformation ka sebele bona tla ditiro tse dintle tseo di dirang mosau nna ebile ke utlwa ke sisimoga thamaga tsa go ditiro di roba sekale tlhemongame o ntheetse thata ke kabe ke na le khunana ke kabe ke go gamela mosau ke kabe ke na le thabana ke kabe ke go thabela lephusa lehunwana gore re o gata o gate ka tlhako sa tumo a itsene thamaga go tuma di na le beng tshwara thata thamaga
thamaga tshwara thata thamaga o se kwa gadima kwa morago pula e etla kgwetsa kgomo dithabele pele mosau seru mma temothuo le toto la motswana ke bone o e rwalletse matswere mosau gore e tswelle ka go tsweregala ka be ka bona o e rwalletse dikgong tsa makala gore e mankaleng tse di kgakala ka bona wa ba phoko tse ditona bo pharramphatso ka bona wa ba pheleu tse ditona bo marwale ka bona wa ba po tse ditona bo mathubadiolo ke letse ke bona wa bela bangami maabane ke letse ke bona wa bela ba o khavango ba maung le bona ka bona o ba bela ka bona wa tologa le hatshe morwa setlhomo ka utlwa gore ba thabollete mothuo ka utlwa gore batswana ba thabollete mothuo ya ka le nna ke a itse mo tseleng mosau ke letse ke sebediwa ke manyolo ya poko maabane ke letse ke sebediwa ke manyolo ya poko thamaga gate tata e patilwe ke ka boale hatshe ke tle ke agele gaela setso ke tswelle ka go rutuntsha bana matlakana ka ngwao ya Setswana tona kwa pe o tla go sebetsa thamaga temo le toto ka bona o tha dintlanyane mosau mogolaganyane o sena mbotwe sepe fedilisi o ka ntshwaela fedilisi o ka mpakela tsatsi ja gompieno ka utlwa gore isphade jaanong re go ba lethaku ka tota dipatlisiso di dirilwe ditshekatsheko tsa betsa dirwa ga tsiwa ka lenaneo le le botoka la temo le tlotlo ka utlwa gore batswana ba tlotlwane mmogo ba tle ba je metlotlo ka lotlatlana ba sa itatlarietse ka ba tla nna le go abelwa dipeo le menontshane ba boe ba rutuntshwe ka lenaneo go boe go nne le phokoletso ya ditlhotlhwa thamaga makgwa ba tšhomile ba re ke one subsidy kana ke raya go bua wena morwa setlhomo ke raya go bua wena thamaga tshimo ya re go lengwa e boe thagolwe mongame ka be ka bona balemi ba tshegatshega mosau ba re o bapetse pudungwana morwa setlhomo ba re o bapetse me go ba le dipelesa pula e tlao ka mapula e tlana lenaneo la thuo le tlotlo le e tla ngwaga o tlang bapei ba lona ba santse ba le kgotheleditse lenaneo la kgakgatha mosau moapela pheong ga se mmudusa ba ile go le rwallela dikgong tsa makala gore lenaneo le tedi butse thata tshimo ya maungo le yone e tla bula thamaga ke raya mosau go selebe phikwe batšhomi ba re ke one citrus farm e tla ntsha maungo a ntlha tlhotlhwafatsheng ja Botswana e lla ntlha re bona go diragala ke a itse o tla e bula semmuso thamaga e re o e bula ba gakolole ba se ka ba ntlogela ka nako engwe ba na le go ntlogela mosau ka dio tse ke tla di bolela sentle thamaga ke raya tsatsi ja gompieno rapella pula ngwana a madibela tšhaba rapella pula ngwana a matšhama ntlha e kaletse ntshwama godimo ntlha letsatsi la alela rapella pula dipula go tle go kametsa masubelele masutlhaleuba dikhutsanyana re tle re ikgale metsi a dipata dikhutsanyana re tle re ikgale merogo tsatsi ja gompieno ke ra re tle re game maranyane bo smart bots le rona re ko re ipele tsatsi ja gompieno siru motsamaisa tiro ke a digela themongame o se kwa nkgopakgopetsa mma ke digele thamaga morwa masisiwe ke bona o bolotsa lenaneo la re tšhentšheng ka bona o buisa batswana ko zutshwa ke raya ka motshegaro a sethoboloko nako a bongwe mo phatleng ka bona rola lenaneo la tlhomontšha la mindset change kgwedi ya Phukwi le 20 ngwaga wa 2023 thamaga ka utlwa gore batswana a re tšhentšheng megopolo le dikakanyo ka utlwa go gopola banna ba batona bo ratsie setlhako ka be ka bona puso ya go e hetoga mosau dibiese ka bona e tšhentšha ke raya ka nno e beetse trakshaga ka bona mahatshe a ba phuthego mono ka bona mahatshe a tshwara diphuthego mono mosau ka be ka bona o biditse phuthego kgolo mosau phuthego kgolo a matlhale othe ke raya banna ba dikgwebo go tswa Amerika la Afrika morwa sethomo ke bona o tlhoma banka a Botswana semmuso
pula thebesheleng thamaga ka kgwedi ya Phatwe 23 ngwaga wa 2023 ka utlwa gore pula thebesheleng reset agenda ka utlwa o iuma ka thamaga mindset change ka utlwa gore banka Botswana ya go le go di se dithabollo GDP ha tsete thatloga thotana di mo go kokomoga Botswana a suite go tswa mo middle income Botswana e go high income ka utlwa gore ke one change e o mosau irile ka kgwedi ya Phatwe 25 mosau ke ra ka bona go tshwere diphuthego ka bona go tshwere ditshupo tsa temothuo thamaga kana ke ra ko sebele mosau ka bona ba biditse ra mathale wa mosweu Dr. Cliff Lambo go tla gore tlhatlhalla ka dithuto ke ra ka matsipa ga go thamaga go tla gore tlhatlhalla mosau irile ka kgwedi ya Phatwe 29 ka bona o buisa phuthego ya mokata thamaga ba tshomi ba re ke one National Prisoners Reintegration Conference o buisa banna ba ma prison ka utla gore tshwara thata banna ba itshireletso ka bona ba tshwara thata banna ba batona maabane jana ka kgwedi ya Phalane mosau ke ra kgwedi ya Phalane ile thataro ka bona re tsalwa Phalane ko Mmamabula ka bona o bula moepo a magala ko Mmamabula thamaga ka gone ko thamaga 300 megawatts thermal power station ka bona o bula mosau gantsi gone mosau gantsi gone gantsi ka bona o thamo theo maene wa kopore mosau ka be ka bona o biditse banana o na le mmaru na mama sisi ka utlwa gore tshwarang thata banana ka bona o biditse banna ba le khotla la dikereke ke ra utse go ba le kodisa ka tsa le hatshe maabane ke letse ke bona o simolisa ditshupo tsa dikgwebo ba tshomi ba re ke tsone Global Expo ke ra ka kgwedi ya Phalane thamaga kgwedi ya Phalane ile 11 morwa sethomo we ke bona o simolisa smart bots thamaga ka di 18 tsa ga Phalane ke bona o thamo theo ko maung ka bona o thamo theo ko Phalape ka bona o thamo theo ko molepolle o simolisa nako e le nngwe hela o ketsa ka toloso a maranyane internet e teng mosau ka internet ra e bona mo dikweleng bana ba tobetsa mosau di tablet o setse o di banetse ka bona o tsano yana tshipi mosau o hela mahatshing a sele ke ra hore tsamayela thamaga ke ra hore ho hela mosau ke go bona le ko Western Australia le ha tsele tletseng ka mepo le ditswamung ka utlwa buella Batswana ka divisa ka utlwa buella Batswana ka diteseletso o ba re tlogele re koretsene go bona re sa thoke di visa ka le bona ba tsena mono ba sa thoke di visa ile ka kgwedi ya September le 13 ka bona o kopane le tona ka bona o kopane le Prime Minister wa Bahamas re Honorable Philip Edward Davis ka utlwa le bua ka tirisano mmogo a mahatshe a sele thamaga ile ha o tswa Bahamas thamaga ka bona wa China wa go tsena phuthego wa China summit G77 mosau ka utlwa bua ka tiriso a maranyane ka utlwa bua ka di SDGs thamaga ka utlwa bua ka dintlanyane tseo mosau mme ha o tswa China thamaga ka bona o le ba New York ke ra ka kgwedi ya Lwetse ile 19 go ema ka di 23 mosau gone ko mosau ka be ka bona o kopane le ditshira phefo ko New York no tsene phuthego wa United Nations General Assembly 78 gone ko mosau ka utlwa bua ka tirisano mmogo a mahatshe ka utlwa bua ka ngwa dikgwetlo tse di apereng le hatshe bogolo jang twa Ukraine le Russia ire hantso le ko mosau ka bona o kopane le tautona Swiss Confederation re Allen Besete lu bua ka tirisano mmogo a mahatshe o mabedi ka be ka bona o thatloga o le ba German na go ono wa apere German mosau ha ke diana ke batla go ritela mahoko ka re o mothoko mo tjata o re a di mo go ga o takatele wana mo tsamaisa tiro o nketele pele ke batla go bolela dintlanyane tsa monna o mothoko mosau ke bona o bepisa ntwa ko Mozambique ke ra o rumile ntjangana tsa go tsa marwala thebe ke utlile go bolela kwape tona kwape ka utlwa re bo mme basadi o banetse maemo ke utlwa ba lolla maloba morwa kwape ke mmona a nasola kgaolo maloba ke ra a nasola mongala mmolo a na le maro na mmakgosi irile ha di gala thamaga ka utlwa a bua ka SDG 13 a re pilara ke a boraro ha re lebeletse Vision 2036 ke ra go bolela morwa kwape ka sebele mambidi a kwapa go kwapalla ntha ke go heta tseleng thamaga ke boe majweng ke go hete tseleng na o beilwe ke borena le bogosidi a go tshwanela ke boa ka morago ke a tsamaya Christiana ke rana ke a tsamaya go tsamaisa tiro ya go pakgetsa mo ba se tsoma ke a tsamaya a ke rana ke a hulara thamaga
ke letse ke bona o simolodisa tiro a ditemane maabane batshomi ba re ke one fasetse Thamaga ke ra motswedi wa khumo mongane Diamond for Change o bua ka kgwebo a ditemane Mosau ke boa ka morago ke a tsama mamedi a re tlola ka o mang ntoro tla bua le ba Zimbabwe le ba Angola tla bua le bone bua le bone Mosau Phegisirame ke bona a bitsa banana a re banana ba ntshe megopolo ka kgaogano ya madi a setšhaba e tlang ya 2024-2025 ka re ko one morero wa gago Mosau a ke a re buile ka puso ya morero ko one morero o mongame a utlwetse kgotla a utlwetse tona kwape a utlwetse mongame molale letsholo ke a tsamaya Fidelis ke a tsamaya ka fia gompieno ana mokgweetsi ke a tsamaya batsadi ba ne go siame motho wa ga lesaso go siame motho wa ga dipolotiki go siame tona rakgare go siame lefoko wa ga moagi go siame mo tsamaisa tiro go siame ke eme ke sa re ke sweditse Thamaga a pula ena ba gaetsho mare tsweleleng le thulaganyo ya rona mo nakong e make kope jaana batsadi gore go a supagala gore go na le bao ba ba ntseng ka kwano gauhile maranyana a rona gore kopo ke gore a re timeng difounu tsa rona ka gore di na le go tlhagelela ebe di gasamantse tsa rona di sa tswe sentle jaanong kopo ke gore a re timeng difounu ba re gauhile maranyane a ka kwano gore re tle re kgone gore gape le gakologela gore re lo boleletse gore lehatshe lotlhe la Botswana le mahatshe ka kakaretso ba re bona lona ebile lo ba supi ka lohano se se tla diragala mo kgotleng eno mme ka mako e tshwana le bagaetsho ke kopa gore ke lo laletse gore re koremeletse motlotlegi ngaka Mokgweetsi Masisi o e leng tautona wa lehatshe la Botswana gore a tle go bua le lona Batswana le setšhaba sotlhe le lona ba Ngwaketsi mo tsatsing la gompieno. ke a leboga botsadi re ka kokobela ba tsamaisa tiro ya gompieno e ntlentle yana kgosi ya Bangwaketse kgosi Malopa a bobedi le mohumagadi le marara otlhe a hano tona a utlwetse tona re molale tona re kwape ebile o le ngwana a mono o le mo palamente wa Kanye borwa tona o nkutlwile Phegisirame o le ntsala Bangwaketse tona re molao tona mme Mokgethi tona re Dikoloti tona re moagi tona re Rakgare motsa tona re Lesaso mo palamente wa kgaolo eno re Thapelo Letsholo mothusa kgosi motlegi mokhanselara ebile o le modulasetilo wa khansele Mphodithole modulasetilo wa Kaboditsha ya Ngwaketse re Tlhabiwe re Sebetlela re Nkate bakwaledi ba maphata mokhansele ra kgaolo eno tla intshwarela re Dikole le modulasetilo wa lenaneo la komiti ya ditlhabolelo melenong le komiti ya gago le komiti tsotlhe tse leng hano ba ba emetseng dikomponi baruti babega dikgang bomma le borra le bana ke lumisa ka pula ke tla kopa mo go haphegileng gore re simolle ka thapelo ke itse o rapetse mosong ono
ha re simolla mme ke tla kopa rapele pula kopa Bishop Masibe e le modulasetulo wa Ministers Fraternal mono a tleha a bapele nna re kokomoge rotlhe re buleng dipelo re lope magodimo le modimo wa rona re rapelle pula a re rapeleng morahi o montle wa modimo rara ramagodimo wena yo dilo tsotlhe di tswang ko go wena o modimo o re thaile ka botlhale jwa gago wa ba wa ruruta gore ha re go ikanya dilo tsotlhe re tla di bona mo go wena modimo ra rona rra re lemogile botlhale jwa gago bo go rometse mo lehatsheng la rona ka re netse moeteledi pele rra yo tlatseng boikanyego mo go wena ka jalo mo neela botlhale ba dilo tsotlhe ga ikgagapele le morana modimo wa tshwaro rara le morwa le moya o galalelang o ye mehano morana modimo wa kgalalelo o dira se keng se dirwa ke ope se iskeng re se bone modimo ka jalo modimo wa rona o itebaganya le morai wa lehatshe la gagwe a re re lopa pula ka thapelo a ba lopa gore modimo ka thapelo ye o e beile mo baneng ba gago modimo ba e leng baruti ba lehoko le le boitshepo la gago Jehova re rapele re re modimo wa rona bula magodimo a gago o re itshwarele melato ditlola ditshiamololo rra o ne se pula ka gore o lerile botlhale jwa temo rra ka ga tshisibalong ya lorato lwa gago Jehova modimo wa rona re lopa pula lotlhe le ha se lotlhe modimo e le taolo ya yo mo dirisa morana modimo o tlolese ka tirisanyo mmogo ya gago le ene modimo wa rona ra mo rwesa ditlhako tsa iketletso o mo rwesa korone modimo e benyang go gaisana le diameso gore modimo e nne pheko ya lehatshe la Botswana ra go rapela modimo wa rona re ne setse pula Jehova lehatshe la gago le tle le kgone go ijesa le itirela sengwe le sengwe ka ha o dumalaneng le ene ka ha no mo neela botlhale ka teng gore a lehatshe le ikemele le itirela sengwe le sengwe mme re ka kgona ga o re neseditse pula e re e bonang le ka matlho gore rra le godimo la sisa Jehova modimo o re siametseng ra go leboga ka metlha le metlha amen amen ke lebogile moruti le tšhaba e hano ke tla kopa re simolle gape mo go harologaneng ke tla utona wa bang dipoo go ka gakgamatsang ka tlagangwa ketse ke le mo gaetsho ka batima poo ebile gompieko ga ke a tla go aba poo ke tle go aba dipoo ke tla kopa gore re mosimane wa pula khumo a tlehang le re Sesedi Sekube a tlehang o mongwe wa mpoteka o mongwe wa mpoteka re itse dinepe ke tla kopa mopalamente wa kgaolo ene ya Kanye North a tle kwano mopalamente wa Kanye South a tle kwano re tla kopa molomagani wa tsa temothuo a tle kwano tona temothuo a tle kwano
moemedi wa lenaneo la ditlhabololo a tekwang kana ba vision, moemedi wa bogosi kantene kgosi a tekwang. Po ya ntlha e re tleng go yaba re neela re mosimane wa Pula Khumo. Molomagane wa temothuo re tla mo kopa gore a ya maiking a tlhalose gore o tlhophilwe jang ke motho o ntseng jang o neelwa po e ntseng jang. Ha re tswa go e be go tsaya ene moabelwa a ba amogela po ya gagwe. Ha a sena go e amogela go tsene tona ya lephata la temothuo a boema go kwa le mabedi a le mararo e be go tsena ba vision e be go tsena mo parlamente e be re wetsa ka kgosi. Mme nna ke aba dipoo tse yana di sa tswe mo pusong di simolotse le gore ke ntsha mo sakeng la me e be ke kopa ke simola ka matona a me gore ba nthusa go aba gore re tsose ba bangwe ba tswana ka rona ka gore lesego ne ra tlhotshwa ra bona maemo ra nna botoka mo go ba bangwe e se ka ra itebala re itse gore re tshela le barwa ra rona. Mme ebile re ira yalo ka mowa wa go thusana o re o rarabolotseng mo lenaneong la rona le tebelo pele la Vision 2036 le ka lone re batlang gore ra tumalane bahumanegi kana ba senang le ba banang le sepe re ngotle pharologanyo gareng ga bone re oketse dijo re rotloetse ba itekang re ratane re tshepane re atolose ditlamelo. Batsadi ke re ana gape ka gore nna o hao o le mponang ke bua gompieno o ntsa buiwa ke serurubedi ke Mmampudi ha bua hela gore ke Mmampudi mme ke ene ke Mmampudi wa tebelo pele ya setšhaba. Ha o le Mmampudi ha o go wa bidwa Mmampudi hela e be bo Mmampudi ba go bohela mo leineng o tshwantse gore o itshupe ka ditiro. Tiro ena ke ya bo Mmampudi yaanong ka leletsa gona bo Mmampudi nketsang lotlhe le ha e sepo se e leng gore o na naso o mongwe a sena sone se mo abele o bo o bitsa batho ha o abela motho ba tla go nna ba supi ba tla go nna ba amogedi ba motho o le ena a tsalwang le bone e tle go nne boitumelo ka gore ba tla go oketsa lerato le boitumelo kutlwano thitibalo le ledula. Next. Gore tata motho o montle tumelo go re a leboga tautona mo mosong wa gompieko jaaka bua gore re tsile go neela Rre Khumo poo. Rre Khumo o simolotse thuo ya gagwe ka 2016 a sena go tswa mo tirong mme Rre Khumo ha re tsena ko Sesung ko Kanye North re itlhela e le gore ke motho o dirasanang le balemisi o dirisana le barui kana a dirisana le borra lephalo ba rona. Ha re tsena re botsa re utlwa go twe ke ena a tlhokomelang dikgomo tsa gagwe ebile a itshedisa ka tsone ebile le tsone tse e leng gore ke tsone tse di mo dirang gore a ba le sa leng sone e be le sone se di dirang gore a ba tlhophilwe gore e nne ene ya neelwang poo ya tsileng go e neela gore a tlhabolole leruo la gagwe gore ka moso letseno la gagwe e nne letseno la maemo a ntlha jaaka e le maikelo la ga tautona gore re tlhabolole leruo la rona gore jaaka ntse a kgona go tshedisa bana ba gagwe a ikagela a dira sengwe le sengwe go nne sengwe se se botlhokwa. Mme poo ya ditsile go e mo neela ba gaetsho ke poo ya maemo a ntlha e leng gore ba kwa tswang teng ba go lebelela mo go ene ba bona gore leruo le tlhokomelwa yang ke monna yo o tlhokomelang leruo
a le tlhokomela a le jesa a le disa ke ena a disang ko tshimong ya ko morakeng wa gagwe ke ene motlhokomedi wa leruo la gagwe re mo itlhetse kong a le tlhokometse e le leruo la maemo a ntlha e le leruo le le gore le lebega motho a le rata a le tlhokomela ka lerato ra leboga tautona ke ne ke re ke bue go le kalo ka re khumo ne ke re tlabetsa ka gore o ya teng ke ya cementara ke eo o ena ke e abetswe ke mme Mautle wa go gantsi wa Lekuka farm Lekuka ranch gore ke e go yaba ke e go mtswa gompieno ke aga re khumo ya hale wa amogele po ya gago motlotlegi tautona wa lefatshe la Botswana ga ke batle gore a mpheletse a le tlhaeng wa utlwile motlhala wa me mongame mme ke tsisa malebogo ga se ka go boele gore ke rileng hela tota thuo ya me hanka tsena sentle ke ne ke koropa mo koporasing ya motlakase BPC go ne gona le re go torre baemedi mmopi na le moraka ko mookane lwa botlhano a morakeng rona ra tantshing ga tla mo go nna gore mme ka moso ke ka taiwa ka eng ka lemphorwana la bojalwa ga le hohe ka be ke bona gore maane hela jana ka 2016 ba koporase ba be ba re ba ba ka tshweletsang lebogo gore ba ye go taboga sampe ba itekanetse ke bahe mme ka emelela mongame mmirile ha ke tsena mo kgaolong hela jaaka mme a sa tswa go bua ka heta ka ikopanya le ba ba latelang ba sa tswang go banang kola mme mo godimo ga mo ka bekela ke ka khola re o mongwe o tsamaya ka thobanyane yana o bidwa go Torres Tlhaolo kile ka tsena ga go ene a nneela maradunyana ya re ke re ke a moduela re botshelo loeto tsamaya nna ka go bona gore o ka ira jang ba ga itshotla ke sa nne molele ke re ke a leboga mongane a leboga poe ena e tla le mokoro le a ka leba go godimo ga poe ke mokoro ona pongwe le ngwe re yaba le mokoro ono a jwa ke bana ba Batswana ba e leng gore ba bone sabe mo naneong le lešwa la citizenship economic empowerment ba thapile go jwaneng ke dikampane tse di harologaneng mme ba ne ba phuthwa yana ka mogopolo ona ke mosimane wa gangwe ketse wa go Motebejana Mokgweetsi Masisi le gale ke monna yanong mme a ise a nyale a nna monna a sena go nyala ne ke re le one le o lemoge betso re Sekobe a ha le wena wa amogele ya go po mme o tla e tlhalosa morago mo tautona wa lefatshe la Botswana re motlotlegi tautona Masisi kgosikgolo wa gangwa ketse le magosi otlhe a leng hano le batsadi botlhe ka kakaretso betso ke a le dumedisa mo leine le maatla la morana wa rona Jesu Keresete ke tsile go lo bontsha gore ke ngwana wa Kanye ke nnile mo Kanye mme ke tlile go ka sengwe se botlhale se leng gore ke eletsa gore bo monna rona ba seanye halo ka gakologelwa ha stopong sa Kanye ha dikhombi tsa jwaneng ne di pegela teng ke ne ke rekisa malengana ho kgomo ya ntlha ke e rekile ka madi a malengana ke tlhodi ya ka radio ho mo stopong sa jwaneng ha letšha hape le ga shopo ya Green Pastures se ha o le bakaha ke be ke reka kgomo eo e be dira jalo go bo go tla gore ke rekise matlalo a dikgomo ke a reka mo dintshung mo dinyalong ke be ke a go reka dikgomo ka madi a teng dikgomo tse ke be ke bidwa Ramatlalo
mo Kanye ke bidiwa Ramalengana ke be ke di tlhokomela hela jalo ka ke godile ke godisiwa ka ha tlase ga thuo ya kgomo mme modimo wa nthusa bagaetsho irile ntse ke tsweletse ke be ke lebella gore botshelo mme le hanka le bakae e ka nna kgomo ke gone ka mo lo mponang hano gompieno ka irile ha ntse ke tsweletse ke be ke tsenelela lenaneo le la go kwadisa moraka ke be ke tswelela ka go tsamaya ke tlhokomela e re ha ba ba tshwanetseng ba tsile go ntšheka ba itlhela dikgomo di le teng ke di tlhokometse sentle le nna ka lorato ke di rata mme ke gone ka moo bagaetsho gompieno lo mponang ha ke tswa ko motseng o bidiwang kgomo ka sitwa ke teng ko ke tsetsweng teng ke le motho hela yo a bidiwang go te Sesedi se ne imili Sukube mme ke boitumelo bjo bogolo bagaetsho ka gore gompieno ke hano hapele ga morahe jaaka motsadi kgotsa jaaka motho yo modimo a kileng a utlwa ha na rapela modimo gore le nna ha ntse go tsweletse mo lehatsheng e kare modimo o ka nkgopola ke a leboga ra leboga mongame o ena ke Abramane ya betswe re Sekube ke ba Southern District Beef Farmers Association mme mo a bitota go a gagamatsa ke ene rre wa go abela re Khumo dikgomo e bong re Morris Setlhaolo ke oyo iskala mo kopa le mo le sala abele emma o ka bua ka nya o sa buile ka ene ka batla go bua ka ene go le go khutshwana utlwe mokoro ke aka ke tlhalositse ka ona ke ye o la e bona ke a leboga gape tautona ke tsile go bua ka rre Sekube yo e leng gore ene o simolotse thuo ya gagwe ka 2003 mme rre Sekube hela ya ka ne ke bua ka rre yo na tsayo le ene ke motlhokomedi wa leruo la gagwe wa itisetsa ga se go disa mo re go itseng mo re nnang ko ditoropo be re disa ka maranyane ba itisetsa ba gaetsho ke bone ba ba tlhokomelang dikgomo tsa bone mme le ene hela irile ha re tsena kwa kgomo ka sitwa ga buiwa ka ene ke borra lephalo ha re tsena hela re le batemothuo re bata motho o ka neelwang poo e be nna ene yo ba bonang a ka tshwara poo ye kana a tshwara peo ya e neelwang kana a e somarela gore ka moso e be le yona e ka tisang phetogo ko kgomo ka sitwa yaanong ba gaetsho le ha re le batemothuo se re se dirileng ke gore dipoo tse di tlhatlhobilwe ke dipoo tsa maemo a ntlha ke dipoo tse e le gore di tla ntsha peo e nonofileng ke dipoo tse e le gore di tla dira gore mafelo a le mmogo bone a fetoge ke dipoo tse e le gore dumela gore di tla tisa phetogo mo matshelong a bone le mo go itshetseng ga bone jaakana ba ntse ba itshetsa yaaka ene na itshetsa a ba helela a ga ka tsone a nyadisa a dira dilo tse dintsi wa go tswelela a dira le go heta ba gaetsho ke a leboga a modimo a nne le rona Minister office nothing Motegi tautona ke ka bokhutshwane le setšhaba se se hano ke go setse tota go builwe go aba mo go eteletsweng pele ke tautona tota ke go leka sa ntlha go atolosa le go etletsa thuo mo lehatsheng la Botswana go hetola boleng jwa nama ya rona le go oketsa dipalo tsa leruo la rona ka gore go a bonala re le bantsi re na le dikgomo manamagadi le dipoo di sa tsamaelane
yaanong go botlhokwa go itse gore ga o na le manamagadi a ka nna 20 kgotsa 25 a tshwanetse go lebagana le poo e le nngwe hela gore dikgomo tsa gago letsalo la tsone le nne le go godimo go ya go bo 80%. Jaanong thotloetso e ra gone gore rothe ha re leng teng re se ka kgomo tsa rona tsa tsamaya di kupisa hela mo nageng mo. O tshwanetse lwa inaakanya le go nna le dipoo tse di lekaneng leruo la rona gone gore marole a gago e atle a nne mantsi ngwaga le ngwaga. Mme go setse go buile gore di thathobilwe di supile ha di le dipoo ka mannete, mme re sologela gore ba ba abetsweng le bone tla re ga ba ntse ba tsweletse ba nne bo mampudinyana jaaka Tautona a bua le bone ba atolle lebogo la bone ba kgone go abela ba bangwe ba ba tshelang le bone. Mme kopo hela ke gone gore a re thusanyeng le bone go somarela tsone dipoo tse re di dise mmogo ka gore ga di atla go bone le rona re tla anywa sengwe mo go tsone re le baagisane. Ke sone se nka se kopang hela mo mosong wa gompieno tse dingwe re tla di atolosa morago. Ke a leboga. Ditlankana tsa lona di tshotse. Ya semental ke setlankana sa poo sa bone sa go supa gore e thathobilwe. Le setlankana ke se sa supa e re ha ba e thathoba ya supa gore 80%. Re le ha ba thathoba bobedi jwa tsone di ne di pasa ka 80% go supa gore peu ye ke a Mmakgonte. Ke a leboga. Le go gora ga tsone Vision. Ke a dumedisa, ke a leboga, ke dumedisa mototegi Re Tautona, ke dumedisa se se go dumediso batsadi. Mme le go kwala mehela ke gore mototegi Tautona o buile gore kana ke ene yo e leng gore o eteletse pele tebelepelo ya lehatshe la rona Vision 2036 ya ka re itse gore ka 2016 na re le Batswana ra nna le tebelopele ya gore ka 2036 re batla gore Botswana ba ntse jang, Motswana ba ntse jang. Mo letsatsing la gompieno mototegi ra rona Tautona o mo setlaneng ya boraro ya vision e rileng re le Batswana re be re re mme one vision ya rona ra go e diragatsa jang, e diragadiwa ke mang. Ka go ba dimpho tse tsa dipoo ke go diragatsa yone vision. Jaanong lona ba la abetsweng ke go le gakolla gore kana bo champion ke jo mo ga lona mo lotela lona ko magaeng a lona mo Botswana ke lona ba tshwara tei ba leng gore le etella pele e seng gore le belle hela gore re go ketse leruo ya ka mototegi minister na bua a re lebelleng gape ka ha vision e buang ka teng gore re eletsa gore re le Botswana re be re ditswana meng re di dirise gore re tswakatswakanye re dirise dio tse dingwe tse leng gore re ka re ke sa le kwanta ga lehatshe la Botswana. Mme ke ra bo raitso ba e betsweng ke re a tebelopelo ya lona e nne e leng gore le lebella ko pele e re ka 2036 le lebe ko morago le lona le nne le mothala le be le re mo history ya Botswana re lebelle gore le nnile le sabe mo visioning gore re tsweledise pele. Mme ke tshwere dithutonyana di se ka he gore le gakologelwe le nne le ikgakole le gone vision gore e batla eng le gone go hetola le go registera le gore le ntse le se ke le kwala go gakologela gore vision e batla eng mo go rona. Yaanong ke tla di abelana le lona gore ka nako e le iketileng ka one le kgone gore le di lebelle. Ke a leboga. MP a betsa o tsena Motlegi raitso Tautona wa hatsejeno nina hela lotlhe ba ga Matshaba le Kgomo ma ke lo dumediseng ka pula. Motlegi Tautona tota hela mo boemong jwa ba ga Maila
ke ne ke re ke ise lehoko la Malebo re go leboge monga rona gore o bo o re hile peo yeo re neetseng mo mosong wa tsatsi la gompieno ke peo ka re solohela gore e tla re mo nakong e sa hediseng pelo ka nako pele e be setse re bona mosola wa tsone ka nako ketsego ya potse jaanong ke re ke solohetse gore ke dumela ha ba abetsweng ba tla di tlhokomela gore re ka moso kana mo nakong e ko pele re be re le ba ko morago re itumetse re bona mosola wa teng hela tota ke go ntsha lehoko la Malebo re leboga go menagane Motlegi Tautona pula moja morago ke kgosi batho ba go ke bao batho betso go setse go dumedisitswe tota hela ke go leboga dipotse Tautona re di lebogela thata gore be o tlo go di abela batho mono borra ba lo amogetseng dikgomo a ke re lo utlwe gore ngwe ya tsone e tswa ko gantsi jaanong ha e tswa ko gantsi e tla ka kwano la itse gore e tlhoka tlhokomelo e ntseng yang e tlhokomela sege po yo e se ka mosa ra utlwa gote ga ya ka ya kgona weather ya ka kwano mme maketse sebaka se Tautona ke supe gore le nna ngwagola a ke tsaya o na mpha po ya Sherilini ke a lebogela nyame ntse ya gola Tautona po eo e tla re ga ke tlhoka ye nngwe ke tla go bolelela nelwang ke pula ba gangwa ketse ke a leboga kgosi kana ra bana ra gore le bone se ka ba itebala gore seuba sa isiwa dirwe ke tseo e se ka ba tlhoka gore ba gopole ditiro tsa ko kgotleng ke a leboga batho betso re ka boela ko manong a rona le ka ba opela diatla batho betso tla ke otlelle gore le nna hela ya ka ba bangwe ba setswa go bua ke tletse boitumelo gore be ke le hano mosong ono ke kopane le lona ke ne ke tsogile ke ne ke tsogile ke tsogetse letsatsi e ka ba laela gore ba le siele metsi le gone metsi a dikgapetlana a tsididi ba le siele la mangwe ka ba bangwe ba kgone go nwa a tsidi thata a sa tsidihadiwang ba kolobetse hahatshe ba ire meriti mme re tla lebelela seemo ha go ka nna mollo thata go tla re khutshwatse phuthego ya rona ke bua yana ka gore ba tepo lewapi ba re tlhagisitse pele gape ke e simolae gore beke eno ya gona e mogote go di gaisa mo go teng heat wave ka sekgowa re tswa ko bang go kwana di-temperature ko ne di ita go eta 40 degrees e be ra bona bangwe ba tsibikela re ntse le mo phuthegong bona gore goha a e se ka re tlogara ba ka kutlo botlhoko ke raya gore ke leboga gore le tsile ya ka le tsile yana le ha go le mogote yana re tla leka gore re itlhaganele ke itumetse gape ka gore kana ha o eteletse batho pele o kopa gore ba tle go tla phuthegong e be ba tla mme ba sa tlehela ka mebele ya bone ka senamana sa bone o bona batla le ntse jaaka le ntse go tla lona e ntse jaaka e ntse maikutlo a lona le boitsholo ba lona kakanyo tsa lona di ntse jaaka ke di bona ke di utlwa ke di dupella moeteledipele o tla ba batlang le ipaakantse kana le bana ntlhe le ipaakantse go ha go baakantswa ke a la kgola ba gangwe ketse batho ne ba re tologela kwano ba leba gore go ipaakangwa jang go ipaakantswe le tshwanelwa ke dinepe
le tsone dipoo tota ga di le rone ke ra gore ke itumetse tota gore tšhaba getso e ntlotlile ga ke ranke ke tlotlega hela mme ga go le mogote-gote o kuetswe mo diromamoeng le mo dithelebisheneng le ko mahatshe-hatsheng gore bona nko e kete go tshusiwa bananyana ka mmapotong bona nko mogote e be le tlayana modimo a lesegohatse ya le tshwanelo ke gore le la rajwe go bue le lona go le bonolo go le monate ka sepiti e be rama ga rona yaanong mahoko ke a utlwile ke a lebogela kamogelo kgosi mo boemong jwa morafe wa gago ke utlwe mahoko a thapelo ka moruti a bua mahoko a mantle a ranola le gore le buka ya go Paulo maapostolo Paulo ga se nna ke thamileng go mo a re tšhentšhemo sa le go tsokotša rentsele tsa bo moapostolo Paulo nna ke moapostolo a segompieno hela o bile wa mokgweetsi ga ise ke kwa legope mme le ratie setlhako na a bua magokoa a bua ke nna ke a kwatobolotse mo go ba bangwe moruti a rapela ka one ke a leboga ke kgakololo ke thotloetso ke nosetso ke thuto mo go rona gore a re tšhentšheng a re hetogeng re le se go ira dilo ya ka ne ntse re di dira e se go tšhentšha ga go tšhentšha hela e go le go tšhentšhela botokeng re tlhatlogeng kana bangwe a go ta re tšhentšheng ga re batle ba re utlwa sekotedi ga re batle ba re utlwela ko thoko re batla gore tšhentšhi e nnang teng kana phetogo e nnang teng e nne e nang le maduo a molemo mo go ene o tšhentšha le mo go botlhe ba ba mo dikologileng kore ga o ka tlhakanya ditšhentšhi tse kana di irile dipalo le ga o sa dira ko sekweleng ko lapeng o di irile o kgona go tlhakanya dinawa le setampa o be go nna di-equals dikgobe ke dipalo tsa motho a se tsena sekwele ko lapeng equals dikgobe o kgona go tsenya nama cherry equals stew go mo ke go tlhakanya moo yaanong ga re ka tlhakanya ditšhentšhi tse dintsintsi tse rotlhe ra hetoga rotlhe re hetola ba bangwe le bone ba re hetola rotlhe ra phophoma ke eng ria 2036 high income high employment rate high productivity tsotlhe ga nontsha maduo a lekana a oketse gabedi tlhakanya maduo a nontso a dira le a mašwa mme o a direla mo nakong e le nngwe hela productivity ga nontso ira ka botlhale bona irisa bo bošwa ga nontso sa go senka ditso tsa gaeno ga nontso sa batlisisa gore se se bakwa eng totomela mo dipatlisisong totomela ga no sa itse puo totomela itse puo ga no sa itse go apa nwela mo kapeing o petse bonatla bo ne le gore go kuela mosi se yo sa tsoga tuma ga no sa tuma a ke re le utlwe kgaladio ya ga serurubele nna tsaya batho maikutlo ga ke leba batho ba ke na le bone ka halo bonka ke bona ba riana ba tsamaya le mogolokwane o ya ka o kokomoga ke lebile maikutlo a bone le go hema ga bone go sa tshwanele ga malatsi otlhe mogolokwane ke boa ke ramolale ke re kana batho ba bangwe ba nyetswe hela ka mogolokwane motho a bona nyalo a ke go nna mathata mo lapeng o petsa mogolokwane dio di a siama ke lebogetse maokwa kamogelo
a ga kgosi le go bolela nthe tse tharo tsa Mokgweetsi stadium patela metsi a ke re ke bua se ga lona yaanong a ba ikaraba mme a re o tla tlelediwa ke matona ke utlwile pego a modulasetulo a VDC le ya ka nne ya ko bokhutlong e le kganye tona ka ha ke utlwa e kete le bone setsha sa se patela mme se kontega motse modulasetulo a VDC a re le komiti ya gagwe ba tswa ka mogopolo wa gore patela se mo lebaleng le ka ke mo pelong ya motse le ba tsamayang ka dinao ba tla kgona gore ba goroge kwa ke kwa batho ba teng mme ke ntse ke kwa go katologile bontsi ba batho e tla nna ba ditleliniki ke mogopolo na ro ba pele yaanong ga ke batla gore ke senye magoko a matona a me ra utlwana le bone re bereka sentle mmogo ke a ba rata ba nthata le ga le ba mpoletse yalo ke batla gore ba tle ha ke ba hese ba tle go heta ka magoko a kamogelo gore nna ete ke tle kame ka ke nanao a ke batlang gore ke a bue le lona ha mantsi mme a teng a se tautona yaanong a batle go minister ha yaanong a ba tle go simolla a re simolle ka ne ka utlwa ha go buiwa e be go nna le modumoyana manganisi khwakhwe moagi e ta o bolelle batho gore wa reng ke tla be ke mo reditse le nna ke tla boela setilong sa me ke tla ba hesa ke le ko ke leng teng ha ba sena go wela ke tla boela kwano le mo e leng gore ba go sadisitse ke tla gora e be ke bua me mahoko e be go bua lona ka gore lena le a lona ka bolona le bueng le nna le bueng le puso a me ke le tletse gompieko ofisi ya ga tautona gore mento a Botswana o hana ha gona se se molato ipoletseng hela mme ke le kopa gore bua mahoko a ka buang go kgotleng ke sa re gore how to that e le gore go setse gore o re pha o se kwa phanyega bogolo tla gore bue le rona re ka go araba hano ha ile gore go lebane kantera go tsela ha thoko ka gore mo gong ke tse leng gore di ama motho di ama lapa la gagwe a re moagi a simolla ra ke tla go retse ke o se kwa leta gore ke go natse pomponyega ke a leboga motlegi raeso tautona batsadi ba me go se go dumedisitswe mme ke lemoge botlhe ba leng teng hano mo kgotleng kgotla ya ga kgosi Malope wa bobedi mme go ne go tshwaetswe ka moepo wa manganese betso go dutla ga ditswammung tsa manganese tse leng gore ke dingwe tse di dirisiwang mo dikoloing tsa motlakase go sa le go simologa ka 2018 mme ba dira mo dikarolong di farologane go na le gone ko kgwakhwe ka kwano mo Kanye go na le ko Otse ko Letsekeleng go na le ko Ramotswa go na le ko Lobatse mme e rile ga ba ntse ba tsweletse ba ne ba nna le itemogelo ya gore nyamme ka re se batlang se teng se tla bonala ba dira mo e leng gore ba ka simolla ba tlhola jaanong gore a se re reng ke sone mo e leng gore ba ne ba simolodisa mo re go bitsa re plant e leng gore e tla bo e lebeletse yone manganese gore a ke e leng gore re ka o ikanya gore o ka dirisiwa mo dibetiring tsa dikoloi tsa motlakase mme tiro eo e ile ko motsubong
ba se ba tlhomamisitse jalo ba ba dira mo go bidiwang gote preliminary economic assessment e leng gore yaanong ya boe ba tla go gogela ko goreng ba itse gore boleng jwa yone manganiso bo hakae dipalopalo tsa yone manganiso di hakae a go ka re kgontsha gore re ka simolodisa moepo ba setse ba tsamaetse ko pele ba bone dipalo tsa bone di a ba kgatlhisa ga ba lebelela maeno a bone ba lebile gone ko kgwakgwe le ko otse ba ka fitlhelela dingwaga tsa go maena di le 57 ga e le gore ba tla bo ba tsaya manganese o ka selekanyo se se ka tshwarang mo 3 million tons per annum ba dira mo go teng high purity magnesium monosulfate e leng gore e botoka thata ka gore kolo ya motlakase kana go batla le one na le mosepele o e leng gore ga o tshwanna go gore re ga o tsamaya ga mongala ga le be go to e charge o ka se ka tswa fa ba go fitlha go jwaneng jaanong HPSMS ke yone e leng gore e tla bo e kgona gore o ka tsamaya mosepele o ka tshwara bo 400 kilometers mme charging ya teng gape lone o ka tsaya gongwe bo 10 minutes mo go rang gore o kgona go tsaya mosepele go ya Francistown e be re o le ko phalape kana o le kae o ka kgona gore o santse tsene mo Nantosi wena o bo e charge ka fa e be le gore mosepele wa gago ga o ne le bothata mme thulaganyo ke gore ka re ntse re buisanya le bone hela jaaka tebele pele e pele re tsa gore dilo tse kwano mo Botswana ka jalo le ga ba sena go epa jana e tla bo le go tla nna le madirelo a tlebeng a dira kwano mo Botswana a tlebeng a dira tsone dithulaganyo tse tsa beteri ya motlakase ke sone se e leng gore se a direga ba gaetsho ba tshwantse gore mo kgweding e tlanye ya November be ba tsisa kopo ya mining license yaanong gore re tle re kgone gore re ba neele license ba sena go nna ba fetsa tsotlhe tsa dipalopalo tse e leng re a di sekaseka ka gore ba na le methale e mebedi option tse pedi tsa gore a ke ba kobe go epa mo ga bone mo e le gore o ka tsaya 31 years kapa ke gore ba tsamaegela ka ketlo ba tseye 57 years se se dirwa ke se dirwa ke gore kana ga ba ka ba ntsha yone monosulfate ba e rekisetsa ba dikompone tsa dikoloi tse di dirang motlakase ba se ba le mo dipuisanyong le bo Tesla le bo Ford yaanong ba tla dumalana gore a kontraka a bone ke a 25 years kana ya bokae ke gone ba itse gore ba ka kopa mining license e yang kae mme hela mo Botswana ya ka leitse the longest mining license is 25 years but it is renewable a le gore o tle bo santsontso ba tla go tswelela ke ra gore e tla diragala jalo mme ba tle ba dira jalo mo kgwakgwe mo Kanye mo ba dira jalo gape ko otse go na le deposit dingwe tse le tsone ba tla di tlholang ko Ramotswa le ko Lobatse ke ra gore ntse jang mme be se re se itemogelang ke se gore mo lentswe le la lona la kgwakgwele ga ke tso ra la bewa kana la ipa re bona mosuke o nna montsi mosuke o tsalwa ke gone gore kana go raya gore batho ba utlwaletse one mmaene yaanong mme ke lona hela ba leng gore le ka ikgoreletsa gore ditlhabololo tseo di tle ko go lona ga e le gore le tlabe le simola la go pota lentswe lele e re gote go a simolodisiwa yaanong be le re nyana re fa re sutiseng pele jaanong a re dirisanya mmogo la mboto e lebelele gore a mme ga e bee mo list area reng ya mine ka gore go a go thuntshiwa go a go dira dilo tse dintsi le gore le tla nna teng yaanong ga re batle go dikgantse di be di dia tsweletso yone ya mine e kalo ya manganese Mokgweetsi Tautona ba ga Mogalo yaanong ne ke re ke feta ka tse dingwe ka gore di teng le ga e le gore Mokgweetsi wa ntetla
ka bokhutshwane la itse gore metlhaba ka kwano ga eo e ne a re ka ngwaga wa 2013 ya nama ya emisitswe motseswana mme bagetso a re bereke mmogo gore re tle re bona gore re ka dira jang ka gore mo gong ka ra bo re thusa gore re na le diruiwa re na le eng tse di tsang metsi mo melatswaneng yone le mo ditamong tsa rona mme yaanong ba bangwe ba tle ba re nya re kopa go batla pit santa re kopa go batla gravel re kopa go batla be ba totomelela go gone motlhabao e se ka fa tiseletsong re kopile ba sepodisi re kopile bape le gore re tsamaye mmogo yaanong le lona le di-trust le di-VDC di-community di-corporasi a re nne mo pitsong mmogo re tla ka megopolo re bone gore go ka bulwa ga kae ga e leng gore go setse go kokwane teng gore re kgone gore re thuse morafe mme a re se ka ra itshenyetsa ka gore ga re sa o tseye sentle ka tsela e rene go tlo go senya matamo a rona a ba sa tlhola kgona gore a ka tshwara le ga e le metsi e be e le gore yaanong le tsone diruiwa tsa rona re ke tsa kgona go sepe mo tseleng e ntseng jang mme ebile lona ba re lefang ditiseletso a re direng se bose le mo tiseletsong eo sa gore ga o sena go nna o dira se o se dirang kana o epa mmu kana gravel se tlogele khuti bo itshega e ntse jalo o sa e rehabilitate jaaka le bona yala opposite moshana gore le tsere gravel gone ho mme ga re itse gore a yaanong a le ntse la busetsa gore go nne botoka ka gore diruiwa tsa batho di tla bo di le gone ho yaanong ga o paletswe bogolo agelela gore go se ka ga accessiwa ke batho ka gore go tla senyetsa ba bangwe diruiwa le go roba batho go ka roba batho mo nakong tsa dipula ne ke re ke ngwa dikgang tse le gore tle be re ntse re isetse morago gore re bone gore ano re tokahatsatse mme ebile ga la go kopa ditiseletso ko magosing le ko go ba land board tlhomamisang gore a botlhe ba e leng gore ba le dikologile ke di-neighbora le bone ba ne ba le teng mo diphuthegong tseo ba rileng ka gore go lebega e le gore ba bangwe ga ba bolelele batho ka diphuthego tse di tla bo di tsena nna ka naano re acta mo dikwalong tse di a bo di tswa ditempile di tswa ko magosing a rona le ba land board e be re kgona go ntsha ditiseletso e be re ko morago mongwe a batla ba re kana mme ke neighbora ke fa ga ke a bolelela ne ke ra dikgang tse re di tlhakanneng batsadi ba me re kgone gore re tle re itshireletse rotlhe ka gore dio tse di a re ama rotlhe ne ke re ka bokutshwane jo bokalo ke tsibogele tseo ke a leboga batsadi ba me thank you very much batsadi go dumedisitswe mme la go dumedisitse go botlhokwa gore motho a re a kagišwa modimo e nne le bangwaketsi amen ke ha go tsibogela kgang ya lebala la metshameko la gangwaketsi mme ke ne ke re monga metautona o ntetlelele ke simolole jaana bangwaketsi ke batho ba talente e tlopelesegileng re hano ba gaetso re ntse re bona ngwana lona serurubele a boka tautona ke ngwana lona wa mmoki o tswang mo gangwaketsi o nne maloba ko ka bodimpho ya banana le ha tselotlhe ke le tona ka lemoga talente ya gagwe le gore o thusa lehatshe le mo go tlotlomatseng ngwao ya lehatshe la Botswana le go isireletsa ke ngwana lona o amogetseng mpho maloba e ntle thata ya mogasigasi re na le mosanyana o mongwe mo ntlenyane jaana o bidiwa Pontsho Kodisa le ene o amogetse mpho morago wa gore go dira ditshekatsheko ga bo go itlhelwa e le gore mo go rotloetseng botsogo jo bo rileng ke mongwe wa bana mo lehatsheng la Botswana mme le ene wa ntlha ba ba dirang go tlala ka diatla mo goreng ba re thuse mme thata ba gannetse mo bananeng jaaka bone kopa le ene le mohele gofi wa boraro ke setsuatsue sa lona le tsile tebogo yo e le gore le ene
ke ne ka ba lemoga ba le babedi le ha selotlhe ka bophara serurubele le ene le tsile tebogo ke re lemoga talente ya gagwe re lemoga bontle jwa bo dirang go tlotlomatsa lehatshe la rona jaaka re ntse re bona a dira mme bana ba batsadi ba me lo ba beha pele ga modimo mme lo tswelele lo ntshe bana ba talente e ko godimo jaaka le ntse le dira jaanong se sengwe batsadi se nka hetang ka sone ka bonako ke gore re nnile le dikgaisanyo jaaka lo itse go na le dikgaisanyo tsa National Arts Festival tse go abeng go na le ba bo diragatsi ka go harologana mme yone khwaere ya lona e nne le e re opela pina ya setšhaba e bidiwa Masire Serenades Choir mo regioneng ya rona ba tsere number 2 ga ba ha hela ke dikonkwetla jaanong tse dingwe ke tsene mo go tsone ka gore go gontsi lephata le le tona ba gaetsho le aname mme go tla go kganyeng ya lebala la lona re simolotse letse re le koma ba ne re ile go bona gore go tsamaya jang ba ba dirang lobala la lona ba re sologetsa gore tla re ngwaga ono o tlango ka March be ba gona le tiro nngwe e ba e digetseng ka gore e kgaogantswe gantsi gona le lone lebala ka bolone go dikaganyetsa lebala gona le yone track ya bolitsi le tebogo go bo go nna le mo go teng di-kiosk go bo go nna le ga go tlhapelwang teng le ga go itekediwang teng go bo go nna le ga go rekisediwang ditikete teng jaanong tiro e re e kgaogantse ka maphata a lekalo mme se monate ke gore gone ha mo re go tlhokang thata mo go tlabeng go dirisiwa ke bone ba metshameko go supagala gore ka March go tla be go setse go wetse lebala le batsadi le agiwa ko maabane modulasetilo wa council o le tsare ga re kwa ga thama ga go tualo ke le ka go mmotsa ko mhiko ke gone ko ile gore lobala la lona lo ya teng ke ne ke re ka magoko a makhutshwane a o motlotlegi tau tona ke le go disa ba ngwaketse ka tsela e ntseng jalo ke a leboga batsadi tlhola le modimo ke a leboga batsamaisa tiro motlotlegi tautona ra rona kgosi Malope le mme Masitsebe magosi ka go harologana matona a puso ba ga Setlhong go setse go dumedisitswe ke tla simolola ka kgang ya Patela Sanyena ka gore re dikoloti jaanong o roletse mo go nna gore ke mo direle tiro ya go aga sepatela lo bone ka lwa bobedi ke na le motlotlegi tautona go saenwa dipampiri re roma banna le basadi ba e leng gore jaanong ra go dira tiro ya go le re ditirelo tsa setšhaba le dikago re di dira ka mohuta o harologanye le o ntseng re o tlwaetse re tswa mo mohuteng o ntseng re o tlwaetse ka gore o re tsenya ngwene o re tsentse ngwene thata a ke re go a tualo re siele jaanong ra bona gore go tšhentšha ga se ga madi hela re tšhentšhile jaanong Patela se sa Kanye se setse se bonetswe motho o yang go se dira a se tlhokomela a se aga ba setse ebile ba tswa ko setsheng setsha modulasetilo wa VDC rona re ka editswe setsha se ntlheng ye ga o heta ga sejelo o ya kwa re setse re dirile mealo ya rona mme ga e le gore gongwe go santse go na le puisanyo ya gore se tswe kwa se ye kwa go tla lo dia
ngwaga le hafu di tla tsa ka ra go simolola re ira mealo e mešwa re lebile kakwa mme nna ga ke lebile kakwa ka gore no gona le sengwe se nne le gore re tshwanetse go se dira gone ga lobaleng lo logologolo lole go ga le ba itseanape ba go kae le ga go tshabelelwang ke metsi ya mantsi ya pula dina mo se ka keng ga nna ka go e tona jaaka sepatela se rang go se aga mme le gale mo go mo go nyena mo mme ga lanka lo gakolola gore ga re ka simolola ra bua kgang ya setsha gape lo a go tlolwa ke dijara so go saena ga lwa bobedi tiro e simologile re letleng gore re simololeng ya bobedi ba gaetsho ke ya tlhaelo ya matlo a bodiredi ke tla bua ka matlhatlola a mabedi ya ntlha bontsi jwa dikago tse rang go di dira tsa puso jaaka sone patela se sa nyana ba gaetsho se tla ka matlo le tse dingwe hela jalo jaanong matlo a go agiwa ka nako e le nngwe hela le tse re di tlhokantse so tlhaelo e tla ngotlega so se sengwe motlotlegi Tautona o tsweletse wa re rotloetsa gore ba ba kgonang bogolo jang mo metseng e metona e lo ageng lo batleng ditsha lo ageng matlo a le mmalwa a goromente o ka tlang a hirisa ke itse gore ga gongwe go tlo go twe land board ya gana ya re batla gore motho a kopa 40/40 kana 40/30 mme motlotlegi Tautona o gakolotse Tona Mzwinila le rona gore nya a re tswe mo segologolong seo motho ga a tla ka business ya gore a thuse goromente ka go agela badiredi matlo a thusiweng mo godimo ga moo Botswana Housing Corporation le yone ke itse gore e bone setshamo ebile matlo ka go a matlo ga e sa simologa e tloga e simologa so ke tsaya gore kgang ya tlhaelo ya matlo re e lwantsha go tswa ntlheng tsotlhe tseo neng o ka di akanya ya boraro ba gaetsho ke ya tlhaelo ya dikoloi tsa bodiredi extension vehicles ra buisanya kwa lephateng la me maikaelelo le gore ko bohelong ke ko khuduthamageng ke go ba kopa gore ke na le mogopolo a o ka atlega gore re bona gore re ka hokotsa jang tlhaelo ya dikoloi tsa bodiredi go isa ditlamelo ko bathong re kile a be re na le monogo the extension vehicles tse di neng di tlhokomelwa ke molaodi e re ga maphata a tlhaelelwa molaodi a ba adima mme ne a re system e change ha le gote yaanong lephata lengwe le lengwe le ituele le fuele ga bo go nna le bothata jwa tsamaiso ya gore molaodi ha adima lephata koloi molaodi ke yena a chargiwang madi a petrol ba phuaganya mogopolong tumelo wa me ke gore ha re ka o baakanya ra o godisa ra o tlhabolola go ka bereka ke sone se ke reng ke santse ke tla go kopa ha go motlotlegi Tautona gore mogopolo koo a re ka o atla gore re thuse bodiredi jo bo tlhaelelwang ke dikoloi mo dikgaolong gore ba ise ditlamelo ko bathong sa bone se se neng se sa buiwa motlotlegi Tautona ke ditsela tsela ya Lobatse Kanye e heletswe ke botshelo re mo ka nako e re mo seemong sa gore jaanong re ntshe go mo go teng invitation to tender ya tsela ya Lobatse go a go ema ha sejelo e ralalang Kanye mme re tshologela gore tla re ngwaga e tlang tiro e dirwe tsela e ya Kanye e kgologolo go tswa Lobatse
e dirilwe pele ga go nna le access road policy ke sone se bolotlhakane ba senang access go ya ko kgotleng ke sone se ko molapo a bojanna ba dira ka ditena le ga ba dingongorogela le mahelo a mangwe yaanong e tla re ga re a go aga tsela e sešangwa ga e tlang di-access roads tseo di tsenngwe mo teng ke bua go ema ga sejelo ka gore re ne re ira tsela e go tswa ga Mmankgodi junction go ya ko Jwaneng ka lenaneo le neng gote OPRC la World Bank mme batho ba neng ba hirilwe go dira tsela eo ba ne ba thoba gare ga bosigo ba sia gate ba utlwaletse gore ba hitile gona gangwe ke tsega ba sia jaanong ra go dira ditsela tse sešwa tse ka gore ne ba irile dilonyana hela dithankgana hela nne ga se ka ga direga sentle jaanong e se ka re ke bua ka lobatse Kanye go ema ga sejelo lwa bolo re jaanong ga junctioneng ga le go a go ira go na le ba ba tswang ka ba heta ka ga Mosopa ba boela ba go heleletsa ko Jwaneng bone bao ba ba tswang ka ntlheng ya lobatse tiro ya bone e tloga e simololwa ba setse ba abetswe tiro ya teng gore ba baakanye ba ire sentle le yone tsela ya Sese tota junction ya Sese ya go atolosiwa go hokotsa dikotsi tse di diragalang mo go yone o ka re ke tsone tsotlhe ka gore ya bofo e ne e sa buiwa nne ke re ke hitela ka yone ke a leboga mme ko bohelong motlotlegi Tautona ke go leboge le nna ka gore ke ga kgotleng ya gangwe katsi ka dipoo ke utlwile tona molao a re go se ka ga kopisiwa mo nageng hela mo ke lore ke re ba ga mokgalo tsamaelang ka hara matlaba makalo e go kopa teng se kwala kopa mo nageng hela mo ke a leboga Maki le nna ke re go setse go dumedisitswe batsadi ba me le nna ke le dumedise ka leina le le maatla la ga Jesu Kriste go nne le dikopo di le 3 tse ke neng ka di utlwa ka thuto ya ntlha ne go bua ka go oketsa sekolo sa Ngwaketse gore se go ithella ko form 5 mme ke ne ke re go tsweletswe ka dipuisano batsadi ba me go bona gore kopo e tshekatsheko e ke go ka dirang ka yone mme mo malatsing a gompienong re na le dikolo tse di kgolwane di le 3 sa Good Hope sa Mosopa le sa Seapapitso se santseng di lekane mo gompienong go amogela bana ba re ba ntshang ko form 3 gore di ba amogele mme ga gore go emegela gore santse re sekaseka gore re bone gore re ka se re tseye sengwe sekolo sa junior ra oketsa ka tsone e nngwe ke ya go bona gore a re ka se re oketse dikolo tse dinyenyane tse di amogelang bana ba ba nang le bogole mme ke bue gore go na le dipuisano tse di tsweletseng gareng ga sekolo sa Ketlogetswe le sone gore se kgone go thusa sa segopotso ka bana ba leng gore ba tlhoka thuso e ntseng yalo mme ke tiro e leng gore ke tsa gore e tla wela mo nako e se agetseng pele ka re go na le ditlase tse re di lebileng gore re oketse ya boraro ke yone ya go bona gore re ka thusa yang go
ka sekolo se sešwa mme ke tsaya gore eo ke e leng gore ya amane le ba local government ba tata le karabo ya one go bona gore go ka thuswa yang. Mme ga kena go tswa ga bagaetsho ke se ke bui ka rona re le batsadi mo thutong le mo kgodisong ya ngwana ka gore rona re le ko lephateng la thuto re bona lona batsadi malatsi a gompieno re ithokomodisitse bana re kopa gore tota tsenya letsogo mo baneng. Ngwana o tlhoka gore a rotloetswe mo thutong, ngwana gore botsogo jago bo nne jo bo siameng o tlhoka gore wena motsadi o nne gaufi le ene. Ngwana o tlhoka gore o mo rute setho e re la ga tsena ko sekolong a ba itse gore o tshwanetse gore a tsamaye a dirisane le mathišara yang. Ngwana o tlhoka support ya motsadi. Ngwana yo o tswang ko sekolong nako le nako a ithela motsadi a seo mo lapeng yo reng phakela ga a tsoga motsadi a ba a robetse a sa itse gore ngwana o tshwanetse gore a apare kana a je. Re kopa gore batsadi le nneng le sata le boikarabelo baneng ba rona. Ke tsholegelo e re na le yone ka gore re bona bana ba gompieno dio di sa tsamaye sente mo dikolong, mme ga gore wa lebelela tota gore a mme batsadi bana ba gaugile ka ga bana ba ntseng ka teng o thela ba le kgakala. Ra le kopa gore a tumelang bana dirisanang le ba thuto gore bana ba rona ba tle ba kgone gore ba amogele thuto e e siameng. Ne ke re ka magoko a ntsenyana ke re ke a leleboga batsadi ba. Botsadi go setse go dumedisitswe. Tona Molale o arabile kganya patala sa ga Mokgweetsi, mme o e okeditse ka kopo ya gore re se ka ra otolla kgang ya gore se kae ka gore e ka dia thulaganyo ya gore patala se diragadiwe. Komiti ya ditlhabololo e kopile gore ete patala se ka bewa letshwao la gore e tla nna mo go teng Center of Excellence ya kalahingwe e rileng. Ke thulaganyo e leng gore e teng ya diragadiwa jaaka re itse gore patala sa ko Mokwena ko Molepolle ke Center of Excellence mo Matlhong, ko Mohalatswe ke Center of Excellence mo Marapong, jalo jalo. Le sone tla re sena ntse se digelwa re sebe kolo ya gore sone e tla nna Center of Excellence mo go eng. Komiti ya ditlhabololo e buile ka tlhaelo ya melemo. Ke boammaaruri ko re tswang teng go ne go se motlhogo. Ka nako ya COVID go ne go le bokete. E re ha re itharabologelwang teng mo COVID-ing mathata a tologe, bangwe ba ntse kgogora, ba ntse bo o skang kgoma, ba batla go laola ka gare ka raka melemo ka teng. Mme motlotlo ge Tautona a ntsha taelo ya gore tota le rotsela makopo ga le na kgodu, re tshwantse re ikemele ka dinao. Ra simolola ka go batla methale e harologaneng ya go reka melemo. Ra simolola go dumela gore rona re le Batswana re tshwantse ra nna ba na le seabe ha go tla mo go dirweng ga melemo. Ke sone a sa gampieno re rutang bana ba rona
ga go tla mo thulaganyong ya go dirwa ga melemo ke sone se re ngokang babeeletsi gore ba tle kwano ba tle go beeletswa mo go dirweng ga melemo mme re a bona go a diragala mme re a bona ebile re a dumela gore nako nngwe yaanong mahatsi tla batla go kopa mo go rona thulaganyo e re e dirang ka sekgowa we are building the pharmaceutical ecosystem mohatsing le la Botswana engwe e ya toloso yona ya melemo ke gore go ne ga nna botlhoko melemo e re nna teng e be go sena ba ba entshang ke engwe ke itseng gore ntse le sokola le seng kanang ka sepe ka gore e ne e henya gotlhe mo go ntle mo re go dirile mo dikatlegong tsa botsogo mme bana ba rona ba booki ka ne e le bone ba tologileng thata le ha selo tle ka bophara ra nna re buisana le bone mo bekeng tse pedi tse di hitileng go tla kgolo na ntsha taelo a gore mokwalo no tswa go directora o diragadiwa re tsweletse re buisana le bone ke tsa gore seemo se tokahetse le ntse le bona ba simolotse go ntsha melemo mme motlhogi Tautono se taelo a gore o na le tumelo e tletseng ya gore bodiredi jotlhe bo tshwanetse go duelwa ka go tshwanetseng ka teng re mo thulaganyong ya go bankanya le tona morwaeng the conditions of service re lebelle le phatala botsogo gore re dira jang gore go bohelelong bana ba rona le bone ba kgone go nna le monyenyo go na le kopo engwe ya kokelo ha le gore ke tshwere sentle VDC ne re ka go pitsaneng ke na le tumelo e tletseng ya gore e tla re ha ntse le bopa lenaneo la ditlhabollo la 12 kopo e le bone gore le e tsenya mo teng sengwe se se tona ebile se siame ebile se re siametse thata e ntse kgolo ya dikgaolo potlana gona di-districts go raya gore ga go na le kopo yone ya lenaneo la ditlhabollo ga e sa tlhole e nna monama moleele ebile ga le sa tlhole le lwela go mo le dikgaolo ka bophara jwa tsone na le tshologelo e tletseng ya gore e tla kgona go bona phatlha mo lenaneong la bolesome le bobedi la ditlhabologo mme betso ra buile tlholane le modimo ke a leboga batsamaisa tiro ya mosono mototegi mogolo Tautona wa lehatshe la Botswana ngaka Mokgweetsi Masisi bakaulengwe matona a puso ba lehano mongwe e le ene mo palamente wa kgaolo eno Honorable Letsholo Kgosi Malope wa bobedi le mohumagadi mogolo wa Mokgweetsi former ministers Honorable Ralutsia Siele le Ramidi modulasetilo wa komiti ya dithabololo mme le nong bodirela puso jotlhe jo bo leng hano betsho botsadi ba ga Maila manketse sebakanyana se gore betsho ke le dumedisa ka pula ga se ke le tswame gore gongwe ke te ke raelesege ke tshware phuthego hano ka gore phuthego a letsatsi le ke ya ga mototegi Tautona mme se ke tabong ke tshwanno ke gore ke hete ka sone se sa mang lephata le nthumileng ko go lone
ke tseo tse modulasetilo wa komiti ya dithabollo ya kgaolo eno umbrella VDC chairman a neng a bua ka tsone e le dikopo tse nne ba di lebisa puso. Mme kgang ya ntlha o ne a bua ka katoloso ya diofisi tsa makgotla ga mmogo le dikago tsa maobo. Ke dumelana le ene, keletso ya go nna jalo e teng, mme santseng se re beile ha le ha ke lone letseno. Ga ne re sa ka ra nna le seru se se neng sa le wela, ga ke re ka be re di agile tse tsotlhe, mme gongwe mosepelo wa rona o ka bo o supega gore nnyaa re dirile di le kana go setse di le kana. Mme ke selo se se gauhile dipelo tsa rona gore marara ga ba berekelang teng le bone hela jaaka bodiredi jotlhe ja lefatshe la Botswana ba tshwanetse ba berekele ha e leng gore le bone go ba ha seriti ebile ba natehelelwa. O kgona le gore ha o ra bana gore o to re kgantele o totse sengwe ha ke direlang teng, e se ka re ha tsena a ba ka ipotsa gore tota re rekana mme golo ha direlang teng ha o go bona jang, ha e kete jaanong go isa seriti sa gagwe ko tasetase. Maitsho o buile ka kago ya sekole sa bana le bogole, mme mo nakong ya gompieno khansele ne ya lemoga gore ntlha e nngwe hela e re ka namang re itshwareletse ka yone ke gore gone go ke tlogetse primary school re bone sekwele sengwe gape sa bobedi se e leng gore se ka tla sa namola sa ke tlogetswe. Jaanong go bonye sekwele sa segopotso rata se e leng gore mo nakong ya gompieno ba khansele ba setse ba dirile plan e leng gore bloko bongwe go e go bona gore le jone bo ka nna le ditlamelo tse di tsamaelanang le go ka thusa bana le bogole. Yeo ke thulaganyo e setseng le kana e le thuso e gauhi le rona. Mme maitsho na bua gape le ka dikokeletso tsa seo se e leng gore puso e ba hepa ka sone, allowance ya bone gore mme nta o ka re go kota se hela thata. Ke dumelana le ene, ke sone se ya reng ka dipaka tsotlhe ha bo direla puso bo lathelwa sengwe le bone go nne go lejwe ka go bone gore batho bangwe kana ke bale. Ke dumelana le bone tura bone ba e dirang ga gona yo ka e lebang ka tsela epe ya go ka enyenyehatsa. Tura ba e dirang e tona thata, ke jaaka le gompiano yana mo dikomiting tsotlhe tse re nang le tsone mo Mokgweetsi ke bone ba emang ano ba supa mathata a motse, ke bone ba e leng gore ha go dirwa di-plan ke bone sesana se go hamolelwang mala mo go sone, ka gore komiti e mo palamente ke ex officio member mo go yone, kgosi le mokhanselara. Ga go sepe sa dithabollo se se ka dirwang ba kgapetse konte, mme jaaka ha ke tswa puong ke dilo tse puso e tannang e di leba ka tsela e di ka tokafadiwang ka tsone, go lebile le lone se le sone sepatšhe sa lona le Batswana gore se ka kgona eng se ka sa kgona eng, mme ga gona tsela epe e leng gore ba ka ithokomoloswa ka yone. Ke selo se le nna se leng gauhi le pelo ya me, mme kana dikeletso ga se dipitse. Kgang e ke ratang gore le yone ke te ke e bue le lona ba gaetsho ke ya PTA. Le bone hela jalo go utlwala ha e le gore go na le kgang ya gore le rona go bonwe sengwe se se ka lekana le 400 pula e nne allowance ya rona. Kgang e santse e ntshita ke batla gongwe re tle re kopanele ka tsela nngwe e hapegileng.
ka gore thuto ya bana jaaka ha ra ka re bua ke selo se se tshwanang gore ke batsadi le barutabana ra se tshwaraganele. Mme puso e ntshitse seabe sa yone gore mo thutong ya ngwana puso e talosa morutabana e ba e tae mo duela. Ngwana ha a tsena ko ga gona mo nakong ya gompieno se puso e reng batsadi duelellang bana. Ke seabe se puso e se ikemiseditseng. Bana jaaka ha le itse gore ko dikweleng ba hepiwa ka se ba se jang ke morwalo o sikareng ke puso e le nosi. Ga gona gope ha go tome batsadi kana di dibuka ketse. A re thusaneng. Mme puso a be e kopa se le sengwe hela gore a se nne sone seabe sa lona le batsadi se ka reng ka moso lona le ipelagatsa ka sone gore re rutile bana ba ba rona ba gore a irile ha bana ba le 700 ba le mo sekweleng sa ke togetswe thophang ba le 10 mo go lona ba ile gore e tabe e le bone ba batileng go thusana le barutabana go thomamisa gore bana ba rutega. E nne bone ba etanang ba supi ba lona gore barutabana ba tshwere bana ba sente. E nne bone ba tanang ba supi gore le bone bana ba rona ga ba gomagale le barutabana ba ho e le bana ba ileng gore ba tile go bata go rupisiwa. E le sone seabe sa rona hela re le batsadi. Mme ha re duelelwe seabe se sa rona se mo thuteng e yotlhe ga mmogo le dikago tsa sekwele go sena gope ha re tsenang teng. Ra rona seabe sa rona ke eng? Ke gona ha e santseng e ntshita teng gore a re ko re e bueng. Mme re e bua re lebetse puso e di dirang tse mo thutong ya bana ba rona gore rona sa rona seabe se ka re le ka moso ka ipelagatsa ke la utlwetse gore ba bongwana ke ba kana yo ngwana ke yo ke mo rutile ke thuswa ke puso. Mme kana ka gompieno ga gona ka re ka reng ko nte ga gona ka re thusang puso ka teng. Puso e dira sengwe le sengwe. Nna ke ne ke re selo se a re se bua re se ka sekeng sente e le kopo ya mehela e santse e ntshita gore ke ka etsa ka enela khuduthamaga. E santse e ntshita gore ke ka etsa ka enela parlamente gore ke kopa gore a PTA le yone e sekasekelo gore ba amogele. Potso e tile go nna gone gore e le gore seabe sa batsadi bao mo thutong ya bana ba bone ka bana ba ke ba bone puso e thusa bone sa bone seabe segolo e ka nna eng? Motsamaisa tiro ke letsa ikete ke ka helela gonega mme ke lebogile hela thata ke lebogetse theetso ya lona ba ga Maile. ke a leboga batsamaisa tiro ya moso wa gompieno motegi tautona matona a puso otlhe a leng hano kgosi Malope le Marara otlhe a leng teng hano botsadi setšhaba ka kakaretso ke a dumedisa ka pula. Ke tla leka go nna boheho ke atlate dikgang pedi tharo ke kopa tsebe ya lona ba ga Matshaba ke motho o buang ka boheho ka tlhago mme ke taboga le tsone mme kgantele ha o na bua ka go lebogela dikgomo tsa lona tse di ko Ramatlabama e le kgang ya tsa kgwediso ka satla utlwile morolong a le ha re nya le go kupisa teng ba gangwa ketsi mme ne ke utlwa puo ya teng gore e tsamaela kae ke go rurihatsa batho betso gore go buletswe go reka peo ya dipoo ko Ramatlabama go tswa hela kgakala go ntse go buletswe ga se jaaka maloba ha tautona ne re ile nae kwa bangwe ba akanya gore ke gone go yang go rekwa go tswa kgakala go ntse go rekwa
go tsweletse go a rekwa go a rekisiwa le ga jaana mongwe le mongwe ha na lekane o ka ya go reka go ya ka khatluku e tla beng montsha sa ka se eletsang mme re na le thulaganyo ya go rutuntsha barui o le morui modiri wa gago ko morakeng kgotsa o pehela Motswana yo eletsang go rutuntshiwa ka tsa kgwediso ka satla kana go ntse go duelwa madi a kanang ka 6,140 gore ye go ithuta beke di le 3 tsa ka kgwediso ka satla mme puso e ne ya tsaya tshwetso gore go simologa ka kgwedi e ha moragonyana ya August go ema ka ngwaga wa 2026 ka kgwedi ya July e hela thuto ye ya kgwediso ka satla motho tabo a lehisiwa madi a ikwadiso hela registration fee ya 500 pula hela o boya go kwadisiwa go ithuta 3 weeks ene yo o le morui ka boena modisa wa gago kgotsa Motswana hela ope o na le keletso ya go ithuta ka tsa kgwediso ka satla 500 pula registration fee hela ke se re se dirileng thuto tse dingwe hela tsa thuo le tsone di ntse di lehisiwa madi a kana ka 1,980 o ya go ithuta ka tsa bo good animal husbandry bo record keeping jalo jalo one re hukuditse madi a go tswa ko go ene 1,980 go ya ko go 350 pula hela o ikwadisa o bo o ithuta selekanyo sa beke ke se ileng gore sa diragalang ka lo tlhalosetsa gore gone ko ra Matlabama e rile re simolodisa thulaganyo ye ke gore ke mo re reng we are fully booked go ithelela ngwaga e tlang mme go na le thulaganyo ya go atolosa dithuto tse go di isa mo mahelong a mangwe a lehatshe la Botswana gone go oketsa le sone sebaka sa gore Batswana ka bontsi ba tsenelele dithuto tse ba tle ba kole maduo a se diragalang ko ra Matlabama ke re ke hete ka yone hela ka bohehu jo bokalo mme batho betso le gone ke tla le ka go dira ka bohehu motutegi Tautona o tla a tolosa go heta ka hanka tolosang ka teng ke lebogele gore a ba ntletile gore ke re bolole se se mo lebokosong temo letlotlo betso jaanong puso e setse tse re tshwetso ya gore temo letlotlo a simologe gona ha re leng teng ha jaaka lo bona ditafole tse le dikomputara go a ikwadisiwa jaanong lo atamele lo ikwadise go tsenngwa mo maranyaneng o tlhoka o mang hela le ha o mo itse ka tlhogo o itse dinomoro tsa teng wa tsena teng hela o ba bolelela nomoro ya gago ya o mang nomoro ya gago ya cell phone ba re na natso o bo tsengwa mo maranyaneng o bo kwadisa ka gore e tsamaiswa ka maranyane re rialo re raya gore jaanong mo tsatsing la gompieno ka re tlhalose jalo gore isphadi jaanong o hedile go simologa temo letlotlo mme lo te lo ikwadise re tla tolosa batho betsho gore temo letlotlo ga o ka mpha sephato sa motsotso hela gore temo letlotlo batho betsho o tla ba itebagantse le dintlha di le mmalwanyana tse ileng gore di ntse di sa bona le ko go isphadi dijwalo tse ileng gore re tla bo re itebagantse natso thata ke dijwalo di ka nna 13 ka palo re lebile gore dijwalo tsone tseo di ka re neela mo re ka go bitsang re product spaces tse ileng gore di ka nna 25 ka palo re lebile mabele re lebile mmidi re lebile lebelebele re lebile letlhodi re lebile manoko re lebile sunflower cowpeas sugar beans wheat soya beans fodder
and rice mme foda yone re tabo re tlhomamisitse matho thata mo go bo lebolebo mo go bo sweet sorghum mo go bo moringa mme le molemi ka boene go ntse go a letelesega gore ba ka atolosa go batla tse dingwe tsa fodder production tse di sa bolelwang ga kante tse di sa kwalang mme e atolositswe ka gone gore re na le balemi ba re ba kgaogantseng go ya ka seemo sa bone re na le balemi ba botlana ba e leng gore bone ba tla bo ba thusiwa ke puso mo go teng 100% ba lemelwa ba duelelwa diterekere diekere di ka semola e le nngwe go ya ko go tse 4 up to 4 hectares mme le gore bone ba go lebile motho o e leng gore ga ana letseno le pela tsatsi le letsatsi go ya ko seelong sa motho ana le letseno la 2500 pula bone bao ke ba e leng gore ba tabo ba thusiwa ka sengwe le sengwe dipeo di-fertilizer terekere sengwe le sengwe ke puso gore re se ka ra tlogela ope ko morago e be e le gore jaanong re na le ba re ka ba bitsang re re ke ba ba ga godimonyana ba e leng gore bone go tla bo go na le madi a dithuso seasonal loans setse re di itse tse e leng gore di tabo di tsamaisiwa ke banka ya setšhaba ya National Development Bank ba e leng gore ba ga godimonyana le bone ba tabo ba ka letelesega go ya go adima madi a kadimo a e leng gore ba ka ya go baya tema ka one ba kgona go hirisa diterekere ba kgona go duela e le wena jaanong yo lemelwang o laolang gore go duelwa jang leng e seng jaaka isphadi gompieno a ntse a dira batho ba lema gongwe ba taboga hela e be e le gore ba lo lemela dibanka mme lo be lo ba saenela gore ba ye go duela gompieno wena yo lemelwang kwena o tabong o tshwere patšhe sa gago go o duela wena gone go itsa tsietso kante go sa direla sente mo go ne go ntse go dirwa mme jaaka ke bua ke re ke tabogela ka lone re tala atolosa ka gore go letsatsi re se ka ra ja nako go na le meputso e tabeng e nna teng e re e bitsang Moko reward scheme gore ba e leng gore ba dira sente ba ntsha seelo sa thobo mo ekereng e le nngwe hela se e leng gore se beilwe ba tabo e le gore ba kgona go neelwa reward kante mo putso o go tweng Moko o e leng gore ka one o ka kgona go tarata masimo a gago o ka kgona go ithekela sepehela se e leng gore ke se se oketsang temo ya gago ebile go na le lenaneo la tractor subsidy kante tlhwatlhwa phokoletso ya go reka terekere le di dirisiwa tsa yone ke wetsegela jalo ke re lone leo le lone le tabo ke lenaneo le le teng mo thulaganyong ya temo letlotlo gore o le molemi ka boena o ka kgona go ithekela terekere ya gago kgotsa lo ka e kopanela lo le mo thoteng e le nngwe hela ya nna terekere ya lona lotlhe le di dirisiwa tsa yone kgotsa hela ka ga lo tabong lo akantse ka teng mme go na le seelo sa madi se se beilweng se ta atolosiwa batho betsho gore 50% wo goromente a mo go ntshetsang mo go boneng digogi tsa sikalo terekere o ka tsamaya up to a maximum ya 500,000 mme goromente a go duelela sephato 250,000 mo go boneng terekere le di dirisiwa tsa yone jaanong ke sone se ke reng nako e khutshwane re ta atolosa lenaneo le sentle ne e le gore re bolole mo mosong wa gompieno mo kgotleng ya ga Mokgweetsi gore lenaneo ke leo simololang go ikwadisa jaaka lo ntse lo kopiwa gore kwadisang diterekere tsa lona kwadisang masimo a lona go tsene mo maranyaneng go te go itsege gore balemi ke bomang ba ga kae mo sebakeng sa
sa gompieno ke ne ke re ke rialo hela ka bokhutshwane jo gore temoletlotlo ke o gorogile bana ba lona ke ba lwa ikwadisa hela teng ga go tea lwapeng e go ta ka dikhopi tse di rurihaditsweng tsa ga semanya o mang hela ha o mo itse ka tlhogo ebile o itse gore o mang wa gago o hela leng le cell phone number wa ikwadisa hela gone ha ke phaketse nna ka sebele ke ikwadisa ke eme gone mme le wena o ka ikwadisa o eme gone ha gore o tonne le tshiamelo ya lenaneo la temo le tlotlo jaaka le wela jaana re taboga le thuo le tlotlo e leng gore e setse e boletswe a gone pula ba gangwa ketse ke a leboga batsamaisa tiro tla ke lemoga motlotlege raetsho tautona wa lehatshe la Botswana le matona a puso a leng teng ka kwano Kgosi Malope le mohumagadi borara botlhe ka kwano botsadi botlhe batlotlegi botlhe ba ba leng ka kwano ke a dumedisa mosong ono ke dumela gore re itumeletse temo le tlotlo jaaka e sa tswe go re bolola mme gore temo le tlotlo e nne teng kana patela sa Kanye se nne teng ditsela di nne teng ke gore go bo gona le madi e seng gore go nne le madi hela bo gona le tsamaiso e lolameng ya gore madi a dirisiwa jang ha go ne go dirilwe jang jalo ke tla tsa dintlha tse tharo hela ka bokhutshwane ya ntlha e tlabe le yone e leng gore ke lone le tshego tota kana the regulatory framework e ke leng yone e laolang dikgang tse di tsamaelana le budgete le ditogamano le ditlhabololo tsotlhe tsa lehatshe ya bobedi ke tlabe ke bua ka yone gore itsholelo e dira jang pele ga ke a go bua ka budgete ka bo yone ka gore ga o ka ke wa bua ka budgete o sa bua ka itsholelo ka gore ke yone e go itsang go goreng gore o dire budgete wa bone o lebile eng o se bone jang jaanong ga ke simolola ka ntlha ya ntlha yone the regulatory framework ke tlhalose gore tsamaiso ya rona yotlhe mo Botswana ya madi le tse di tsamaelana le madi di ikaegile sa ntlha ka one molao o motona wa lehatshe molao motheo wa lehatshe la Botswana mo teng wa tlhalosa gore madi go tshwanetse gore go dirwe eng se dirwe leng jang mo teng molao wa tlhalosa gore tona yo o rumilweng go ela tlhoko madi a setšhaba o na le dithata di le kae o tshwanetse go dira eng a se dira leng a ema ga kae molao o gape wa tlhalosa gore ene tautona yo le ene morongwa yo motona wa setšhaba ka gore le ene o na le dithata tsa gagwe o na le dithata tse di reng o ka dira eng ka madi o ka laola gore go dirwe eng ga go rileng ke sengwe sa ntlha se ke reng re seele tlhoko sa bobedi go na le molao o mongwe wa public finance management ko one tota molao wa madi o e leng gore yaanong o tsenelela ko teng o tlhalosa gore ditsamaiso tsotlhe tsa madi di ntse jang go dirwa eng se dirwa jang mang a dira eng mang o na le boikarabelo botlhe mme go na le melawana ebile e tsamaelanang le one molao o e leng gore le one ke e thusang gore go tsamaisiwe jang dikgang tse tsa madi go bo go nna le molao mongwe wa boraro o ke hetang hela ka one re ka o bitsa hela ka sengwe ke tse re re kwa dikoloto ko borolo re o bitsa re re kwa Stocks, Bonds and Treasury Bills Act wa 2005 ke o bitsa jaana ka gore ha re o tlhogatsa hela ke one o buang gore re tshwanetse go adima madi go ema ga kae re ipetse selo re le lehatshe ke bua se ka gore ga re adime madi hela ka bohahalele jaaka ba ngwana kongwe ba tle ba ipelaetse pele ga re go adima madi re nna ha se re lebela gore a gona molao o re o gatakang sa bobedi madi ao a tla tswela tšhaba e mosola sa boraro a ga turi thata ka gore mo gongwe batho bangwe ba tle ba re batla re neela madi mme be re bona gore e ka re a ka re turela jaanong ke yone melao ya konokono e leng gore ke yone e buang ditsamaiso tsa madi le tse tsotlhe e tla re ha ke a go wela ka tsa budget ke lo tlhalosetse le ka gore one budget le one e hela e le molao jalo go ra gore selo ha e le molao kana ga o ka ke wa hapoga molao ga o setse o se diragatsa
e re ha ke hetela ko pele ke be ke tlhalosa ka gore ha re leng teng itsholelo ya rona ke tsana mo ntlheng ya bobedi ya itsholelo ya rona e tokahetse thata morago ga bolwetse jo le jwa segaja jwa COVID-19 re lengwe la mahatshe a palopotlana a e leng gore ne a re morago ga COVID-19 ra dira tota go menagane itsholelo ya rona ya dira e tshwara bo 11.9% ka 2021 mme mo ngwageng ono wa 2023 re sologetse gore nne around 4% ka gore go na le dikgwetlho tse di leng teng kana le rona le hatsela rona gore le gole go tsamaelana le gore go diragalang ha re leng teng mo Botswana go diragalang mo mahatsheng a re bapileng le one go diragalang mo Afrika go diragalang le hatse ka bophara ke sone se a reng gantsi ya ka lontse le utlwa le matona a bua gore manokonoko a dintwa tse re di bonang a re ama jaaka lo gakologolo gore mo malatsing a na heta ke 2 days ago ha go no go okediwa ditlhotlhwa tsa petrol tsa lookwane bangwe ba ne ba botsa gore ke re di oketsa re ne re di oketsa ka gore ko petrol e tswang teng kana ko lookwane lo tswang teng go na le dikgwetlho mme ya tlhaela ga bo go ra gore ya go godimo ke heta ka tseo hela gore le tlhaloganye gore tse tsotlhe le rona di a re ama mme se sengwe ke gone go supa hela gore sekoloto sa rona le sone ke se se siameng ha re bapisiwa le mahatshe a mangwe mme go na le madi a ra tla ra be mo ko mahatsheng a mangwe foreign exchange reserves a ile gore le one a simolotse go gola ka gore se re se eletsa re le puso ke gone gore re boele ko seemong se ne re le teng pele ga COVID-19 mme lo lemoge gore madi a wa botlhokwa thata ka gore ne re na le one madi a one ra kgona go reka melemo ka nako e le ya COVID re le botoka mo mahatsheng a mangwe jaanong go na le mo mading a ko mahatsheng a go na la puso kana government investment account mme le one a setse a tsene mo seemong se e leng gore le one a simolotse go gola kana go boela ko re eletsang teng sengwe se ke tshwantse ke hete ka sone pele ga ke bua ka budget ke gore kgolo ya ditlhwatlhwa kana inflation ne ra bona ditlhwatlhwa di ya go godimo thata mme puso ya dira tse nne le maleba ka 2022 go thusa le go babalela ka manokonoko a mme kgolo ya ditlhwatlhwa e simolotse go ela ko tlase ko August ne le go 1.2 mme re lemoga gore ka gore go ne ga nna le koketsego e le ya lookwane mo kgweding ene e heta re bone le yone inflation kana kgolo ya ditlhwatlhwa e oketsega wa go 3.2% mme se wala mo go sone se re se ipeetseng e le sekale sa gore e nne between 3 and 6% in the medium term mme re soloela gore le ha go na le dikgwetlho tse re di bonang ngwaga o tla wela re sa heta bonetse se re se ipeetseng seo mme ha ke tsamaela go tsa budget ke tsamaela go wetsa pele ga ke bua ka budget ke kopa gore ba ga maila botsadi ba me botlhe le Batswana ka kakaretso ke kope maitshwarelo mo lephateng mo boemong jwa lephata la madi ke kope maitshwarelo mo lephateng la puso ka gonne re na le dikgwetlho tsa gaps a ke re bitsa system ha o tsana ba gore ba re system e down tsa tsengwe ba gore ba re down mme ke se sho gore e down mme re na le dikgwetlho tsa gaps ke one maranyana a re a dirisang go duela mme nna ke tlhaloganya dipalo botoka go na le maranyane re batlile ba ba maleba ba maranyane gore ba tlhodumele gore tota molato ke ha kae mme seng hela ho gore re be re tla ka tharabologo ya sennela ruri ya gore re se go tlhola re ntse re re gaps o le ga re kgone go duela batho yana ke kopa maitshwarelo mo go lona botsadi mme ra bereka le ba lephata la ga honorable Segokgo re dumela gore tla re ka moso kana mo tsatsing la gompieno re he mokwalo re tlhalosa gore ha kae dikgwetlho ke eng le gore lo soloheleng mme ke kopa lo re inele diatlametsing mme jaaka ke bua jaanong ke tsena mo go tsa budget ka bokhutshwane hela ke tlhalose gore mo ngwageng wa madi ono hela ka March re bone e le mahoko a mantle mo go nametsang gore la ne re soletse gore madi a tla tlhaela thata mme jaanong re na le mo re go bitsa re ke balance budget ke mahoko a le ka opelang diatla ka gore ne re soletse gore budget ya rona e tla tlhaela ka about 2% of GDP mme ano is a balanced budget mme ha re tsena mo ngwageng wa 2023-2024 ha re setseng re le teng
lo ka gakologela gore ile ka February ha ke ne ke ile go kopa palamente gore re bolela madi ka supa gore le gone madi a tla tlhaela thata mme jaanong ke tlhalose gore tlhaelo ya madi ha re leng teng gompieno e supa e tla nna botoka go na le jaaka ne re akanya ha ke ne ke kopa madi ko parlamenteng ka gore ha ke ne ke kopa madi ne ke bua go heta bo 7 billion pula mme ha re leng teng gompieno ke go 5.71 go raya gore le gone ke sengwe se senametsang thata dilo tse di dirwa ke mabaka a le mantsi mangwe a teng le one gore go phutha ga rona ga madi ga ne ga nna botoka mme mo gongwe se se ntshwenyang e le gone gore mo gongwe re ga re dirise madi jaaka ne re sologetse bogolo jang a ditlhabololo jaanong ke tlhalo se sengwe se ha ke tsena ko parlamenteng ke le tona wa madi ke kopa parlamente gore bola madi ke be ke sa re gore bolosa kae go madi a wa ho ke be ke supa gore budget e ke ikopanye a mangwe ra go tsa mo mading a leng ko mahatsheng one a di reserve tse re na le tsone ra go tsa mo teng go dira ditiro tsa ditlhabololo a mangwe ra go phutha makgetho a harologaneng le one a ba tla tsa ira budget a boraro re mo lekgotleng le go tenkela SACU ra go tsa mangwe re solela gore a tlatse ko SACU ke 3 sources of revenue mme e be re ha re sena ona re di lebella di le tharo ha ile gore madi ao ga a lekane ra ko motsweding wa bone wa madi motswedi o wa bone wa madi ano ke o ra adima madi mo gae ka mo go bidiwang go teke bond issuance program e leng gore yone re hile gore re ka adima up to 30 billion pula mme be le gore ka ora mo gae lone ha re adimile mo gae ga a lekane re be re tswela le kontle go adima madi ko ntle ke sone sa late le bone ke le ko parlamenteng ke ntse ke adima madi bo ba mpitsa madi koloto mme motho ga ma ile tla ke go he number ke 74960 078 o ko re etse thata kwa petsalane 74960 078 mme number e ke a go re bue ka budget he license pe gape nomore ke re dirileng gore o ka re romelela molaetsa SMS kana WhatsApp go le phateng la madi wa re bolella gore jaaka re simolotse go baakanyetsa budget ya 2024-2025 wena wa akanya gore madi ra tsenye ka bokete ha kae wa re dipatela kana wa re agriculture kana wa re mme gape o ka tsena mo maranyane mo website-eng ya rona ministry go na le mo re go bitsang re ke budget strategy paper le gona o ka go ipalela le gona wa akgela mo gone ka gore santse ile draft ka gore re batla go tsaya megopolo ya rona ya lona gore e re ha re wela re be ile gore ra go tla ka budget e leng gore ya raba se le matshwenyego a lona mme ke wela kere ke lo solohetsa gore madi a lona a babalesegile re na le boikarabelo sengwe se re se dirang re se dira ka boikarabelo mme ebile ka gore re tswa kgakala re dira jalo re tla tswela re ntse re dira jalo re tshwere sone se rodumo sa rona gore re go nna le hatshela madi a go godimo ka 2036 ebile mahatshe a mangwe a tla go ithuta mo gore na gore dio tse di dirwa jang mme gape lo gakologele gore le ha re kopa di le dintsi nako e nngwe hela mo gongwe e seng ka madi hela even other capacity ditlamelo tse dingwe le ditsompelo tse dingwe ha re kgone go dira ditlhabolo tsotlhe nako e le nngwe hela mme re tla le ka mo re ka go kgonang gore re dire go le gontsi mme gape ke re gakologele gore ga re tshele re ne losi re tshela mo gare ga lehatshe di dikgwetlho tse di harologaneng tse e leng gore mo gongwe le tsone di a re ama le rona gore re ira madi a kae re ka dirang ra se ka ra dirang ka mahoko a kalobetsho ke a leboganelwang ke Pula ke a leboga motsamaisa tiro mototege mogolo Tautona botsadi go setse go dumedisitswe ke dumela gore ga ke tsena mo kgeng ya metsi kgosi raetse kgosi o buile magoko Kanye o tlhoka metsi a kanang ka 13.2 million liters ka letsatsi mme thaelo ya motse wa Kanye ke 13% kore lesome le boraro mo lekgolong mme a o etsa o e tshwantshanya le thaelo ya leeto e lesegileng mo lehatsheng la Botswana a ke tsaya gaborone le sekai ha tsona re dira project ya masama ka thaelo ya gaborone le go godimo thata na ra hela ka thaelo ya 15% e leng teng go gaborone gompieno so o tla bona gore tota nka bo go se maswe nka bo e se sello sa khurenyo ya meno mo kae
sebe sa phiri ke gore metsi a Kanye a hela mo mmung re latlhegelwa ke metsi a selekanyo sa 50%. Gore metsi a tsenang mo Kanye a tswa ko dibeng tsa Selokolela Kgwakgwe le no South Korea a hela othe mo mmung kana sephato sa one se hela mo mmung. Jaanong ya ka ga le itse e rile ka ngwaga wa 2019 re na ra dira project ya go gokela motse wa Kanye Thamaga le Mosopa ko no South Korea re goga metsi go tswa ko Mamashia re ra pompa ga mononyana ga le ra gore sa ka kwa yana ya ka ke swatsa go bua bothata ke yone gore ano kana miso ya one mo motseng ga ya lolama ka ntata ya seemo sa dipipe se se mo motseng. Dipipe tsa Kanye di ka bodine di thabolotswe ka lenaneo la dithabololo la NDP 10 jaanong ka ntata ya thaelo ya madi go na ga tolosa gore di tla dirwa mo nakong ya e tang. Re itumela gore mo nakong ya gompieno re kgonne go bona madi le ga a sa lekana gore re dire mo go teng emergency works re itebagantse ya la eleng gore go masonyana teng yaanong setse re bone ra kontraka re mo thapile ka kgwedi ya September o simolotse tiro yana ka kgwedi yone ya October e simolola re lebile gore ra o dira dipipe tse di tshwarang dikilometera di le 266 ra go oketsa direservoir kana mabelo a metsi ka ditanka tse pedi e nngwe le ko Mahikana e nngwe re santse re sekaseka go bona gore ya go nna ga kae ra go thabola gape le maranyane a re tsamaisang ditsamaiso tsa rona tsa metsi ka teng a bitswang go te telemetry. Jaanong a ntse re sekaseka re buisanya le boeteledipele re buisanya le banni ba motse ne ra itemogela gore dikgota tse e leng gore di babaletswe thata di 10 ka palo tse di babaletsweng ke thaelo ya metsi ke kgota ya Ntsweng, Mahikana, Taukobong, Ditotso, Kibuang, Toung, Kgano, Legaba, Kgwatheng, Mathubapula go bona dikgota tse pedi tse dingwe tse ne go le tsone re tla dira mo go tsone mme tsone di babalwa thata ke go thuega ga dipipe ka ntata ya dipressure tse di go godimo. Jaanong re sologela gore project e hele e tseye kgwedi tse 12 hele ka re ta e dira ka bogego jaanong maikelo ke gore re ka September ngwaga o tlang re heditse mengwe ya methale e gore ta e dirisa ke gore jaaka le itse gore ne re sa tswa go hetsa project ya sewage e ne ya kgoreletsa bani ba Kanyela ka tsela e heteletseng. Mengwe ya methale gore a o e dirisa ke gore kontraka gore mothapileng wa o dirisa mesele yone e le kana ga o dira dipipe tsa sewage wa epa wa epela ko teng ya ka le sa tswa go bona kana le kile la bona ntse re dira jaanong ra o dirisa methale gore dipipe tse dingwe ga o kgonagalang ka teng di a o dirisa yone mesele eo ya sewage tsone di le ga odimo ga tsa sewage. Jaanong go mo go a hokotsa selekanyo se e leng gore ra o thua mantswe ka gore motse wa Kanye bontsi wa one go a namelentswe le thata dikgoreletso tse di tla nnang teng mo baaging ba Kanye di tla ko tlase hela thata. Sa bogelo ga ke sa tswa go bua ka ya sewage batho betso ne ke re ke tseye sebaka se ke kope re heditse project yaanong re mo sebakeng sa gore re test re bona gore e bereka jang plant e teng kwa ya agilwe e hedile le yone jaanong re kopa gore ba e leng gore ba na le thothinyana ba ithotoeletse ka go rona ba tlo go kopa go connecta mo projecteng setse re buisantse le maphata a goromente le di-business re setse re buile le ba ka tshwara bo 183 ba e leng gore ba na le bokgoni ba gore ba ka connecta setse re assistitse ba le 76 ba e leng gore bone re tla ba connecta ka boheo jo bo kgonagalang ba santse ba saletse ko morago ba 180 kopo yala ke yone eo gore batho betso a re connecteng tere re kgona go testa project re re tswele madu ka le ka lo mototegi Makemo gone ke a leboga ne ke pula. Ke a leboga motsamaisi tiro mme batsadi ke re go setse go dumedisitswe mme ke re ke tla itebaganya le dintlha tse pedi tse modulasetilo wa umbrella
umbrella VDC a buileng ka tsone ga hatekodiso ona o buile ka kgolo ya borukutli ba leruo kore stock theft mme ke supe gore re le ba sepodisi sa Botswana ke seemo se re se boneng se bileng se re tshwenya re leka go itebaganya le seemo se gore re se bepise mme ke re go ntshitswe letsholo ba gaetso la kgomokhumo le leng gore le semeletse ke supe gore mo kgaolong ya rona ka kwano re na le team e ha mokhomma le team e nngwe ha se lokolela hale tse leng gore di itebagantse le seemo se mme gape ke re na le lekalana mo sepodising sa Botswana le le itebagantse le borukutli ba leruo anti-stock theft branch le leng gore la nunutshiwa gape mapodisi a anti-stock theft ba nna ba okediwa gore seemo se re se heme ba gaetso o buile gape ka kgolo ya dikgang tsa kgokgontsho mme le tsone ke re na le lekalana la gender and child protection branch kana lekalana la bong le tshireletso ya bana ke lekalana le leng gore le itebagantse le tsone dikgang tse mme le gone mo Kanye mo mapodisi a teng ba teng mme ebile re tshwaragane le ba maphata a harologaneng go leka go tsenya thuto mo bathong le go gatsa melaetsa ya itshireletso mme ba gaetso ke re ke kopo gore a re neng re tshwaraganeng ba gaetso dikgang tse re di lwantsheng ke a leboga ke a leboga betso a re neng hatsi o mo tsatsing monna mogolo ke a roma ne le barongwa ba ke barongwang ba nne ba tsibogela magokwa a lona ke tsaya gore le amogetse re tla utlwa ka lona ga yana kwa lona go bua gore le buise magokwana kante ha lena la mangwe la bue bathong betso re mo Botswana re mo lehatsheng le bidiwa Botswana lehatshe la puso ya batho ka batho se re se irang hano ke bontlhabongwe ba go atolosa puso ya batho ka batho ke bontlhabongwe jwa morero re tle go le rerisa yaanong go botlhokwa gore se ka ra buela ruri ka kwano e tle le nne le sebaka le lona sa gore le bue ka gore morero kana o ntlhapedi go na le ba buisiwang le ba e leng gore ba araba le bone ba na le magoko a bone mme ke batla gore ke simolle ka go le bolelela gore ke tle hano bogolo yang ke tle go otlela magoko a ga tona molao a lenaneo le lešwa la temo le tlotlo e be ke le bolelela go le di 26 sa kgwedi ya Diphalane 2023 go le labone nako e le 11:10 gore ke yona nako e ne re katela East Party ka yone
le ka mo opela robala sentle mamoratwa re tla kopana go le godimo Isphadi o hedile go tsetswe ngwana o mosha leseanyana le lentlenyane ebile la apeswe makgabe le kgarebe le tla nna teng ke lenaneo le lena magadi le tla nna le letsalo ka gore le harologana le le ne le teng le tlhabolola le ne le teng ha re le ne le teng ne le sena molemo ne gona le tse re di iponetseng e le ditlhaelo ngwa tsone e tona e le tlhaelo ke e tsamayana le mahoko a nna a buiwa ke tona a madi tona Meserame ha o tsamaisa lehatsi hela ka o tsamaisa lelwapa go batla gore go nne le taolo mo tirisong ya madi ha taolo e ka tswa mo tseleng dio di a senyega Isphadi ne tloga e re tsenya mo mathateng a re ka sken ra kgona ka nne go sa laolesege budget ya lone no ka skwa itse gore ba tla ikwadisang ba kae go sena gore go hela ha kae go sa laolwe palo ya balemi mme bogolo yang go ntshwa madi metela gore hela gore mo go bidwang go lema ga ta o lemile le mo go bidwang go lema go sa lema o ngapile lehatsi o thuntshitse dithole ne go ntshediwa madi ebe go ntshwa madi metela gape ha go twe a o kofotse a o jwetse ke ra le o jwetse go thuntse dithole tsatsi le lela o tswa go phakiswa peo e turang e rekilwe ka madi a budget menontshane e turang e rekilwe ka madi a budget elections ke le mo parlamente ka go sopa ka nkile ka bona dilo le ba khalemele masika a rona go le thakane west kwa ba tloga ba go mpia nya ha ke re bone nkile ka ithala bangwe go gongwe mo Botswana ba ile di kereme ka Ken Smith di kereme mo Batswana ba sa itseng gore se kereme ke eng go tshwana le ba sa itseng gore peperepere go twa eng go twa le lwapana yana la magotsetso nkile ka itlhela bangwe go mo Botswana ba irile malwapana a magotsetsoa ka menontshane e rekwang e phakisiwa ke puso ka lenaneo la Isphadi e se lenaneo e le bone ba sokamisang se lenaneo se le batlang mitse ne ntse le koketsego ya ditshenyegelo mathata a teng ne le gore ha go nna jalo go lengwa go le dithole be go kofolwa be go jwalwa go letsatsi e be go tshelwa Ken Smith mo tsatsing ne go sena sejwalo se se tswang ha ne se ka tswa ne se kgokgopalla se omelele mo mmung ne go sena maduo ne go sa tlhomamisega gore maduo a teng lenaneo le lentlenyane le bopilo ka mokgwa gore le kgokgwediwe le rotloediwe le konkometse go itlhela maduo a tswe ke gone be gore tho bo re siwa koroni lenaneo le tshwana le morero wa Setswana ha o batla go nyala go simolola ka morero ha go simolle ka tse di tla morago ga nyalo o inaela dilo tsa gago o bo re o nyetse nya go a rerwa go itlhela re tsena ko kongko lenyalo ke yone
temo le tlotlo. Tona molao le mothusa tona mo lebatsi le bagolwane botlhe ba lephata la temothuo ba go phatlalla le lehatshele. Mme pele ga ba phatlalla le lehatshele lena, tona molao le bagolwane ba lephata ba go go Botswana television, ba go go radio Botswana RB2, ba go go dipampiring, ba go ribolla ba iketlile ya ka lutlwa re bua ka boheho molao. Ona re le utle go nna 2 minutes o ntse 25 minutes a bua ba tlhalosa lenaneo le ka gore ke ya ka re soloheditse gore tla re pele ga kgwedi e welae e be re le re bolotse madi a teng ra beile ra go senka mangwe ra go keletsa more than 500 million pula. Me hanke a lekane ka gore ba ke ha sekai ba e leng gore ba tla be ba kgona gore ba ka letlelesega gore ba ikopele go tlalediwa mo go rekeng trekere ka gore le tsone di a laolwa gore ke tse di kana kang e be go nna le madi a e leng gore puso ha e tlalletsa e hela mo go one wa buile a re 250,000 mme ha o batla e tona go eta eo ha o kgannwe puso ene tla hela go 250,000 gore e tla tsa gore trekere ja 500,000 ha o batla gore ka 700,000 ka ntia 1 million puso ene hela mo go ntsheng 250,000 o bo e reka ile ntšha lenaneo le ha le reke di second hand nya o tla ithekela second hand gape ke tse e leng gore di ka hirwa gore di go lema wena wa go kopa go reka trekere e ntšha e senye tla reng pula dina o bo e keneka pula e be di heta o ntse o keneka gape batho ba ka ga ba baagisenye re ba bonetse yanong ba ne ba na le mokgwa o maswe ha re ra mananeo yana le bone ba ipaakanyetsa lenaneo kako ba tsaya trekere tse bone ba re ba di kenekile e ba di penta ba di e ba idumisa e ntsha mosi pepepe e ba tima ka pele o bo tsaya madi o rekisa dipele se tsa gago go ba bankeng wa go reka hela e tla gore tema ya bobedi ya ntlha pau e nokile crankshaft a ba nne ka dikgorba tsa bone ha le bona puso e tla ka makatana mane le thusa yana e ra gore le tswe mo go rekeng trekere tse dikgologolo le rekeng tse dintšha a re mmogo ka gore ha e le ntšha yalo ga se gantsi ka go tsenya dingaka ebile e na le mo go teng warranty kante service plan ha ke re hanke ba le tsenya dingalo ha go nka ha ke bone mme dingalo tsa teng ka kitso ya rona ha di dintsi ya ka dingalo tsa diterekere tse dikgologolo lenaneo le la simologa maikelo a me a ka tona serame a boletse gore ke na le dithata le nna mo mading ke le tautona ke setse ke molaetse ya ka ke di bolelela gompieno ngwaga o tlang wa madi re oketsa madi a yang ko temothuong a go oketsega ra okeletsang we are food insecure at the household level mo malapeng re lemogile gore ba le bantsi ha ba kgone go nna le tshepo mo gore dijo di nne teng paka tsotlhe ngwaga otlhe we are food insecure at the national level ha re kgone go ntsha dijo tse e leng gore di a register le Batswana di a tlhaela mo go ra goreng madi a mangwe ra tsa ebile le mahadi a mahatsha se ra go reka ko balemi ba le manteng barui ba ruang teng re le kana e be re neela dinatla tsa mahatshe a madi a rona a re sa itseng ha gongwe gore a tswa kae e le thwanthwadi e le madi a ditemane thwanthwadi ya gompieno ka moso e tla be e seo o wa ga mang ke so ke re
kgatla khiba gagamatsa lebante mena hempe mabogo a hempe tlhwahala thuntsha semi irang gore re itirele dijo e be re ire dijo ka re ira tse di monate tse di hetang tse re ka dijang re kgone go rekisetsa mahatsha a mangwe re ithute re ikutluse go nna dinatla tsa lehatshe tse di neelang ditshwakga tsa mahatsha a mangwe dijo simolola hela mo segotlong go se bathoeng a go letseng ikile a le tlhabolola bangwaketse ne le sa itse perekisi gone mo Kanyeng le go iutswane le sa itse ha ke re ke ena a le rutileng ke yona le la ithuta moo e nna a re a tlhabolola bangwe basima yana a re gola mo ne ba tlola ha ke batle go bua gore kwa ramang ba hula diperekisi di ntse ka gore go sena rotloetsa gore lemang maungo bothata ke gore le liste di a onala ba ba tlhogang ba ska ba di tlhokomela ka ne le tlhokomela tsamayang le go lema diperekisi di orokono ba le sengwe le boleletse le jeng e ska le ja le hatana hela le jeng e be le shaba kana ka sekgwa a go jelwa a godimo go na le dijo la go jwa tsa motshegare e be go na le dishabo a godimo ga dishabo tse di sukirinyana ha re le mo dinyalong mo ke gona ya di jiwa mme le diphunya tsa dithini le sa di lema irang gore ka le bone gore le kgona go lema le di leme le laneo le la temo le tlotlo le tla ka tiriso a maranyane ya ka le utlwa gote go kwadisiwa ka maranyane yana re gatetse pele ra tšhentšha ha yo mosadi mogolo wa Botswana o ke mo itseng o sa itseng go dirisa cell phone o sa itseng go dirisa WhatsApp ka ba bua le bana ba bone ka WhatsApp ba mo lebile mo ditshwantshong tsa motsikinyego ba bua le bone ba sa duele ra tšhentšha o tla bo saletseng ko morago lenaneo le tlhokomela ba sa kgoneng in the spirit of Vision 2036 ha o sa kgone modimo a go bopile o na le mabogo le matlho le maoto mmele o itekanetse hak puso e tla lema e go jwala up to 4 hectares mahala lo wena sabe sa gago ijese tlhagola leta tratella tlhokomela roba apa ja ha ke batla go tlhola ke utlwa go ntse go te batho ba kopa ba tlhoka dijo 4 hectares ha o ka irisa mekgwa ya sejwalejwale ya go lema o tsenya le menontshane o sa itsenya gangwe hela o sa tsenya puso hela o le senatla o tlhokomela jalo tsa gago you can feed in 4 hectares a family of 5 e be la aballana tse dingwe ha ile gore ba bang ba limile dinawa wena o limile mabele hela ka nte mmidi ke sa re gore o kganna gore o ire sa maiteko a gago a go tlaleletsa lenaneo le tlhoka 4 hectares o itswa ke gore o tsenye 1 hectare ya maiteko a gago o se motho a bona le bogole kana ke ra o tšhentšhile o latlhile botswakga bo kopa o bolatlhile o bihetse o tšhentšhile o lisitse go senya madi ka nnotagi e seheleng bojalo bo iretse go itse bo sa hela ba irola go tagwa le go le godimo gate botagwanne bo ilelwa
go se le ene o tla bolotsa hano le tsolla gore mo ga o ke tse ska tlhola go tagwa o mpoleletsa re o etla 4 hectares lirwa ka maranyane a maswa mme go na le ntlha e nngwe e leng gore ko re tsamaya ka bonya puso a meetse re tshwetswa gore re batla gore re renise kagiso kana ha re le puso yana tiro ya rona e tona ya ntlha ke go sireletsa Motswana ha ke le tautonana ke nna commander in chief ke a commander ke commander gore Motswana mongwe le mongwe a irelwe kagiso Motswana mongwe le mongwe a gollesege Motswana mongwe le mongwe a sireletsege ke bo commander in chief ba ke itse ntwa ya go koba le huma le tshotlego ke one ke itse ya di hala ke itse go hula pholohelo hela motho a ke itse go mo hula le ha bangwe ba ka ipelaetsa ntwa e ke e lwang ke gore road re nonoe re gole re phuthologe re itumele itsholelo tsa malapa a rona di ye ko godimo re nne le bana ba re ba godisa sentle ba rutega ba bona mebereko ba hetla mebereko lenaneo le kana gongwe ha o tlhaloganya lenaneo le la temo le tlotlo ke lenaneo la phetlo mebereko ka gore ha le ka la tlhoko ha le tlhatloga le tsena mo go go simola ka ba hagare go simolla go ribologa metswedi ya mebereko metswedi ka gore le batla balemisi ba ileng gore ba tsipa ba paka tsotlhe ba matlhagatlhaga ba dinatla gore thobo e nne teng go a go thatswa balemisi ba sa hirwa ke puso e se ba bereki ba puso mme le balemisi ba eteletswe pele ke balemisi ba e leng gore ba itse tiro ba khomba tota ba khombega ba bereka mme ba berekana e le gore ha ba le direle ba le thusa ba le kaela ba le ruta wena o natlahetse go gaisa molemisi tshimo ke a gago dijalo ke tsa gago ha se tsa puso ene ya go thusa o se kwa re puso e tle go tlhagolela e tle go lemela ya go thusa tiro ya gago lenaneo le la phophoma ba tla le tlhalosa serurubele sentle o tla go rurubela ha ka sone ka gore ha le a togela ga godimo le simola go irisa maranyane a matona yaanong a di drone a di sprayer a ke di flyer machine a ke di drone kanti tse di gwang e terekere to commercialize precision agriculture dirisa maranyane gore terekere e tlhamalle motlhamallo wa seranyane e sengwa go soka leitlo maranyane a e leng gore go balwa thakangwe le nngwe a peo e tsena mo mmung e be balelwa gore e epelwa boteng bo bokae e be go tlhatlhelwa menontshane ka nako e le nngwe hela diterekere tse di kgwediwang ka go tobetsa dikonopo di irisa maranyane a godimo di a godimo ka gore
le tsa tepolewapi di a go atologa gore o kgone go bolela gore na re bona go ntse yana bokgola bo tle bo ntse yana di a godimo ka gore tle re oketsa ba ba ka kgweetsang diterekere tse le ba rutile le ba ithutetse kante le phuthane yana ba rutwa gore terekere e tshwarwa jang diterekere tse di agetsweng marulelo yana gore se ka di nna mo tsatsing diterekere tsa teng thaere tsa teng e se ka di a onala ka pele mabelo a mahura le one a tlhokometswe bo makheneke ba teng le bone ba rutilwe le ba ithutetse e le ditiro tse di atologang ka gore palo ya diterekere ya go oketsega ka gore re sitlimetsa madi mo go le thuseng go rekeng digogi lenaneo le le nonnele ga se terekere hela terekere ena le ditsa yone baetsana ba yone megoma e lebaneng diplantara tse di lebaneng le dio tse e leng gore di a dirwa gore di hetlhe a di a sila a di a reng gore terekere ya gago e kgone go berekela le e se nako ya letsema lenaneo le la phophomadi kagiso e re e batlang e puso ya me e tsereng gore e di direle ke gore re tsereganye pele ga ntwa e ka nna teng gareng ga gago land board ko tlase ga setlankana sa land board sengwe le sengwe go a kwalwa gore re go ga dingwaga di lekana 5 o bo tlhabolotse masimoa ga o sa tlhabolola re na le thata le tetla go a gapa ra tsaya mo go wena go mo ke tshosetso mme tshosetso ya teng go sena o ikaelang kana a eletsa gore e nne teng e le tlhagiso e le thotloetso gore o kopile masimo lema mme boammaaruri bo re bo itseng le puso ya me ke gore batho ba tlhaela ditsompelo lenaneo le iphisitse gore ke lone e tla nang ditsompelo tsa lona mme ka mabaka go batla o ineela mo tumelong ya gore o amogele gore masimo a gago a kgone gore a hetolwe yana a tlhamaladiwe a lebagangwe la a mangwe o ineele mo goreng mekono le a no e petse ditoisi teng o ka yo a sebaka gore o di ntshe o tla kelwa mekono e mešwa e be ba go sutela o sala o di epela gape mme o epele ko teng gore mogoma wa seko wa ribolola e le puso e be re tla go ntshetsa disana le ditlhare e se mahala halo pedi atano o bandiat e se mahala mme se gore re batla madi mo go wena re batla gore o ntshe thobo bonthabong ba thobo ena o leboge puso go go ntshetsa disana ditlhare le go bakela kagiso gareng ga wena le land board re rotloetsa bana ba rona ba ba sa itseng go tshwara selepe re ira yana ka gore re batla gore re ira masimo a matona o bo ineela gape gore tshimo ya gago o itse mekono le gore e kana kang ka bophara o se kwa re nnyaa wa se ka tsena ga o se ka tsena e be go teretelo mo go tona e nna tshimo e tona le a e ka nna 2,000 5,000 hectares go kopantswe masimo a batho ba le bantsintsi a lengwa ka nako e le mohela re tsamaela koo ga le sa bone ra tšhentšha re batla gore le tsela tse nne di dirile yana go nne morero mme le re reng ka pele se ka la diega kana nna ke itlhaganetse botautona ba ba hela ke batla go dira tiro e se ka la ntia le dumaleleng ka pele
ha le se go dumang le bantsi ana go ata go a khankhamolo go a kopangwa mo le mo itse gore 10 hectares go kae go lengwa kana go iriswa di dirisiwa tse di tshwanetseng thobobe e to popoma nna kana mo go ira gore le go khona go hirisa tshimo ya gago o bo ka e hirisa e sa go latlhegele re ntsha bokete ba go tshona mo go irang gore o ro rekisa tshimo o thiba mathata hale nya puso ya ga Masisi e teng e tla le tlhokomelo mme e batla go tlhokomelwa le yone e sisimogwe gore le tlhokomeleng le lemeng thobo e nne teng le utlwaneng ke re batla gore re kopanye masimo yana re sa le rontshe a lona re ira gore motsing madi a nang teng maserame a rara lekane e ska tlhol re rera le mang le setse le reretse ko pele tsela e naga e ka simola e dirwa e le one ya masimo e ka simola e dirwa ka ipelegeng e ka simola na gravole kgantele a ke ditena kante sekontiri e be re bitsa re segokgo fiber optic mozonela metsi letsola thebe sekwele a utlwetse community molao agric civic center private sector di bentile ko masimo moagi a batla ka motlakase a ke wa morupule wa malatla ka nto wa maranga letsatsi we want to modernize our agriculture we want to make our agriculture sexy sale ke le letetse ke wetse ngwaga ka botlhano ke busa lantia ke tsamaya go a go wetsa le gale ke tla ikopela pele ngwaga o tlang hanga tega 2028 ke golla joko mme ke ira yana ke nna tlagala yana ke kgorometsa bo mme ba le borreba le burela puso bona ke laola ke lebela ko pele ke batla gore ha ke retire le nna ke ko ke itlhele ke ipakanyeditse ke le bakanyeditse le ntiela banana mebereko ke yone mo lephateng la temothuo re simolotse re ba okisa maranyane re a phatlaletše botswana otlhe e tla re nako e ngwe go tla ke rapela modimo maikelo a rona ke gore at least 500 villages botswana otlhe connected to high speed free internet free ke tla bua ha ke boela ha ke tla go bua ka next steps ke tla tlhalosa ebile gore ke eng go ntse ya gore ka ha seranyaneng re batla gore go dira jang modimo ke a o rata modimo ha o batla go rapelwa hela modimo a berekela ha o ka ituma sekgono a ka re itumele sekgono yana le ona la dumalana la duma dio di tsamaya sentle a ke ene pula o tla bona smash a ke ene hela pula o tla la o bone mathaitai ra go itemela e be re lemela le ruo la rona ka gore batho ba ke tsamayang go bona go mahatsheng a mangwe ba nyoretse gore ba reke nama ya rona ya pudi ya kgomo ya nku ebile ba setse ba batla le ya kolobe le koko tota ka gore lewapi la rona le naga ya rona ditlhaga tsa rona le ka ha re itseng go tlhokomela phologolo ka teng ba raiske ba tsamaye ba utlwana maemo nnate ya ka rona batho ba lehatshe ba bantsi nama e re ira mono ya ba tlhaela gore a re e oketse madi a lehatshe a tla kgokologele mo ga rona ditiro di bakwa ke madi a tsena puso se ka se irang ke go ira mealo mananeo
le tse di ka rotloetsang gore batho ba tsenya lebogo anong ba tlhama ditiro ga se one reng post ke di-post di ko masimo di ko di-ventileng ko madirelong a lona Botswana otlheo nna re tla ira mealo lona mo teng lenaneo le la temo le tlotlo le roga le lengwe la dusa le tloga le wa la thuo le tlotlo di a tsamalana naga tsa rona tsa phulo tse re batla gore di baballe le one mello yo re tla leka gore baballe naga tsa rona tsa phulo re batla gore baballe naga tseo sa ntlha re di baballe ka gore e se ka ra di hokotsa ya ka re di ngotla yana mongwe le mongwe nna gongwe le gongwe phulo e ngotlega tsatsi le letsatsi phulo e tlhatsitswe ke ditlhaga tse e leng gore di borai ha di jege ha di na mosola phulo e tlhatsitswe ke sekgwa mangana a e leng gore a ntsha tšhefi e bolang dijwalo tikologong ya ga o bona phulo e so ga go le lengana tenyana le mophane di ntsha tšhefi e leng gore di koba tse di ka di tseela metsi di a di bolaya e le tlhaga re batla gore ka thuo le tlotlo re go ketsa tlhaga re go kotse sekgwa re go kotse be re thame re bope melemo ya harologaneng ya malwetsi a maruo a tswa mo ga rona mo a iro ke bana ba ga rona ke di-university tsa rona ke bathami ba rona barutegi ba rona ba itsanape ba rona re batla gore re go na dikwelemo tse di rutang batho go kanoka go tlhatlhoba leruo le dinama le go di apaya tota re batla gore go nne le di-nutritionists tsa leruo di gakolle Botswana o tlheo kana le tlhapi ya ruiwa re batla gore mo matamaneng a lona mona mo merakeng mona re tlhatlhele ditlhapi ha ebile ha ona le masimo a o lema merogo teng maswe a ditlhapiana ke menontshane e nontshang merogo ditlhapi tse di ja bolele tlhapi ye re batla gore mo metsi a lona e leng gore a tlhatlhotswa teng a leng boleng bo bo ko godimo a le mantsi a lekane dikgomo tsa gago leruo la gago kante di jalo o bo kgona go tsenya plante e irang metsi a o bo gweba ka one e le thuo le tlotlo re batla gore re go atolosa kgamo ya dipoo kgamo ya kgomo tse di namagadi re gama mae a manamagadi e be re a hwedisanya mo laboratorying mo di-test tubong mo di-petri dishing e be re tswakanya re ira kgomo tse di skin di dirwe re taya maina ngwe ebile e ka nna a bidiwa a re tšhentšheng re ira dikgomo tse e leng gore di lebagane ebile di siametse tikologo ya rona la dusa ga ke batla go bua thata ka lone ka gore ra le bopa ra go le ntshetsa madi ra go le thusa bogolwang ba tlhoagetseng mme a re le thusa yana bogolwang ka lona la temo le tlotlo ra amogela gore ga se rotlhe ba re ka nnang balemi ba tlhotlhwa o ka nna lehatshe mme a gore gore o tla nna molemi o tla hirisa o bo kata ka morago o bo lebelela mmetšhe balemi ba go lemela ba go duela ba ntsha maduo a gaisang a gago e ba go beela dikgetsi tse o di batlang mo lapeng mo segotlong kana mo setaganeng we commercialize our agriculture mo nne le nafteke mo e le nna di gompieno ba tla ka go tlhama le go betla le go bopa le go thuga le go tlhakanya dijo ka go harologana including packaging
ha re di package alo be re di label alo ke dio tse e leng gore tle di tsena mo di-shelfong tsa rona e be di rekwa re reka dijo e se tse di lemilweng hela mo Botswana e le tse di dirilweng mo Botswana di na le tlhotlhwa e hetang kana e gaisang ya di tswa ko di le bogonoko re ntsha mo lehateng re ntsha mo mabeleng hela re ntsha mo mmiding hela ra thuga ra tswakanya re letsa ka tse dingwe e be re mo go botoka e be re tsenya mo packaging e be re khabisa e be go bitswa maina e be go bokwa le ka se China tota price e be ya go godimo ke tsone ditiro tse e leng gore bana ba rona ba di tsenna dikwele tsone tsa maranyane le tsa bo marketing le tsa eng e be ba di dira ditiro di tletse mo go rona go batla gore re tshele bonatla le madi a rona re di ribolle ka go aga temolotlotlo ke eo yaka ke buile tona le bagolwane ba puso ba tla tsamaya mo bekeng e tlang ba go TV ba go radio go dipampiring ba bua puo ya bone e le ngwehela mo di ofising tsa balemisi mona puo ya bone e le ngwehela e ke e laetseng ha gona ope o na le thata ya gore ha o tsena ko ofising ya ba gore a re puo yeo ke ya ko kgotleng ha ntse yalo mo report ha ka bua tseo mo reporte ga mmago e tla nna nageng ha rata go tshameka ra busa batho ba laelwa gore lenaneo ke le tiro ya gago ke gore le ise ko bathong ka lorato ka maitseo ka tlotla ka bopelo telele bopelo na magadi ka gore re batla gore balemi ba rona ba kgone ba hitlhelele re batla gore thobo ya rona e oketsege sa bohelo santa se buang ka lenaneo le la temo le tlotlo ke le harola mo go la isphadi ke gore re remeletse thata ebile re tlotlomaditse go bala ha re simolola lenaneo le yaka le simolola gompieko go tshwana le melawana a mmele ha o simolola mmele a le motshameki wa mmele go a tle go kwalana molawana wa kholo ha go na le moradia le ha le ba tlhomi le tlhoma go na le moradi o lekalekanyang go re itse go rotlhe re simolola ha e be go nna le ha ile go le tlwaetse go nna le ba ba tshwarang nako gore o simolola ka nako a gore a re bone gore tla re ha o tsena mo morading wo o tla bo tabogile sebaka se se kana mo nakong e rileng ha le tla le bantsi wena o tla bo phadisantse le o mongwe jang lenaneo le na le tsetlana tsa go nna jalo measurement and evaluation ra bala ka go itse ga rona ga re ha re tsenya tsele re le mabokgola bo le kana kwa gore morago se baka se kana peo re itse yana tshwentse gore dijwalo di tswedile kana bokete ba tsone di nne kana mo sebakeng se ne ha o dirile tse la go dira la go kala lenaneo le lepatika gore le kae le lepatika gore le bale le lepatika gore le bolele dipalo tsa lona ha o tla gore wa ipoeletsa o sena dipalo boela morago e go simolola ko tshimologong ha o hitele pele wa gona ntse o simolola hela le gore wena o ipeile mo go lebaleng ha o twa ha o pela boela morago ya go simolola ha o ka tla o sena dipalo o simolola o nna o mosimolodi hela wa ga tsotlhe o tla o simolola khantele o tlo o skwa khamara go tlo go tenya stela ka ba bangwe ba teng ha wa thwa lenaneo ke le rata gore ke le rapella bosigo le motshegare o botse mosadi wa mela ke tsana mo dikobong mosadi wa me a rapelle lenaneo la temo le tlotlo a rapele batswana ba utlwe ba dire ya ka lenaneo le batla a rapele modimo gore thobo e tswe batswana ba kgore batswana ba bone ditiro bone botshelo bosigo le motshegare
ke a le rapela banana bonna ka bongwanaka ratang lenaneo le tla le rata kana o kwana montle o sa ja ha o ka le bile o ka le ka yang o tshwere ke tla ha o ka go la o ka tlhapa yang ha o kwana montle dijo ke kono ya botshelo ba rona lenaneo nya se ka la tsunya ba ngwa ke ma go kwa lenaneo ke ba temo le tlotlo whatever ne ba rotle go ikwadisa no ke zo le ba kgannela ke ra gore ke le rapela gore le ra ka tona molao wa bua le ikwadisetseng lenaneo le la temo le tlotlo le reditse ka go tswa pelo le go eletsa gore mmata monna we lenaneo le o mo tlhobaganang wa thuo le tlotlo ene o tla ntse jang leng mme tla re ngogotla wa madi thuo le tlotlo a ba tsena mo teng ngwaga wa madi kana o simola ka 1st of April 2024 mo kgweding ya April re ribolla lenaneo la thuo le tlotlo April 2024 birthday ke eo le beng sente kwala thuo le tlotlo ha go ruwe kgomo hela ha go ruwe pudi ha go ruwe nku le kolobe ya ruiwa le koko ya ruiwa dinonyane ka go harologana di a ruiwa diphologolo le masimong di a ruiwa se ruiwa sotlhe le tla itlhela se le mo lenaneong leo letla ra go lebela madi re batla gore madi ana la dirisa sentle a nne le dipoelo lenaneo le la temo le tlotlo hela ka la thuo le tlotlo le tla nna lone la go kano kwa mo go tseneletse morago ngwaga tse 5 so ha re simolla ka 2024 go ra gore 2029 ke tle ke le mo kgotleng le nna ke le ka ho a ke ntle ke chaisitse re kano ka lenaneo re leba go morago re ileng re khonneng re paletswe ha kae re ba kanya ha kae a re tšhentšhe re ho ke ne ke re ba gangwa ketse ke le nema go kokao ha sone otle a latelang ke tla tanya ka bokhutshwane ke lebile sebaka ebile gore le lona gore e tle le ntekodise gore le tsoga jang kgwedi e tlang e simologa di 1 tsa November go itlhela November hela di 30 go ikwadisetswa ditlhopho tse di tla nnang ngwaga o tlang ka kgwedi ya Phalane letsatsi ha ise release mme kgwedi ya Phalane ngwaga o tlang go tle go tlhotlhwa batswana ba ba le tshwanelo e simola ka go ikwadisa o tla ka o mang a le mo botshelong o le dingwaga di le 18 kana kwa o ikwadisa go a go godimo wa ikwadisa ha o tlhope o santse gore ke batla gore ke nne mongwe wa ba tsa karolo mo ditlhophong ke a le kopa ke tshwanno a gago motswana mongwe le mongwe ebile ke boikarabelo ba gago maseanyana le bana ba ko tlase ga dingwaga tse 18 o irela bone bagolo ba e leng gore ba godile ha ba kgone go ama tlhophelong o irela bone balwetsi ba rona ba e leng gore ba mo dipatela gongwe tla re nako eo ba se ke ba kgone go ama tlhophelong o irela bone o ba bopela puso le ba ga rona ba e leng gore ha ba lesego gompieko gongwe ka nako eo ba tla ba le mo kgolegelong o irela bone ke batswana le bone ke batla gore le ikwadisitse ditlhopho le ira maikarabelo a lona a puso a batho ka batho e le mo molao motheong ebile le mo tsamaisong puso ya rona gore ngwaga tse 5 dingwe le dingwe ra ikgobokanya e be re bopa puso ka melawana ya rona melao ya kagiso go tlhopha ke go ira kagiso a ntlha wa tsamahela o tsekareta go ya omang
le karata ya go ya go ikwadisa o boa kwa matlhophelong a lebaneng a ga eno ga go patike gore o bue le ope ebile ga go patike gore o reetse ope o lekang go ra sepe ko ntleng ga ba molao le ba ditlhopho o bo eta o tsenya seo se batlang mo lebokseng o bo opela sehela sa gago ka o tla bo itumetse o bo boela ko lwapeng re ntse jalo batswana ga re apare mebala ya rona di-party ka go letlelele ga re kgokgontse ope ebile ga re ipapatse ko ditlhophong ke moila ga se molao ga gona ope o letlelwang go itira mapodisi kante go itira batlhophisi go na le ba ba kwadileng mo molaong ba ba nang le boikarabelo boo ga o leka go iralo o kotswa ka setho gore itseye sentle o bo sa itseye sentle bone ba tla go tsaya sentle ba go ba ga o tshwanetseng gore o le se ba bangwe ba nne mo kagisong ke a le kopa batswana ikwadiseng ka dipalo tse di ko godimo mme o golesege mo moeng o ikgethele gore o batla go tlhopha baahi kana ohi tsamaiso ya rona ke gore yaka le itse tautona ga e tlhophiwe ka gore o itlhela tautona o bore ke tlhopha tautona o tlhopha ba e leng gore ke baetsana ba o eletsang go nna tautona e be e le gone ya ka o tlhophile tautona e kile ga nna le magoko a gore a re tlhophe tautona directly gore go nne le box o e be gote le ke la ga tautona ba ba ipatla mo tautona ba nna le dikano tsa bone o bo tlhopha o lebaneng le o mmatlang ga go a dumalana go mo kana ke re ga go ise go dumalane gore go nne yalo re santse re tlhopha o tla nnang tautona ka go tlhopha mapalamente ba ba tsamayang le ene o tla nnang le palo ya mapalamente ba ba hetang sephatlo sa disiti tsa palamente ke ene nnang tautona ka mantswe a mangwe ka gore siti e tla be le 61 next year go raya gore o tla nnang le mapalamente a le 32 kana go heta ho ke ene e tla be nna tautona a ba ikanisiwa ke moatlhodi mogolo ka tsela e kwadilweng mo molaong re tswa kwa 1965 re tswa ditlhopho ntse re iragela jalo re le rapela gore ngwago o tlang le go iragela jalo go le kagiso batho ba modimo baruti le re tshwareng ba profiti le re repeleleng gore re go ipapatsa re utlwana re le bana ba motho le hela dinyawo e nne dinyawo hela e se ka nna matlhapa re tlotlaneng e be go a go tlhotshwa ba e leng gore ba ipelaetsa ba sa le molao morago ba e ko kgotlatshekelong kante ba simolola gone go balwa gape a le gore balwa gape ga go pala e be go iwa ko kgotlatshekelong di helele koo e be re tswelela nnao ke batla gore e se ka ra senya nako ditlhopho di tseng di hete ke tswelele ka gore ke batla gore ke wetse mananeo a ke dilwe ke covid e ntile thata e ne a tshwantsha ga tsela ga etso ya mpolaela batho ra tlhoka dio di se kana ka sepe ke gone re ra kgobokanya e kete ra simolola ke atla ke ipotsa gore tota ga nne e seo covid e ke re tsamaya kae e ke re tsamaya kae sa bohelo ditlhabollo ke tsela ga se go gathamela di a tlhomagana di a tsamayalana go na le tse tlang pele e be di latelwa ke tse dingwe
ke tla le a sekai ka tse diragalang mo Kanye mo bangwe kile ba mmana thata ba re sewage ha eyo sewage ha nne le ka bone e ke re simolotse ka sewage ra yaga go sena metsi sewage e bereka yang go sena metsi sewage e bereka yang go sena metsi dio dia tlhomagana metsi gape a se gore a mo Kanyemo metsi a go tlhomamisa gore go tla bereka e be go tla na le kgolo e tla re tsaya dingwaga ra tsa hela ko letsebogo le dikgatlong tiro ya ntlha ke e dira ne le ya gore ke leke gore mapalamente ba itise molao wa gore ba rebole madi a hetang 1 billion pula re ire a 100-kilometer pipeline e tswa ha Masama e tla mo Mamashia mapalamente a me a nkgang kana ke ra le ba ne le matona a me ke puso ya batho ka batho ne ba ira tsene ba bona di ba siametse mme ne ka ba bolelela le re le mo khuduthamageng ka re o bona lona ha la siamela Batswana re bua re le mo tlung ka re ke a tsamaya ke a go bona Batswana ke a go bolela gore le ganne Batswana ntshingkelang ba tla dumalang le nna modimo wa ke sa dirileng sepeo la nthusa e be le tsaya ba bangwe le ba beela gale e be le tsaya ba dumalanang madi a rebolwa e le gore ba nne ba gana ba re nnyaa ke re tautona ona le dithata nna ka ne re polotike kwana ra wena e disata tsa gore o saenela madi hela ke le bonnete ke na le thata tseo mme ga ke batla gore ke di dirise ga go sa tlhokagaleng teng e be ke gana go dirisa thata tseo ka re nnyaa a re neele Batswana dithata tsa ditlhopho ba re baakanyetse ke bone ba tla mpolelang gore ba nyorile go le kae ba bua pipeline ya Mamashia ya tsena le a ne go na le medumo ba bangwe ba re hewe re jele madi go itana e tsene metsi a gorogile metsi ao ke one a le mo Kanye gompe ga ne re sa ira jalo e ke go sena metsi e rile re sena go na le tshepo ya gore metsi a goroga e be re simolola ne a sewage anong e le bolelwang gore ka re September next year e be e wetse ke le raya yana ka gore ke le bolelela gore ditlhabologo di a tlhomagana ke tla boa ke tla ha re sena go botsa dipotso re ntsha dikakgelo tsa rona e be di a rajwa e be mo palamente a leboga pele ga go rapela ke boela go neha yes ke boela go neha go harologana le gale ka gore re mo ngwageng wa bohelo ga ke itse gore ke tla bona sebaka sa go le bona le ntse ba ntleana gapeana pele ga ra ditlhophong go botlhokwa gore ka re tla nna le ngwaga o le ngwahela o setseng wa madi ke le bolelele gore ra go irang ke tsholele ko pele ke tla go bua ka gone tla hela e be ke a hatshe moruti o ke mo ratang wa ba rapella e be re tsamaya rama ga rona a pulae ra leboga batsadi ke tsa gore batsadi le utlwile motlotlegi ngaka Mokgweetsi Masisi le matona a gagwe jaaka ntse ba ralela dikgang jaaka ba re lekola re le Batswana mo mosong wa tsatsi la gompieno ne ke batla gore ke bue jaana ke re ba gaetsho re tabo re tsena mo legatong le lengwe la dipotso le dikakgelo mme se ke se kopang mo go lona ke gore a re tšhentšheng yo o buang yo ke gore re tshwantse re tlhokomalane a ke re batsadi e se ka re le go laolwa o itetle go laolwa o se ka wa ganana le taelo ga o ineilwe jaanong ke yone kopo e ke e kopang mo go lona sa bobedi lo a bona go letsatsi le tlabe lo eme ga letsatsing a potso e nne nngwe hela ka gore nako le one e setse e re sile ra utlwana a ke re batsadi
jaanong ka mo go ntseng jalo ke tla bo ke lo lebile ba lo tla bo lo supa ka mabogo mme ke a lo gore ga re ka ke ra botsa rotlhe re le seboka re lekana a re dumele gape gore ba bangwe ga ba boditse ba re boleditse ra utlwana ke re batsadi ga re ka ke ra botsa rotlhe ra bua rotlhe ka mantswe a lekalo seo ke kopo mo go lona ke a leboga ke kopa lo nthuse go ete re ba beye sentle o santse a lo ba akanyetse ga lota ke a lo bona ba katla era ke go bone ntate pele ke kopa gore o bue leina la gago ke gone o bo ka tswelela o tsena mo dikganyeng tsa gago ke tlile go tsaya ba le batlhano pele re tla bona gore go tla tsamaya jang re bo re tla re tsa ba bangwe ra utlwana ke re batsadi tautona le bagolo ba gago le kgosekgolo nna ke biwa Hendrik Stradom ke a roya kgaogo le Kanya ke bele ke kgosi Sekapitso ra ke na le dipotso tse dingwe pele di kopa actually metsi ya gone mo Kanya ha o zama mo dikgaolong yana ya tshologa dingwaga dikgwedi kgang e nngwe ke o itse ko ke nang teng tsela ele o ka re ke di-dumping site yaanong ke botse gore ba council ba kae matlakala e tletse le mo go rona mo kgang ya boelo mongame ke a dikgomo ya barui magodu ba editse dikgomo tsa batho yaanong ke na le potso e wanela ha motho o tshwere gampieno ka mofo ba mo ha bail kgantile wa go utswa gape ha ba utswile ba tšhuba naga ba bola bosupi a dikgomo ga gona naga mo go rona mo dikgomo di a šwa yaanong ke botsa gore mathata e kae a ke ko mapodising ore ko dikhoteng motho a utswile mo ba sentse mo na bail gore kgang ya gago ela pele ya boela rra ke a itumela ke a itse gore sale o tsene mo politiking ha o tla mo Kanye mo modimo go rumola ka pula yaanong e batla gore rapela modimo gore o re nela pula gore ditlhage di a tswa dikgomo di thank you mogolo leina gape ne go te ke re Hendricks Stradom okay thank you very much bagaetso ke kopa re o lo boleditse tse dingwe ga ke batle re boelela dipotso tse di setseng di budutse ke na le motsamaisa tiro ya me ka kwa o tla bantsa lo ntlhophela ka ko ba ba tla bentse ba atumela mme ba ba mo lo bone ke batla lo eme pele ke bidwa moagi le China na potso ya me tautona thata ke lebagantse le land board tumo le tlotla ke yo a bo lentsha rra mme land board ga e re be masimo la o morago re go tlhabolela hela ba tsaya ngwaga di ka nna 10 ba sa re be so sa bobedi land board rra ha re segela bana ba rona bone banana ba re batla 3,000 ene ba tla ne sa le ba motsedi 3,000 te ngwana ga go ba tla itlhoboge a ko kopo e rra o ile ba ganyala le ma land board gore ma land board ba batho ga re itse ra go le ma tsema le tlotla ka eng ka gore le lengwa ka certificate thank you rally China ya bobedi rally China ke kopile le ngwahe tshwara jalo pele mongame ke na le o mongwe ka kwano re lo kabakanye se ka ra tsa ntlha le ngwahe Thank you motsamaisa tiro
ma ke tseye sebaka se ke lemoge motlotlegi Tautona Mokgweetsi Masisi Tautona wa lehatshe je lehatshe le losi le la Botswana le ke lemoge Kgosikgolo Malope le Mohumagadi ke be ke re dumelang ba gangwa ketse Tautona ke hano ke rumilwe ke bana le bogole ba re e re ke tlhoma ditlhakogela ke gore ke re tanki ena ro pagama setilo wa solohetsa wa boa diragatsa tsamaiso ya bana le bogole e leng disability policy re harile motlotlegi re santse re phetla re dumela gore e tla diragadiwa Tautona ke ne ke rile ke tla bua ka dikatso tsa bana le bogole mme gwa nkgwetlha gore ke go gwetlhe mongame kgang ya patela sa Kanye mangomo ja mongame o ka re tla tsweledisa gore re tsenye mabogo a rona mo dikgetsing botenyeng go itlhelela ko dipateleng ga ke itse gore a ba neng ba kanoka gore se ka ya kae ba ne ba itsheegile ka healthcare principles tse di buang ka affordability, accessibility and gore a go acceptable Tautona bana le bogole ba lela ka go phatlalala ga ditirelo mo go ba okeletsang le huma le ntswa go te ba bonwa e le batlhoki mme go ba heleletsa le go heta Tautona ba re ke go bitse modiragatsi ka gore diodi dintsi batho ba di buile o no di soloheditse mme o di diragaditse o tla intshwarela motsamaisetilo Tautona o ntshireletse ka ano motsamaisetilo wa nkgopakgopetse Tautona kgang e leng mangomo le go heta ke gore bona le bogole bo tla oketsega ga e ka seke puso e lemoge gore re nne le a rehabilitation center dikgobalo tse di iragalang tse di ka okegang di hella di nna bogole ke tla ema go le kalo motsamaisetiro mme ke rwele ka tlatlana leina la me ke Makgekgenene Neelo Kwape tanki motsamaisetiro ke a leboga motsamaisatiro mme ke lo dumedise lotlhe ba gaetsho mongwe le mongwe hela mo maemong a modimo a mmeile mo gone ke be ke re lebogetse gore tlhola ga Tautona wa lehatshe leno motlotlegi Mokgweetsi Masisi le khuduthamaga ya gagwe le bagolwane ba puso ke bidiwa pa komadigele ba gaetsho jaanong potso e ke nang le yone tota e tona ke ne ke batla go e lebaganya le ba lephata la thuto Tautona e amana le seemo sa ditlhatlhobo sa form 5 tse di diragetseng gompieno ga ke itse ra so se ga se batle ka be se tlhatlhogilenyana kana dikwalo tsa ditlhatlhobo tsa form 5 di eme ka mabaka a gore botlhaswa go gongwe bo diregile di dutlile e se ka ha go ne go tshwanetse ka teng mme ne ke solohetse gore gompieno tona Raetsho le Saso o ka ba mile ntlha eo le go bolelela batsadi gore jaanong tsela pedi go tserwehe ke re Tautona a gone go se ka ke ga kgonagala gore mo maitekong a go sireletsa serodumo le serite sa ditlhatlhobo tse mo go tsenne tse tlhano tse di neng di kwadilwe tsa pele gongwe di ka be di segetswe ga thoko le tsone
ga simolodisiwa ditlhatlhobo sešwa ka jaana ga re tlhomamise gore a tsone tseo di kwadilwe di ne di sa dutla ka gore re na le tumelo e tletseng ya gore ditlhatlhobo mpo pampiri tse di ne di beilwe gongwe di setse jaanong di hokilwe ke phego ebile di tla seka di ba bana ba rona mo seemong se se siameng le go apele jaaka ba gaisana le ba mahatshe a mangwe mo ditlhatlhobong mme ke yone potso e tona e ne ke na nayo ka bokhutshwanyane ke ne ke re tona dikoloti wa botsogo go na le batho ka kele ba ga etsweng ke lelwa la kgosi la ga kgosi Malope la kgaolo e le lwa naga ya ga kgosi Malope ya ga Ngwaketse go na le kgaolo e bidiwa ga sita go a kolorolwanekwa ke batla go bua ka botsogo ja teng tona ka jana ambulance e nngwe hela ye tswang kolorolwane e tswa ga sita e tlakanye e tsanga ka kwano e mo isakwa ha e ka re ile kolorolwane ga te gona le emergency mo ga sita gora gore ngaka ga bone balwetse ambulance ya boa ya tlago e boela ga sita jaanong ke ra golo ha o no ka seka ga sekwa gore bogolo ditleliniki tseo ka gore lorolwane is 70 kilometers go tswa ko ga sita and in a very tough terrain ha re seka ka diemo tse di ka kwang bogolo thata ha pula enele e nna se segolo jaanong ke re go ho a ga ke ga seka sekwa ba gaetso nka be ke botsa jaanong motsamaisa tiro wa nkotela thank you sir o ipolele leina motsadi na ke bidiwa David ke rekang a re tsane mo tanteng ka ko ke ne ke re ke bidiwa David ke rekang khantele re mola le hana buaha o supile kana o dikile go tlhalosa ditiro dingwe tse leng gore di dirisiwa ka madi ya ka bo stadium ya ka ditsela tse goromente a ntsha madi gore di go dira me ka se ka utlwa tlhalosa thata ya ka nna ke setse ke na le itemogelo ya gore madi a puso a sena go na tswa gore a go dirisiwa ga a dirisiwe sentle ke ka hana ke itemogetseng ka teng mme potso ya ga morwa ke rekang ke gore do dirile thulaganyo ya madi a tswang batho ba neelwa ditiro tsa dithendara be e le gore kwa bohelong ja letsatsi ditiro tse ga di wele kana ga di dirwe sentle go boa gape go tsewa kgato ya bobedi go thapiwa dikonteraka tse dingwe go tla go dira tiro ye jalo ke ne ke re a go ga go tlhalosiwe ka gore go baballa batswana go baballa sepaki sa goromente thank you ntate ke a leboga thank you ke tswelle e ratswele o nne ba khutshwane batsadi ke tla leka yalo ka kitso ro o bapisetsa nna pele ga ke botsa potso ke ne ke re ke ire paakanyo le hokole ya gote le temo le tlotlo gate le tlotlwa so se se tlotlwang jaanong go mo go ko dipampiri wa go khansela gote le tlotlwa so se se tlotlwang jaanong potso ya ka ke gore tautona ke botsa gore a Setswana mo TV se khansetswa sa se le teng ka ripuwa tsa dikgang tsa TV ka 7 o'clock ga di dikgang tsa Setswana media go bua ka sekgwa ga gona le tlhaka epe ya Setswana mo teng ke sekgwa hela le babui ba tlebe ba bua bo ministera bo secretary mo le mo ha bentla o bala mo pampiriela o bala sekgwa mo ntlo mo ile gore Batswana mo Botswana ga ba itse ga re itse sekgwa sa pala mo gorona a go no se ka ka ira gore re sukunyedwe go nne le sekgwa se teng ke ra Setswana ka nompiana mo TV go na le gati BTV News bo go bua ka sekgowa
ko tlasenyana ga teng news feed ke sekgowa ga gona Setswana se teng kere a gona le nako ngwe e Tautona re tla tsekngwa mo ampo re segele tema gore re tsene mo Setswaneng ka re gampiano lo etletsa gore go ne dio tse go tebongwao a ngwao re tla ira ka sekgwa bathong betso ke sone sa go bana dio tse dingwe tota nka re Setswana se se latlhegile ka tsebanang ka teng mo a bentse ke utlwa motho a bua a bua sekgwa a re ditalente kere a le hokolela talente tota ga lena Setswana sa teng go na go tebana ba banang le ditalente a go mo go seka-sekwe bathong betso bontsintsi ya batho ba hela re le Batswana ka lehatshe lotlhe ga re o mo TV re kopa accommodation mo TV Tautona re kgomotso ipolela ga ba ipolela re kgomotso ga ke re ke kwadilwe kwa wa bua ba ba ka kwaetse ba go palesa go nkotela bathong betso ke bidwa basimane botlhe mpiri ke David Kgomotso mo Tloung tanki nkgone ya mapele jalo mme mpe ke tse sebaka se ke dumedise Tautona matona a mo patileng le kgosi maina ka botlalo ke bidwa Mphokumako mongame ke na le matshwenyego a e leng gore mangwe a one ke a romilwe ke bana le bogole matshwenyego a ntlha a e leng gore a teng re le bana le bogole ga re tsebe ka tekatekano to an extent e leng gore le kwa ga molaodi ba na le phulo a bona ba ne bogole ba e leng gore ba seculatisa mo setšibodi wa phaditareng ya bone e leng gore ditlankana tsa rona di tsebe ka tumelana gore re setswe go hirwa ba rotlhe seo ga se dirwe noted ke a heta ke bua yana ke le community mobilizer ko kgaolong e nngwe ya Diabong ko irileng ga ke tsana teng ke itlhetse le gore bangwe ba bana le bogole ba wetswe ke matlo ebile ga e le mauipelego ga ba mo itse including the VDCs ba gone ba tla ntswela mosupi tona ga gore Edwin Dikoloti ke mo letsetse 18 times in 3 days a sa arabe mogalo wa me ewele ke tseng ke itlhoboga ke boela ko gore re kope ke mola gore re kope kgole ke ya go le yana ga ise beng karabe yaanong kopa re o bue le Rre Dikoloti be go tlhola batho ko kgaolong ya Diabong se sengwe lenane la re tšhentšheng le Tautonale kopa gore le simolole ka lona le puso ga lo re a re tšhentšheng lo tšhentšhe ditsamaiso lo neeleng bo maupelo go dikole tsa di-bags be go a sesa batho ko dikgaolong la bohelo mo tsamaisatiro ka gore wa nkwetela ke kopa go kopane le Tautone le matona a mangwe a go ka sephiri tanki batsadi gongwe ga ke itse ga di dintsi ka koo ba tlotlegile re seka re tata re lo tsaya gape ma re check-e pele gore a di siame kana re ne re tswelele pele le batsadi a kagiso ya modimo e nne le lobopo lwa modimo lotlhe bakao lengwe ke bidiwa Bishop Vivian Boingotlo Masibi ke le modulasetilo wa lekgotla la baruti mo Gangwaketse ke ya majana ka thomo ya baruti e reng re kope gore re kopa diofisi ga rena gore la ke le ministers fraternal yana re berekela ka dithoto tsa batho mo malapeng a rona ga gona gore go bokanelang teng mme gape re kopa gore baruti ba lebe kwa leitlho le lengwe le le harologaneng ka gore re lebogela moono wa o reng a re tšhentšheng ka jalo re le baruti re itlhetse e le thari ya itleng go belega mongwe le mongwe e mo tsenya mo seatleng sa go hetoga re kopa gore ma diofising tsotlhe tsa puso re le baruti go nna le moruti yo o simolodisang letsatsi ka thapelo le ka lehoko la modimo ka gore modimo o re abetse lehatshe le la Botswana ka kagiso le tswa go simolelwa ke baruti gore re le bone mme jaanong gape re lopa gore banga rona lo itseng gore re dira tiro e hela ka boithaopo ga re na le ga e le thupula e re mmanang gope re dirisa dithata tsa malapa a rona ka jalo mongame wa re utlwa ra ikokobetsa amen moruti
Motsamaisa tiro ke ra maboko sa ko saletse tseba ka mara e ra bo bua leina gape o ne o le ko moragonyana Sibidiwa o dirile ra maboko sa ko saletse nna tautona ke lebogela go tla ga gago ga letsatsi la gampieno dipuo di builwe o di buile le ditona tsa gago ke di utlwile mme rre bogologolo a sa tshedile o nthaile ketla o ise a pitse tsa diphomo dipuo tse dintsi ha ke bo re tla dira ke bo re tla tla re tla ke tla ene mme ga te o isile pitse tsa diphomo jaanong se ke se buang ha Mokwena tota makalana a gago a ka kwano a puso magangwa tšetse a na le mathata thata a gore re lelela mo gone a iphemela ka dikoloi ga e le mo se patela mo nako e ke tsetsweng ka yone e na o kgona go bitsa ambulance molwetse a tatile ko lapeng kwa o sena se o ka mo dirang ka sone e tle go mo tsaya mo ise se patela dilo tse di khansetswa gate ga gona dikoloi tautona mme go mo gore latlhile sa bobedi e nngwe hela mogolo ke temo le tlotlwa e nngwe hela motsadi the nako ke yone e seong dumelang ba gangwa ke tsile le nona ba eng dumelang setse go dumedisitse ba gaetso nna ke bua ka bogodu jwa dintlo ya loruo mo gompienong hela jaana batho gompieno yana la jaana batho ba kgona go a go tsena mo sakeng ba bola dikgomo di le 10 go tswa ho go na le ha ba di bolelang teng bo ba dikgomo tsa teng tsa rona ga di burelo kwa ga borone mme batho ba ba tshwarwa mme ka moso o mmana a tsamaya mo hela a go utswa tse dingwe gape ga ke itse gore gomo molao wo wa re motho a utswa dikgomo ha sena go di utswa a ba go nna 3 days a ba busiwa a go utswa tse dingwe gape batho ba heditse dikgomo ka ga rona le gone ba bola hela tse di dusang ba di tholla dinamane ke ba re ke tsone tse di nonneng ke ra gore jaanong se ke se bonang gape ke bona gore mogopolo wa tumelo le tlotla o ke mogopolo o montle thata mme ke bona e ka re o mokhutshwanyane o tla re pitlaga ga ke bona gore a re tla kgona mo gone ke rile le nngwe hela motsadi jaanong o tsena mo go tse dintsi amen ke se thako mo a ibo kae tanki motsadi ke tsaya gore ba gaetsho mme ba bangwe nama le hubile maoto ke tla lo bolelela ga gona le huba maoto pele batsadi nako ke yone di dintsi le bona etse ba kgone go di araba ke kopa re dirisaneng jalo batsadi dumelang mongame go tlatse go dumedisitswe bagolo jaanong nna ke mosadi mogolo ga ntse ke kopa ngwana yole ke tshwarwe ke mangole ke a rilwe mangole mme selelwa sa me monga ka tautona ga wa ipolela leina mme ke le mme mothibi mo Kanye selelwa sa me tautona mo Kanye mo le bagolo ba bangwe ba re latlhile masimo magodu ba re tlhakaladitse ga re sa tlhola re lema ga re o tsama ga gona pitsana ga gona molao ba hatsa le mabati tota ga re ra tshaba ga re itse gore re ka reng le ga manano wa ntsha jaana a le temo masimo a le teng ga gona sa re ka se itirang ke raya gore nna ikuelo ya me hela e kana mongame tanki mma emang jalo pele ke kopa ba bangwe huba maoto pele batsadi re utlwa batsadi gore ba tshwaela ba re mo go tse di setseng di boditswe ke gone re tla re ha re ntse re le ba dinako re boe re bona gore a re ka nna le nngwe huba maoto pele batsadi ke tla re tla boa ha re ka bona nako huba maoto tle batsadi pele huba maoto pele re tata re tsweledisa
mo sebakeng se batsadi ke tlabe ke neetse batsadi ka ko gore ba tle go tshwaela mo go setseng di setse di boditswe. ke a leboga batsadi raetso na a bua ka a botsa ka kgang ya metsi a duta mo motseng ne ke setse ke kile ka supa jaana gore re bolotse project e le gore ya itebaganya le meduto ya di-pipe yaanong ke dumela gore metsi a mangwe a leng gore o ka tswa a bua ka one ke a leng gore a tsita mo lehatsheng go tswa ka hatase jaanong ao re dirile ditshekatsheko ga re ise re tsepame sente mo goreng ra go itebaganyang lone a neng kgosi o na kile a bua ka one kgante le gore a senya le manto a batho mme re tla toga re wetsa dilo tse leng gore di akantse ke gore re ka gongwe ga go kgonagalang teng ra epa didiba gore re gokotse water table e ko tlase kana ra tsenya di-storm water re dirisanya le ba ga rona ba ditsela gore metsi a letla a gokologe a tswe mo motseng a ye ko a tshwanetse gore a ye teng maki ya arabe ka go le kalo batho etso ke a leboga. Ke a leboga batsadi re ke rekang mahoko a wa buang ke boammaaruri ka gore phuthego e ga se ame ke a ga motlotlegi Tautona ya me ke tla tlhalosa ga ke re ke bua ka go saena ka lwa bobedi gore ne re saena re hetola ka re irang dilo ka teng ne re bone yone kgang e o e buang lo a itse mo kgaolong ya ga o heta ko Mmathethe e sa le go to go agiwa service center ga o heta ko dibete police station e padile ditsela di padile so re hetotse go dira dilo ka ga re ntse re di dira ka teng tse ne e le gore di re bakela tshenyo ke sone se re tsene mo mokgweng o mošwa wa go dira di-project re di dira gore di hegoge di dirwe ka madi a e leng a tsone go se ka ga nna go okediwa ebile le tsa boleng jo bo ko godimo ke ra gore ka bokhutshwane hela o nepile raetsho ke sone se re hetotseng mme ebile ke lemoga ke itumela gore no lo lemoga ebile lo tshwenyegile ka ga dio di ntseng di diraga ka teng ke a leboganelwang ke pula. nta ke go leboge kgantele ba VDC ba ne ba boditse ka the clinic e kgolwanyane e Mbokanye ka maintenance wa yone clinic e na le madi a ka tshwarang 1.1 million dipaakanyo tsa yone tse di tseneletseng di tloga di simologa mo nakong e sa hediseng pelo re madigela o na bua ka botlhoko jwa tsela ya gasita lorolwane selokolla la ambulance a teng ke go utlwile mme ke ne ke dumela gore mo go direle magoko a gago o tla bua ya ka basita ba bua ka gore ha o tsena go gasita motlotlegi Tautona ba mpitsa bua o dira go gasita go na le clinic ya Mabono e re diretsweng ke ba Trans clinic e leng gore go gasita ba e bitsa patala sa gasita e leng gore ba dirile gore ba re atumeletse ditlamelo ba tumetse lorolwane le gasita ka ditlamelo tse e leng gore re ntse re babalwa ke tsela ka yona ambulance eno seo go itisa kwana ka gore motlotlegi Tautona go ne go le botlhoko tsela e ne re ha o tlisa dikoloi di sa kgone go nna le baka mo gone ka go babalwa ke go tlhoka go nna sentle ga yone potso e nngwe ya ga Rre Kwape ne le ka kgelo ya gore go botlhokwa gore re nne le rehabilitation center ke boammaaruri thulaganyo ya rehabilitation ke ntlhangwe ya thulaganyo ya tsa botsogo e reng ha re choma e be re bua ka revitalization of people oriented primary health care
ke phelelo ya magokaganya a re nang lone mo thulaganyong ya tsa botsogo. Mme puso e tlama gore ya go oketsa di-rehabilitation centers. Re na le rehabilitation center e leng gore e tloga e hela is at almost 90% ko Serowe. Re na le rehabilitation center e leng gore ya bankangwa gampieno ko Francistown. Ko Sebrana go na le kontraka e tsene e leng gore ra lebelela gore re atolose tsone ditlamelo tsa rehabilitation center. Ke tsa gore motlhogi Tautona kgang tse dingwe ka gore VDC di buile Rakwapeo di buile le ene tsa location ya patala sa Kanye. Ke dumela gore ke kgang e leng gore morahi o wa Mokgweetsi ba tla e bua ba tla re neela phetolo, mme bo Mokgalo nako ga eyo ke kopa gore le tsele thulaganyo e ditshwetso ka bonako. Mokgweetsi ba batla ditlamelo tse di tseneletseng tsa botsogo tsweng dirang gore e wele e tle e re lena la motshelakgabo le wela patela sa Kanye le sone e be se wela golo mo go ka kgona gore irele tiro motlhogo. Mme ke tsaya gore ya ga Rempho ke go tlule kopa gore re tla etsa offline. Ke a leboga. Motlhotlhedi Tautona le batsadi ba bagano go dumedisitswe. Potso e neng e boditswe ke Rre Litšhina Kgantele e ne itebagantse le land board thata. E ngongorega ka ditsamaiso tse di bonya tsa land board. Mme go boammaaruri di land board tsa rona mo ditsamaisong tse dingwe di ntse di saletse ko morago thata. Di bile di ntse di le bonya go busetsa ditirelo tse batsadi le batswana ba di tlhokang. Mme le selo se re se lemogile re se tlhalogantse ebile re se tsentse leitlho go se hetola. Re beile masimo ka dipalo tse di seng kalo mo kgaolong eno ga Mokgweetsi, mme one mangwe ra a beile hela ga ra a potiela masimo, ga ra a ntshetsa ditlankana ka thulaganyo e tshwanetseng gore e dirisiwe e ka ga molaong e leng gore lehatshe ha le beilwe ke land board le tshwanetse gore le ntshediwe le potielwe le be le ire le thulaganyo ya gore le tsene mo maranyaneng jaaka Raitso Motlhotlhedi Tautona ntse a bua, le be le itsewe ka thulaganyong ya molao, le be le kgaolelwa go ntshediwa setlankana se se bidiwang gote secure land title. Ke gore tetla e go letlelelang go dirisa lehatshe leo a ke la masimo kana la legae o le dirisa gore le be le na le tlhwatlhwa e kwa godimo. Thulaganyo yo re simolotse ngogola re mo go yone, mme jaaka lehatshe le tsharabologile re le ka bojotlhe gore re tsholetse mosepele mo go potieleng mo go irwang ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo ka gore ke thulaganyo e ntšhwa e irang gore lehatshe le nne le tlhwatlhwa e kwa godimo. Lo tla gopola bagatsadi gore go itirela selo se se ntseng jalo re ntse re se dira ka madi a rona, re duela bapotiedi ka madi a kwa godimo. Mme puso e tsere seemo seo sa gore e dire jalo e tsenyetse motswana lehatshe le le nang le tlhwatlhwa le se ka la tlogela motswadi a tleng a sa le dirisa ka ga a soletseng ka teng. Sa bobedi, jaaka Motlhotlhedi Tautona a setse a buile mo lebakeng le itileng, go letlelelwa go kgaoganya a ke masimo kana ke lehatshe le o nang le lone go le kgaoganya ka ga o tla bo le kgaoganya ka teng ga e le la temo o le dirisetsa ditiro tse dingwe tse di tsamayang le tsa temo, mme go ntse go sala bontlha bongwe jwa temo. Kgaoganyo yo ke yone e Raitso Litšhina na bua gore ha ba e dira kana batsadi ba e dira go lopiwa madi a kanang ka 3,000 pula. Madi ao a itebagantse le gone gore go potielwe go ire thulaganyo e lolameng
gore o tlo o nne le setlankana se se supang gore lefatshe la gago le na le tlhwatlhwa e e tsholetsegileng maikelo le gore mo isagong ka le dirisa la go busetsa mme re saletse ko morago mo go ntsheng tsone ditlankana tseo tsa secure land title ka mabaka a gore lefatshe la kgaolo la kwadisiwa le neelwa land board lefatshe le land board le supang le kgaolwana la kwadisiwa le potielwa le neelwa land board le kgotla kana makgotla a mo kgaolong a kwadisiwa a ba a neelwa tshwanelo ya gore a neelwe land board e be go kwadisiwa setsha sa gago se se mo kgotleng e mo kgaolong e mo motsing kana e mo lehelong le le tla beng le tshotswe ke land board yone tsamaiso yoneo ke yone e re taboileng le yone gore e te re letlelele go ntsha ditlankana tse re buang ka tsone tse di tsholetsang tlhwatlhwa ya setsha sa gago kana tshimo ya gago ne re lopela gore batsadi dirisanyang le rona jaaka le tlo lo dirisanyang le rona gore lo re atamele jaaka kwadiso e tla be e tswelela morago ga e tla beng e diro ya ditlhophoi re tswedisa kgang ya lehatshe a re tshwaraganeleng gore re tsholetse tlhwatlhwa le boleng jwa lehatshe la gago ke a leboga ma ke arabe potso ya ga Rre Pako Madigele o no bua ka ditlhatlhobo tsa form 5 gore go ne ga le mosega ha ile gore dingwe dipampiri mo go tsone di ne tsa bontshiwa bana ba dikolo pele ga ba bangwe ba ka di bona mme no kopa gore a go ka se ke go dire gore ditlhatlhobo le tse di kwadilweng di boelwe tsotlhe mme ke ka go arabana ke re kana tona mogolwane wa me le gore ke tona wa thuto Rre honorable Dr. Letsola Thebe o setsa kila bua ka kganye go le gabedi mo televisioneng mo radiong a tlhalosa ka dikgato tse di tserweng gore go ka dirwa jang ka kganye mme go ne ga le mosega gore pampiri tse di ne tsa tswa ka moena a hile boikarabelo jo botona go te ke ene chief invigilator mme a gasamisetsa dithathobo tse mme go le bula go dipampiri di palo e rileng di ka nna di le 7 di-syllabus papers di le 7 ke tsone tse di neng tsa tswa tsene se tse di kwadilwe ditshekatsheko le dipatlisiso tse di tseneletseng le mapodisi ba ne ba supa gore nya tsone ne di sa nna le mokgwa ope o ne a bonwa ke bana di ya go kwalwa jaanong ne re na le kgotsogalo ya gore tsone tse di ne di supile gore di bonagetse pele ga di kwalwa ke tsone tse e le gore ne re ra tsaya tshwetso ya gore di ka boelelwa tsa kwalwa kana ga kwalwa tse dišwa gore di kgone gore bana botlhe ba nne le tshiamelo ya gore ba kwale se se siameng mme batho ba ne ba dira tiro e ntseng yalo ba tshwerwe go na le dikathologela tse e leng gore di ba leba tse e le gore motho yo o dirang tiro e ntseng jalo wa tholelwa mo go teng boleng ja 200,000 kana 10 years mo toronkong kana tsotlhe di patagantswe gore batho ba ta dirang jalo ba se ka thola ba boelela ga e le go na le o akantse gore ka thola a direlo ka gore gompe ke tshenyetso setšhaba madi a kana-kana a dirisitsweng go kwala dipampiri tse gone le bone batsadi ba neng ba ruta bana ba ka madi a bone le gore ba boelele gape kana go na le ba ba santse ba duelela bana gore ba ye go tsena dikolo go gongwe e le madi a sengwang ka motho a le mongwe hela a semotse tiro e ntseng jalo ke a leboga bagaetsho Thank you. Mototegi mogolo tautona wa Hatshelono la Botswana le mararaothe a hano le botsadi ka kakaretso e ne a re mosong ono ha ke le ha ka dumedisa
mme mmang ke seka ka dira a mangwe gape madume ke thamalele mo kgang ya ga rre ke rekang ya na buang ka go gasa magamalele kana go bo malele a bonwa gongwe le gongwe le ha tota a sa tshwanelang go ka bonwa teng kganye ka gore re mo kgoteng ga ke itse leina le ke ka e bitsang ka lone ha nne re le go gongwe ke ka bo ke re ke boata jo re bo bonang bo diragala gongwe le gongwe mo metseng yotlhe Kanye a le mo teng go na le mahelo a go dirilweng tshekatsheko ya gore matakala otlhe a ka go lathelwa teng mme selo se go na le batho ba e leng gore ba se itlhokomolosa re ka ha a re ga se go itlhokomolosa ke go itsapa mme ka lano le letsapa leo jaanong ke lone le re tsenyang mo gore jaanong re be re ta go tsena mo teng ga dikgang tse di tshwanang le tse ka gore ga gona ditumelano dipe ha gare ga council le land board tse go kileng ga dumelana gore matakala mangwe a lathelwa ga tlase ga dijarata tsa batho matakala mangwe go bono gongwe le gongwe go bo go to a lathelwe go bo go sa sirelediwa jaanong nna ne ke rekile kope batsadi gore kana le hasile ke la rona ke rona ba re tshwanetseng go le somarela ke rona ba re tshwanetseng go somarela tikologo ke rona ba re tshwanetseng gore ba re ba bonang ba dira jalo re kgaleme e re ha ile gore ga ba re tseetsia re bontshe ba ba diragatsang molao gore a jaanong bone ba tseele batho ba kgato mpho ra kumaka o buile ka kganya motse wa Diabo ya gore go na le mato mangwe a bana le bo aneng a go somana ko mme karabo e ke tsa mo dipounameng tsa bodiredi ja council ba re ga go ise go konne report-eng tseng jalo ke gone jaaka ba rakana le kganye tsatsileng kana mmaboipelego o berekela ka hatase ga council secretary mme ke bona go tshwanela gore ka gore kganye e lebega jaanong e tla tlhoka yo o ya rabang ka botalo ke romene council secretary gore a re mo bogautshwaneng pele gape ke tanye hela a kwanke le ko a go bona gore ha ile gore ke boammaruri mato a batho a na go somana seemo se se leng teng mo nakong ya gompieno ko ke se se ka dirwang ka tsela e ntseng jang sa tweng ga ke re go ta go agua mato teng mme kana go na le bao ba e leng gore ke boikarabelo ja puso bao ba e neng ya re ga ba goroga mo lehatshile la sekala ba amogela ka tsela e la amogetseng ba bangwe ka lone ba go le gantsi re ba bitsang re bathoki mme kana ga ba le mo seemong se se ntseng jalo sa gore lethoko la bone jaanong le be le oketsegile kana ba go raya gore re le council re le puso re tshwanetse go bona gore ba thusiwa jang ka gore bone ga gona ka ha ba ka ikemeletsang ka teng ba busetsa seemo ha ba neng ba le teng ke dumela ke re yeo mmang ke togele gone ho council secretary le bodiredi ja gagwe ba ta go bona se se diragetseng gore ha ile gore ke boammaruri ke ba le kae ba ba tshwannang ke gore puso e ba sekasekele ka ditshenyegelo tse di ka nnang kae bogolo jang ba e leng gore thuso e gaufi le bone ke puso ga gona se ba ka se itirang ke a leboga betso batsadi ya bua maoto pele ho ne ke kopa hore le hube ha maoto
go tlotlegea ka bokhutshwane ke tse dingwe tse e leng gore matona a ka di arabang ga a yoga disability ke lebogela tebogo e ntshitsweng ke morwakwape ka the disability policy mme ke utlwile ka kgalo a gago e no bua ka the principles to take into account ga go dira ditlhabololo bogolwang tse e leng gore di ama ba na le bogole ya ka sepatela ke arabela ko pele ya location ya sepatela e be ke ntsha taelo ke itse gore go na le ko se beilweng teng ke utlwile re molale mme ntse ke bua le ene gale e be ke mo gakolole ka maranyane a leng teng gompieno a ka hegosang ka gore ya go nna go mo go turang ga go nela ruri it's very important gore re go be ha go siameng le tse di ka dirwang go tila ka nte go baballa mo ne go buiwa e le matshosetsi ya gore kana bodiphatsa ba gore gongwe ga le go motsitlana gale ke ntsha taelo ya gore le kopaneng re molale lephata la gagwe re dikoloti lephata la gagwe VDC le bogogi ba motse ga ile gore VHC teng le one but bogolwang VDC le tse nako a lona le rerisane le gakolane it's not too late 2 weeks e be le heditse ha 2 weeks a wela le sa kopana kan le se le hetsi re tswela go go beilweng teng ha 2 weeks a ka wela le kopane le tsere tshwetso le gakolane e be le tla ka kgakolo a gore nya a re hudugeng go tla nna jalo 2 weeks go tswa gompieno e be le re editse nya ke ra ba ba ka lo bontata e seng lona batsadi gore te ra be kgantsotlhe nearness cost convenience mitigation technology gape tla ke tlhatswesi mo ngwageng ono wa madi a tswang a duleng ke go potiela go tshwantsa go baakanyetsa and all that madi a matona sa ntse a tla tswa a dikago madi a go aga sepatela but re batla gore plane sentle e nne patela sa ona sentle se le berekele e be re bee letsatsi la go se bula amen amen Putego ao kganye nngwe ya ga respite kgomotso motsadi ga ke a lekana go ka buisanya le wena ka Setswana gore sa reng mme tla ke go tlhalosetse gore nna nne ke tlhaloganya gore gatweng le aka ke itha ke re ke boleletswe ke rutilwe temo le tlotlo ne a nthetsa mogolo nne ke gore editse re ra khumo le tlotlo la khumo mamphemphe buididi dintlenyane temo ha go tlotlwa go ka tlotlwa ka yone ne re sa re eo nna ne re batla gore re re temo ena e tla tsisa letlotlo mo go tona le Setswana ke sa lona batsadi hanga ka leka go se itse go gaisa lona
mme re go utlwile ka kgalo tsa gago rra le rona re sa re bua ka tsone dikgang tsa go nna yalo gore go a tšhongwa mme o ne wa nkgatla o nkgatlile thata e rile o wela lena o bo o tšhoma e rile o wela lena o bo o ba etseela bašwa gore le batla gore la accommodatiwe a le mo utlwile go raya gore Setswana se ntse sa re timelela re ikgakolle re mpho a ke tsone ga te khumago kana kumako thank you ra ke ba ka nyene ke sa kwala sente e molaodi re tla mo roma gore o kopane le ene o tlo wa tolose gore ya ka no bua gore le tsewa ba bangwe ka tsogo la molema ha le tseo ka tekatekano o ka re thusa ha se re ka kgonang mo miking hano go tla re o bone le ene go thoko a tla re bolelele o gakolla sentle gore ha re tšhentšheng o kana ra molemo le nna tota mme re ntse ra ithotloetsa ra rotloetsana ra gakollana gore le rona re tšhentšhe ke a molemong gore re tšhentšhe rra ko pusong bua sentle le wena kana o itseya mo teng yaanong wa re o kopa go kopane le nna ko sephiring le khuduthamaga yame go raya gore ke rome molaodi ko go wena a tle go utlwa sentle mme ke tla mo romana le mogolowe mokolodi wa ka o motona ba tla go bona phuthego e hela ra gore gongwe o tshwere magoko a ka bolokang setšhaba o ka tshwanela ke go lalediwa a khuduthamaga ga go ntse yalo re tla go laletsa ga go pale sepe e tla be se wena wa ntlha wa teng Bishop Masibi modulasetilo wa bo Men's Fraternal ke utlwe kopo ya gago motsadi re tla go e sekaseka ya diofisi re utlwe gore re ka e pota ka kae le ha tota re itse gore dikereke di ikemetse dikereke di na le dikereka o tsone di na le tshwanno ya gore di senke di tsha le bo Men's Fraternal ha ba bopa yalo le lekgotla la go tsamaisana ba na le tshwanno ya gore ba itshenkele setsha sa Men's Fraternal ebe ba phuthegi ba koleke gongwe re fundraising re tla go thusa re utlwe kopa ya go ya chaplain mo maphateng mme ke gakolle yana Botswana ka sekgwa gate we are a secular society, we are a republic, we are not a religious government. Hare puso e leng gore tsamaya le tumelo e pekana e re golletse batho gore ba ikgethele tumelo tsa bone. Hare batlo go busetsa bo metloboga ya no batho ba golletsegile gore ba tlhophe tumelo a bone. Hare ka ira ra tsenya ba se Kriste mo maphateng, ba se Zulu ba re botsa, ba se Muslim ba re botsa, le ba heitane ba re botsa. Ya no gakologalo yo motsadi wane le allowance ya ka no e botsa allowance ntla ga ba ke re bila di office boela go phuthego ganya allowance ya ba rutile gore go a ithaotswa le tlhoka seng go tshelwa petrolo le dirisetse tsa lona go thata go simolla lekgotla o mpotse le nna ke na le engwe yana lekgotlana le harogang le la lona tsere bothata motsadi a re boele go phuthegong ya rona re bueng le bone tseo re go saletsa re buile ke tla thata re tla ke tla nyamene gona le re dirile le dikai di atswa mme ene ke tla hanke a hele
kana ke maikaelelo a bona motho a hemisa gore a ka emisa gore ke tla ke o tsena mo dibitleng ka gore o na le selelo gore ka moso o tabo le teng ha re ka moso o tabo le teng ka moso ke tla kgantele ke tla mme o re kale ka gore a ke tla o a hetoga e nna ke dirile pharologanya ya nne yone eo bua sentla o bua gore gantsi go buiwa ka dipalamo kganye e boteng dipalamo ke boammaaruri re a tlhaelego mme tshwanetse o re tshwantshanya le gore kana re kale ka gore a le ditsholohelo dikopo dipatlo a le tsone di oketsegile tse di batlang transport mo pusong e sa tlhola ya batliwa mo go nna mme ga o ka lebelela lehatshe lotlhe dipalamo di oketsegile dipalamo tsa puso di oketsegile tsa morahi di oketsegile mme le tlhaelo e teng ke goreng ke gore re kopa ko disiwang teng ke a se kae molwetse o ka nna mo lopeng go na le koloi e be go tenya o batla ambulance ha batle kara ha batle koloi tonki ha batle Hilux o batla ambulance go sepatela ha o letsa ambulance ha e robegile a kere ke one e kgarakgatsegang gongwe le gongwe tsela e ha yone tse yona tse ke ditsela dikoloi tsa rona ha o le ha o kopa ambulance o e batla next door wa ga mmangwana go ga rra go mogolo o na le koloi ha ke re next door ha ke re ba bilang le kgaogana tratela ke ra le mo khotleng ha re thusane re latlhile go tsaya motho le ha le ka ke re ba umisa tleliniking kana o mmelega re tswa ko ka ha go re tshwana go nna thata re boela ko dikoloi tsa di-ambulance di a tura di senyega kgapetsa ka dirisiwa gantsi gape a re ise re simololle go harolola gore malwetse a ka letang le a ka sekeng a leta ke ahe ka gore ga ra oketsa go thibela malwetse e kete re totomatsa gore nnyaa a rageng dipatela tse ditona batho ba robale mo ba le bantsi ba sa robale ko malapeng ba okela ko malapeng kana ba seka ba tsenwa ke bolwetse ka go bohemela ya ka go nwa sukiri kana go ja sukiri e ntsi go batlile go tsamayana le go ja kete tota yone katse sukiri hela e baka malwetse a mantsi go gaisa ape gape ke ra sukiri hela ya komoki e kgadiepetswanyana ya kekela ya morago ga dingwaga e ntsha mokgwa monate o re o ja dilekere sukiri jeme dikuku le papata e tsengwa sukiri malatsing le mahura di tsenya malwetse ha o ka re leba ka bontsi ha re ntse re gola a o mme a o rre gompieko le one bananyana tota ba tswa dimpa ke ratsa mahura hela mahura ke bolwetse diabetes heart attack di mo tseleng ke tsone di batlang di-ambulance ke tsone di golang we are a very small population ha se mo ke re batla di patela ka bokete bo re tlhokang ka bone ha se mo ke re batla di-ambulance ka bokete mo re batlang ka bone we should be fit slim and healthy ha go nna ya so bangwe ha ba re bua barutegi ba sena go kanoka ba re nya malwetse a mantsi a oketsega mo Botswana ha e sa tlhola e le a matlhoko a le tlhoko gore ga gona se gantsi anong re bolwa ke matlhoko a go nna le tsone tse dintsi thata matlhoko a monono mopalo kana o hedile ke ra mopalo he le gone mo a o leba mokgotleng mona ke tshaba go leba ko go penta leba ke tlhamaletsegana gore pe a se ka re ke lebile ene ga ke bone mopalo o ile mme
mopalona ha ro koba yana o emisetswe ke monono ke malwetsi a kokotlesegelang a re ipaakanyeng batsadi bail ke kgang e botlhoko kana ke e tsamaisana le ya stock theft e ne buiwa ke borre moahia le ba bangwe ba boatlhodi ba e leng lekana le di ikemetseng le ba tshiamelo ditshwanelo tsa batho ba rutile gore motho ha tlholwe a sa seka motho ha go tla gote o lebiswa molato wa bogodu le a itlhetswe a bua kgomo gote nya o lebiswa molato re gakolwa gore motho a lebiswa molato go sena go na le tlhotlhomiso mme ha isa a tlhole yalo o go lesegile go itlhela a seka a ba bona molato a ba tlhola se se ra se re gwetlhe ba tlhotlhomisi le ba sekisi gore ba ngotle nako e hagare ga go kapa motho go tlhotlhomisa go sekisa le go athola ha ntse sa ngotle ga yana gate ka gore ha ise o seke ha ise o bone molato o santse go lesegile mme a gore go lebiswa molato ha go mo go wena sebe sa phiri ke gore ya ka go buega ha ba tswa ba go senya ke bua marebo re bitse kana go tshwana le ba batla ba bolae motho kana ba baka loso ha o mo pakeng tse dingwe ka mabaka a rileng ha go kanokwa ba re nya o ntse le mo tronkong go tlhotlhomiswa ba re tlhotlhomiso di hedile yaanong re ba tsatsi la tsheko a re sentse re le beile yana ya lwapeng ha tswa o kgokgontse o mongwe wa mo kgemeta go a iraga kana ke le mo parlamento a kgaolo e potlana ya ga mosopana pele ga ke nna mo parlamento wa Botswana ke mo parlamento le gone ha se kala le bala khantse ke a dutlwa ya ka ke tsamaya ke parlamenta mo mme ga re buisa le ba ga rona re gagamatse re khutshwahatse ke kganye leng gore ya namele ha tsello tlheli ka sekgwa ga tiwa presumed innocent until proven guilty ona di tshwanela ha re ka ba tsara ba tseya mo tronkong ba tsama ba matshing a tsididi ba ba ditseng go tsamaya ba gore kuelela ko e be re tselo ke maoko a matona botlhoko a matshosetsi e be re solohetswa le gore re ka phimolwa ra digela tlase mo diemong tsa rona le itsholela tota ya be ya batla go baballo ke sonse o tlo utlwa ba ko United Nations ba re bolaya batho mo jo ratehela re muso wa kganyaolo mme le gore re tshwantse re di rere re rerisanye di tsamaye sentle ke utlwa botlhoko batsadi ka gore ke itse matlhoko a leng mo gone ke moruya go bona ke ntse ya naga e tshubegile le kwa gaetsho mme re sa itse re tshubile ke mang re ka belaela ha ile gore go a tsamana gore bone ba ba gotsa mo nageng mo ba utswa meloe hela e kapana ga rona ka bona ba kgatele go rua bone ba hula hela re sena go rua e ba bolaetse di thusang ya ka go buiwa mme re mapalamente ra utlwa re puso go tla re go gagamatsa le tsone di ka tlholo tota re ka di oketse re ka ba thatageletsa botshelo ya ka ba sotla batho le go dikana le tshwana go gore tlhomogelo pelo morago ga le ikotla ka tiro tsa lone le sokologa ya no magodu a gwantang mo a tsetsa batho e na di gang go tla re e tla a ikatumediwe mme re utlwile ba ba re tlheng masimo le utlwe kgwetlo ke motsadi wa itela mema le tlotla kene
mele mme ya Mothibi, sorry mme le mme Mothibi ya Masimo nyaya ha le tsama le bantsi ya le tsama le rata temo le tota le polla mo le ba batla go le polla disana go ta sia le rwendinja le ba di saisetse nya le tsur ke raya ke batho ba ithulaganya le bogosi bo gone hana ba kantsha mephato ya go hela e khalima le nyatso gape a re go diseng bana sentle kana bana ba betsang bagolo ba ba utselang batho bana ke ba ile gore le ha batsadi ba lekile a go ba paletswe ke ba ile gore ba ka ba retsa molao ne ke re ke ya re bedile kalo ke libile nako ke batla go thusa motsamaisiano. It's 1:10. 1:10. Tiro dintsi le bantsi a re mogolo a tla hata go botsa nyao hapele ya lona ba le salang ipuisanya go le be le thopa le 1 ene ke ana ta botsa potso le tharohela mogolona senka moemedi wa lona mo parliament wa lona dipotso wena ra tla go botsa ile 1 e be re chaise nya ba tla go kala rwa kae. Hello. Tautona aquí agua manne ha sepele akere tautona ke a leboga motsamaisa tiro tautona ke a go leboga ebile ke a go dumedisa le bagolo botlhe ba bahano nna ke bidiwa Edison Tsukudu mo Kanye ke bua yana ke kopa mongame ke molemi wa kgaolo ya molemisi ya ga magapinyana re salary formula cluster fencing ka 1918 molemisi wa rona a dira tiro ka botlalo a re fedisa difomo di a rile le ra ira molawana wa yone ra be re pasa ba re hitisetsa ko land board. Land board salary submitile dipampiri tsa teng ka 2019 Kanye subland board re ntse re kgoba mo go bona ke le ba re bolella gore no ntshile taelo ya gore go tsamaiwe pele go bewa batho mo dikgaolong jaanong re buile Mokwena re nna hela ko go bone since 2019 go itlhela gompieno re ba netse dipampiri tse ba di tlhokang jaanong motho wa mongame ke a ikuela re le ba clustera ya Sikhumo cluster fencing ya molemisi wa ga Mogapinyana re eme hela ka land board subland board ya Kanye Mokwena yaanong ga re itse gore gate yaanong re ko kae gore yaanong le tsema le dikgomo di re tlhagala ditse gore yaanong cluster fencing e tswelele ke yone kopo e ke e bang gapele ga go mongame gore subland board ya Kanye e sala re emisitse ke a leboga. Hello. Ke go dumeditswe batsadi ke mahala ke se dina Mokgweetsi ke tlhalosa se ne modulasetulo a mborela se bua ha bua ka PTA gore e hiwe allowance ne tona botsa gore tota botsabe sa botsadi tla beleng sabe sa botsadi ha re bua re le batlhokomedi ba motse re le VDC kana ga bana se ba palamang ka sone betso ba bangwe jaaka ba tsokolo sabanyane ba tla meeting wa PTA go sepa pitso ga gona se ba palamang ka sone ke sone se ne re a ba hiwe allowance batho ba ne ba kgona go ikisa go diphuthego se sengwe gape ne le kgang ya gore kana ne re kopa gore VDC ya e okediwe lobaka lebaka la teng e le gore kgaolo e tshwana le lo sabanyane e sena le ha ile sepe ha re tshwanetse lo re lo simolla project 3 years ya lo tshwara e se be lo irela ha ile sepe re ha yo mongwe na ntaetse gore re tlhalose sentle ka dikgaolo tsa motse gore ha di bidwa bo di sa bidwe ka ngwaketse go tswa jang yo mongwe na bua ka DDT college a re ga ise ba hiwi di license jaanong na re o botsa gore mabaka a teng ke ke akanya gore ke hitile ka tsone ne ke kopa hela gore
allowance ya VDC e okediwe a re tšhentšheng betso ka ga gore tiro ya rona e oketsegile bogolo re neelwe 1,000 ke a leboga tshwareng jalo re tlhotse mo kgotleng ke kopa re tshwareng jalo batsadi go ne go tile go bua ba le babedi ke kopa re tshwareng jalo ke a lo kopa please ke kopa reng go nna hatshe re tle re tswelele lenaneo re ka ka ra tlhola mo kgotleng mo nakong e tshwana le batsadi ke batla re tswelele alright batsadi ke kopa re tswelele lenaneo la rona re tle re tle go bokhutlong ke kopa lo e go nna hatshe batsadi ke kopo mo go lona batsadi mo potsong ya ga rre Edison Tshukudu ke kopile gore mokwaledi wa land board hela gone jaana itshwaragane le wena Raitsu skwa tsamaela kgakala a tshwaragane le wena le jaana re tse Kanye re tle re tlhamalatse re be re iwetse gone hela gompieno ana re bone gore e ka wediwa ka tsela e ntseng jang ke sona se ka se buang jaana motlotlegi Tautona ka gore le mokwaledi nna a sa e tlhomamise sentle mme ka gore ke Kanye ko subland board ga re batle go e tlogela hela ka gore e ko subland board re batla gore re iwetse re be re bone gore ba ka thusiwa jang ba khumo cluster fencing ra leboga thata ke a leboga batsadi thank you bagaetsho mo nakong ela bona le lona gore nako e re sile mo nakong e re tabe re bitsa Malebo ka mo palamente wa kgaolo ya botlhophi ya Kanye bokoni re motlotlegi thapelo letsholo gore a tle gore leboga ba Mokgweetsi ke a go leboga motsamaisa tiro yo tlotlegang betso ne ke re ke dire jalo ke tse sebaka se go leboga motlotlegi Tautona wa lehatshe leno Re Masisi go be a re tlhodile a tlhotse le rona mo tsatsing la gompieno Raitso ke tlhalose gore go iragetse sentle gompieno re ntse re go nyoretswe re go tlhologeletswe jalo he re itumetse go menagane gore o bo o kgonne go tla go tlhola le rona le komiti ya gago e o gogang le yone mme motlegi Tautona ke leboga gape gore ga ya re o tla gore tlhola jaana wa goroga o itshopere o goroga o re tsholetse dimpho o re tsholetse mamphemphe ka ke ha o phaketse o abile poo tse pedi mo kgaolong tseno tsa botlhophi ya Kanye North le ya Kanye South ke re ra leboga motlegi Tautona ke leboga gape go lemoga gore o re tlotlile re le ba Mokgweetsi gore o bo o tlhophile kgotlakgolo eno ya Mokgweetsi kgotla ya ga Kgosi Malope wa bobedi gore e be le yone o tsileng go ribolola lenaneo le lešwa le la mmamoratwa la temo le tlotlo mo go yone re leboga go menagane ka tlotlo eo motlegi Tautona mme motlegi ke supega gore mo Mokgweetsi mo Raitso re go rata bobe mme jaanong ga letsatsi la gompieno lone lorato lo re na le lone mo go wena lo oketsegile lo a peperetla motlegi Tautona ka gore mo tsatsing la gompieno o arabile dikgwetlho kgolo tsa ba Mokgweetsi o supile ha puso eno e kgathala ebile e tsile go di diragatsa sa ntlha kgang ya tediamo sa Kanye e tla hela sa bobedi kgang ya lenyora la Mokgweetsi gompieno wena le matona le supile ha lo e bonetse
solution e heletseng lo e bonetse tharabololo ya sennela ruri kana re ntse re lela ka go kganya gore go temetsi a gorogile re re mme mathata ke gore ga a tswe mo dipompong jaanong kana Mokgweetsi a re tlhakose ba balela morwadi e ne re ga re bula pompo re sa bone metsi e be o ka re ga re lemoge gore mme gone diprojekte tseo tsa bo masama di gorogile mme jalo gompieno ka o supile tharabololo e ya sennela ruri mme ebile o supa gore mo nakong e sa ediseng pelo ya dikgwedi hela lenaneo leo le tlabe le hedile re kgona go bula dipompo re bona metsi re leboga go menagane Mokgweetsi Tautona mme ebile seo se oketsa rato lwa rona ha e le gore ka 2019 o ne o dumela ha re go rata 2024 kgoba kgetsi hela Mokgweetsi Tautona ke ne ke re ke supe gore nka belaela gore tlabe ke sa ira sentle ha e ka go nna hatsi ke sa supa gore mo kgaolong ya Kanye North jaaka o supile tharabololo ya dikgang tse dikgolo tse go na le nngwe hela Mokgweetsi e sa kgabolang gompieno mme gongwe wa tle o utlwe ke e bua gantsi ka ebileng ke le ka go etela rago e ya tlhatlha kgang ya tsela e ya magotlhwane kgomo ka sitwa tshwene ya gae ke re ke gakolle mongame gore tsela e santse e rejisetsa Mokgobedung mme gongwe o tla re thusa ka bogolwane ka yone ka boikokobetso ba ga maila ma ke lo lebogeng gore be lo tsile ka dipalo tse di tsitsibanyang mmele jaana mo mogoteng mme lo sa ipona tsapa e le ruri Motswana kana wa tla re pilediwa e a lwelwa mme ebile tsebe gore elediwa e gole jaanong ke lebogile gore be lona lo tsile go tla go itheeletsa lwa itseela ka tsa lona ditsebe mme ke amogela gape gore le ha ne lo ntsha dikgang tsa nyena lo ne lo dintsha lo iketlile lo wetse dibete go le molemo jalo ke re ke lo lebogele seo se supa bongwaketse tota mme hela ko bohelong Mokgweetsi Tautona ke re nya rona re ba ba re reng pelo jaanong boela mannong ka mmatla sa gagwe o se bone a pula go ne le tseleng Mokgweetsi Tautona le ba o tsileng le bone mme lona ba ga mokgalo tlholang le Modimo Ramasedi a lo babalele pula ke a leboga tona Motlotlegi ke nako ya gore re tsene mo go tse di latelang next step yone ka Tautona wa lefatshe la Botswana Motlotlegi Ngaka Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi ragwatsile ke mo gakola gore ke rrago ngwana ke buile kgantele gore ke eng ke boela ha hanke ke ipoeletse a go a tlwaelesega mme tlwaelang ke gona a ka re tšhentšhang di tharo hela tse ke tla di kgaogane le lona tse ke batlang gore le di sologele o kae re ko saletse re tla ke simolotse re tla re batla go re atolose dithaeletsanyo re akaretse Botswana otlhe hanke re wetse pele ga nako ya rona e wela mme tle re simolotse ka gore metsi yone ra go e wetsa mme tle re atolosetsa ko pele re irelang jalo gore le ko masimo e be go simolla go tsenelela ko merakeng go simolla go tsenelela dithaeletsanyo ra utlwana le boranya tsa boranyane sa bobedi ra go ketsa madi mo ngwageng o tlang wa madio a tla ba itebagantse le banana ba ira 60% ya lehatshe leno ga ba bone mebereko le ga ba kolota YDF mo kgaolong ya yona ba kolota more than 11 million pula YDF nya le sa mo gaetsho tle o tle go ntumedisa ra go keletsa lephata la temothuo madi ke buile gore ka gore temo le tlotlo
a re re temo letlotla letlotlwa nya a ene kganya lona moga ya kere nante sang lephata la temothuo le thuo letlotlo ra go tsenya madi a re a okeditseng ko tsa di tshekatshekong research and development la itse go na le helo e kilane le rikiang gompieko le tsero ke B3 ne tshwantse gore ba ire ma direlo a go dira dipone tse tsa marang a letsatsi re batla gore re dire yalo gone mo TYM le mahelo a mangwe ra go oketsa madi a yang ko entrepreneurship go hetla dikgwebo go rutuntsha le go bopa dikgwebo ke gona ka re le ka go oketsa bonana le bogolo bo e leng gore ba ta gore bo tšhentšhe bogwebe le bogolo bo e leng gore ba ta gore bo hetole meraka a bone masimo a bone e nne dikgwebo entrepreneurship re le capacitate re le rute le rutuntshege re simole di-market ya ka e tla reng go tanyana le tla utlwa gore ra go ira jang ka tsa merogo re gatela pele a ke re kgato a ntlhanele gore re emise mengwe go tsena gore te re okeditseng re batla gore re oketse koketso eo mme ntheetsang ka di 6 tsa ga November ke le ko parlamenteng ha ke tla be ke begela setšhabano gore ke tswa kae ke a kae ebile ke a ke ema ho ke ra go le retsi sa bohelo ebile sa boraro ra go decentralize go dira gore maphata a nanong taolo re neele ba dikgaolo e kgolwane lephata la thuto lephata la botsogo le la temothuo go ditshwetso tsa madi a rileng di tsewe gone ho sekai ko se patela kante ko tleliniking kante ko sekweleng sa seepa pitso kana sepehela go senyegile sennanne se batla gore se ba kangwe go na le go leletswa ga borone kante go akae madi a mo sekweleng a mo taolong ya ga principal mo go superintendent mo se patela go a ba kangwe a re mmogo re tšhentšhela koo mme re rapela gore batshwara ba madi ana ba sele molao morago ba sele maitlamo le tsamaiso morago e se ka gana le tshenyetso setšhaba ra kopa ha e ka nna ba teng ba dupi bankginkgi le ba tla ba sala morago re rapela le bona gore ba kgone go ba kapa e be rapela gore o kapilweng a simolela ka go ineela a ba thanthologa ka toloki gore kgang e se ke di a gope ebile tla ra ikuela ko go moatlhodi a re nnyaa ke nnile boammaaruri le gane ka simola ke se boammaaruri ke senya gompio ke boammaaruri ke boletse gotlhe mo ke go irileng le ba ke sentseng le bone le ba itatolang ke a ba itse le ba bangwe ke santseng ka go bantsha ga simola a re jalo wa itshwarela wa ngotlelwa ka tlholo re ba rapela gore ba nne yang e tla re ba tlholwa ka tlholo wa bone go tla akanyediwa gore ga ba senyetsa lekgotlanako ke tse ke di tshotseng a ke le leboge ke le rate le nne le modimo pula ya masubelele re ne re santse re kopile motlotlegi tautona wa lefatshe la rona go ema jalo ke tlabe ke ikokobeditse go emeletsa mohumagadi mme magasitsewe go na le moakanya o rulagantsweng le bontate ho so dingwadisitswe ke na le mpho mona e tswang ho rona bangwaketsi
mpho ena ke ya mme Matsile. Ke tlo kopa ntate hore a e fetisetse ho yena. A mo jwetse hore mpho ya hae ke ena. Gona re le ba ngwaketse ha re a motima dikgahela. Ke a leboha. Here we go. Ya me Mokgweetsi Mohumagadi le ba ngwaketse mo boemong jwa ga Matsile ke a leboga thata re neilwe dikgaela e le ruri le nkgwana a bojalwa tota re neilwe ga tota a tshela metsi mo teng ra leboga pula ena. Alright, batsadi ke tsa gore re tsile go bokhutlong jwa tirelo ya rona tsatsi la gompieno mme mo nakong ya re tla bitsa moruti mme Katso ya ikitse Mosime gore a tle gore tswalla gape ka thapelo ha hetsa thapelo ba gaetsho ke tabe ke le kopa hela gore re bo re mahela jalo ha re tla beng re le teng gore go itlhalla ba ba ka hatang teng etone e ba tswa pele ka ha lo bo a re amogele ntshwaro Yehova rra ka nako ga Elija pula e ne e sana dingwaga di le 3 mme Elisha a roma Ahabe gore a moele ko lewatleng ga supa mme ha hetsa la bosupa a bona liru le le kana ka seatla sa motho mme go tsweng ho go ne ga bonala maru a mantsho pula yana re a go leboga Modimo o neetse tautona taolo le maatla ga Elisha gore a rome moruti kana Bishop Masibi gore a reele ga supa Jehova rra re a go leboga pula e tshwanetse gona gonne o Modimo wa boammaaruri yo o dirileng dio tsotlhe ka lefoko sa bohelo kana morena re boloke a morena re phatsimisetse seatlhogo sa gagwe a morena a ne tshwaro go rona mme tshegogatso ye ya gago Modimo e abelwe botlhe go simolola ka matona a rona go a go ya ko motlana go tswa hano go a bosa kutleng jwa metlha amen. Inquiry a kole merolo pele re emeletsa bagolo Inquiry Serenaders batsadi a re emeng ka dinao jalo re tlotle batsadi jaaka e tla ba emela ka kwano Inquiry ka molotsana o
batsadi go editswe ka ko ke jaaka re wetsa thulaganyo yone ya go tsisetsa yone phuthego yone ya kgotla ya Kanye ene re go tsisetsa ka tlhamalalo e buiswa jalo ke tautona mme jaaka o sa tswa go utlwa dintlha kana molaetsa mogolo mo go yone phuthego e ke yone o leng gore re bone tautona a rola semmuso lenaneo le le sa bonong go letiwa ke dumela gore balemi go ralla lehatshe leno ba ntse ba le letile lenaneo la temo le tlotlo jaaka tautona sa tswa go tlhalosa gore o le rotse yaanong go ya ko setšhabeng re tlhalosediwa ke tona re Fedis Molao ya le ena a supa gone gore la go tsamaiswa ka tsela ntseng ja go simologa hela ka ba leng gore ga bana letseno go a go hitla go ba bana le letseno la 2500 pele ba leng gore ke bone ba tle ba thusiwa nteng le go kantsha sabe sepe mme ta re go tloga go tswa mo go ba bana le letseno la 2000 more than 2500 go go godimo ke ba leng gore jaanong molemo o tabele yaanong a tla a tshwanna ke gore a ntshe sabe sa selekanyo sa 50% puso mme gape le ene mo thuse ka selekanyo sa 50% jalo mo go lone lenaneo leo a supa le lone gore le akaretsa tsone dipeo menontshane jalo le temo hela jaaka ntse tsweletse dirwa mme ebile yaanong gape mo godimo ga lone lenaneo leo le na le theko ya diterekere tlhalosa le go gatelela gone gore diterekere tsa go nna jalo e tshwanetse a bo e le diterekere tse dišwa mme ebile selo sa tsone madi a ka puso a ka ntshang ke madi a go ema ka 500,000 pula mo e leng gore mo go ene 500,000 pula yo wena o le molemi o tla ntsha 250,000 pula puso e go thuse ka 250,000 pula mme e le tsone dintlha tse e leng gore ke lenaneo le tota tautona sa tswang go le rola a ba a supa le gone go tlhalosa gore jaaka ntse a bua gore go a pele tota kana maitlamo a puso ke go koba le go nyeletsa dihuma mo lehatsheng leno go hedisa go tlhelele le tlhoko la ditiro ka lone lenaneo le la letlotlo temo le tlotlo mme gape mo go dikganyeng tse e leng gore di supilwe ke banni ga mmogo le boeteledipele jwa motseo ke dumela gore ntlha ya selelo se nne bangwe ke tse ba lela ka sone sa lebala stadium ba tlhaloseditswe ha go setse go bone lehelo ebile go setse tiro ya go agiwa ga lebala leo e simolodisitswe ga mmogo le gone gore sepatela se ba sa molong go lela ka sone ba le sone go setse tiro ya sone e simolodisitswe le gone gore ka go ya tsone go sikilwe lehelo le neng ba komiti ya ditlhabololo ba supa gore mo go sikiweng ga lone lehelo leo ba ntsha mogopolo gore gongwe go ka go lebelelwa lehelo lengwe le nne ntse ba tlhalosa gore nne ntse go tshwarelwa ditshupo ko go lone mme re ne ra bona tautona a ntsha taelo ya gore dikarolo tso pedi go tswa mo moraheng le ga mmogo le maphata a maleba ba kopane go dumalana ka lone lehelo le gore ba tlhomamise gore tiro ya go agiwa ga sepatela se ya dirwa mme motho mo go supeng jalo aka ke sa tswa go tlhalosa gore kana tautona o sa tswa go rola lenaneo le la temo le tlotlo re nagano le ba e leng gore tota ba Farmers Association gore le bone ba re tlhalosetse gore ba tseeleditse jang molaetso wa ga tautona ga go rola ga temo le tlotlo lenaneo le e leng gore ebile le rolelwa mo go bone e le ba thota ye ya ga Mokgweetsi dumela re ke a go amogela re ka tsaya gore tautona o sa tswa gore rolela kana go rolela le setšhaba ka kakaretso a se rolela lenaneo la temo le tlotlo mme a le rola jalo a le mo kgotleng ya ga Mokgweetsi a le mo Kanye a le rolela mo Kanye Farmers Association re le ba Southern District Farmers Association ke go letsa mogolokwane hela go letsa mogolokwane ke boitumelo jo bogolo ka ga re bonang dilo di hetoga ka teng mme di hetogela botoka le go dira dilo botoka tota re bona dikhumo di goroga mo lehatsheng la rona le rona re eme sentle re tla be re eme le di-membera tsa rona tsotlhe re leka gore di eme sentle di bone gore di amogela lenaneo le ka ga go tshwanetse ka teng ga re tsena mo associationeng re tsena mo diphuthegong re tla be re laletsa ka mehuta yotlhe e re na le yone ke tsaya gore mme ke gone se e leng gore se botlhokwa hela thata
mme gone jaaka go e sa tswa go rolwa jalo temo le tlotlo le ipaakantse go le kae ka ke dumela gore ebile lo le mokgatlho jalo go na le ka ga lo ithulagantseng ka teng le ka ganeng gore lo a go akola ka teng re lebile le tsone ditsamaiso tsa lenaneo le jaaka le ntse go na le neng le teng jaaka ke ile ka supa mo mosong thulaganyo e leng gore e teng gompieno re na le thulaganyo e dirwang bogolo jang ko Ramatlabama re na le ba New Zealand re le ka go dira a lot of training mo badiseng mo pegelo e leng gore o na le kgatlhego mo go rueng kgomo re ba direla gore botlhela ba nne le thulaganyo re simole go dira dithulaganyo tsa masaka a rona otlhe a ba le mo dithulaganyo mo diemong tse e leng gore a kgatlhisa ko bohelong e be e le gore ya masaka a rona gantse yalo re be re simolola yang re itse gore re encourage ba di-membera tsa rona gore di tsene mo European Union di ikwadise re kgone go rekisa dikgomo tsa rona ka ditlhotlhwa tse di botoka ko BMC re nne le dipoelo re tswelele ko pele re inaakanye le thulaganyo ya reset agenda re be re dire le bo artificial insemination ka ha artificial insemination dirwang ka teng mo le mo go lesegile o ka ye ko Ramatlabama go tlhopha poya e batlang e ratilweng ke ene yo tla ba e batla le ha ile gone go ka tla a dira reka dikane thulaganyo tsotlhe tsa tla go dirwa mo marakeng a rona ko gae mme se se botlhokwa ke gore re dire masaka a rona a lebege re tle re kgone go dira ga go tlhoke sepeela sa mantlontlo ke go dira megotla ke go dira masaka ga e le go dikgomo di ka tshwarelwa teng le ga kgodiso ya ka seatla e ka dirwang teng ke go dira dithulaganyo hela tse di nonogileng tse di gagametseng mme re tsenna mo mererong ya tsa temo gone lo ipaakantse go le kae mo mererong ya tsa temo re teng re eme re ithulaganya re nako le nako ga re tshwara diphuthego re na le ba district ba dec mo thulaganyong ya rona ya district ga re tshwara diphuthego re a ba bitsa ba tla go ira ba re phutholela lenaneo jaaka re itse gore le tlabe le gorogo re tshwanetse gore pele ga ngwaga e ya go hela or early next year re be re na le general assembly ya rona re laletsa all the stakeholders gore batle go leka go ribolola dikgantse ba rona ba di tshware sentle ba di tlhaloganye gore tota ga temo e isa ko ka go iragalang le di-tractor all the faces tse di builweng ke tautuna tse di builweng ke minister of agriculture re molao tsotlhe re bona gore re ithulaganya jang go se ka ga nna le ope o salalang ko morago ke tsa gore ke ngwe ya dikgang tse e leng gore di teng re eme sentle mo go tsone gore be re followa re bona gore re tsena sentle ka maatla metlo mo go tsone ntate le go la bogago la bogelo jaaka re kgotla e sa tswa go wediwa jalo go ya ko baleming ba ruing jalo le batswana ka kakaretso jaaka re sa tswa go amogela lone ngwana o mošwa yo ke le bagetso ngwana o mošwa ke o leina le ribolotse gompieno temo le tlotlwa a ope a se ka salela ko morago a mongwe le mongwe a eme ka dinao a masimo a duleng ditlhare a ye go rengwa a masimo o tlhela ba re itseng botsadi jaaka go buiwa a re ipopeng ditlhopho re direng se se tshwanetseng gore ka moso re kgone go jesa lehatshele ga gona ope o ka jesang lehatshe ko ntle ga rona ka kwano mo lehatsheng la rona re tshwanetse go dira gotlhe mo re nang le gone re bone gore masimo a rona re dira dithulaganyo tsa ka ga molaong ke a leboga tanke ke a go lebogala mo tshwanetso re ne re go tshwaretse go le kalohela mo go tsweng mo go ene kgotle kgolo ye ya gangwaketse jaaka ke ne ke le hanoga ke ne ke na le ba Southern District Farmers Association ba ileng gore le bone ba ne ba tsile go alogana le rona mo laetso gore ba amogetse jang go rolwa semmuso ga lenaneo le la temo le tlotlo ke tautona mme jaaka re sa tswa go moutlwa gore tlhalositse gore ba le mo kgaolong ya borwa ba ipaakantse go le kae ebile ba tseeleditse molaetseo go le kae mme jaaka ke ne ke sa tswa go supa gore mothoetso ha hanoga e ne go tshwere yone phuthego ya kgotla e leng gore e ne buisiwa ke ene tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a tsile go arologana dintlha tsa ditlhabololo le tswelelopele ya lehatshe jalo le banni ba motseo jalo ya ka re sa tswa go ke ne ke tlhalositse ke supile gone gore dintlha tse neng ba di supile ga ba itekodisa tautona ba ne ba supa kganya seemo sa lebala la metshameko ba supa kganya ya sepatela se ba tswang kgakala ba bua ka sone ba supa gape le kganya tlhaelo ya metsi mo motseng dilo tse e leng gore jaaka le ene mo palamente wa kgaolo ya kanya North Letsholo ona a supa gone gore e le ruri o dumela gore morahi jaanong o thapile pelo o khotsohe tota o itumeletse tharabololo e ba ihilweng ya sennela ruri e leng gore mo re lebile yone ntlha yone
ya thaelo a metsi a supa gone gore jaaka gone go tlhalosiwa gore go goroga ga metsi go tswa ko masama go tlaga a setse a gorositswe mme hela se se setseng ke gore jaanong go baakangwe mealo ya dipipe tse di isang metsi ko motseng go ralala motse ono wa Kanye o leng gore jaaka ba ne bagolwane ba supa gone gore kana kgangkgolo ke gone gore mealo ene e megologolo mme e dutlisa metsi a mantsi mo e leng gore jaanong go nna le sone seemo sa gore e be ka re metsi ga phatlalale ka mo go maleba mme motho hano ha ke na le tona wa tsa temothuo re Fidelis Molao gore re tselele ka botlalo jaaka re itse gore lenaneo le la temo le tlotlo ke le leng gore le ka hatla se gale phatala gagwe tona ke a go amogela ke a lebogana ke dumedise le bareetsi ko gae re bua lenaneo temo le tlotlo le leng gore re tswa kgakala go ntse go buiwa ka lone gore le tla bopiwa la ba la ribolwa gore ngwaga ono wa temo e nne lone lenaneo le re le salang morago le hedisa lenaneo la ISPAD sa gompieno se ne se diragala e ne e le gone go ba mohiko go tswala lenaneo la ISPAD le go simolodisa lenaneo la temo le tlotlo ke tshwanetse ka amogela gore re le simolodisa jaana mme paka ya temo e setse ntse e tsweletse mme re dumela gore re ipapanne re le lephata la temothuo le maphata otlhe a re dirang le one ka gore ga se rona ba temothuo re le nosi ba re tabo re tsamaisa lenaneo ka ga le ntseng ka teng mme nka rotloetsa balemi ko ba leng teng gore kana go a ikwadisiwa ke lenaneo le e leng gore la go tsamaisiwa ka maranyane balemisi ba rona ko dikgaolong botlhe ba tshotse di-laptop kante di-computeranyana tsa bone tse e leng gore molemi o ka ya go ikwadisa go ikwadisa ga go tlhoke sepe go tlhoka wena le o mang wa gago hela le cell phone bontsi jwa rona re na le di-cell phone go tsenya o mang le cell phone number ya gago hela o bo o kwadisiwa mo thulaganyong yone ya gore o molemi o e leng gore o na le tshimo wa ta go lemelwa kgotsa o raterekere kgotsa o materekere go buletswe le gone go a kwadisiwa ba e leng gore ke ba gwebang ka bo dipeo ka bo di-fertilizer jalo le bone go buletswe go a kwadisiwa mme go supagala gore go tsweletse le gone jaana ya ka re bua re le mo kgoteng ya gangwe ketse gompieno batsadi ke ba ka ba bona ba tlhomagane ba ikwadisa gore ba tsene le lenaneo le mongwe le mongwe sengwe le sengwe sa go direlwa mo maranyaneng mme go tla okediwa selemisi sa puso ga mmogo le ba ba ikemetseng ka nosi gore thusa go tsharabolla le go atolosa le go atameletsa batswana ditirelo tsa selemisi ko ba leng teng gone gore ba tle ba kgone go akola lenaneo le jaaka re bua re tla le tsharabolla sentle go iketilwe gore batswana ba le utlwe go atlata dintlha ya ka nna gone gore ya ka re bua mo lenaneong le go na le thulaganyo ya gore batho ba ka bona diterekere le didiriswa tsa terekere ka tlhwatlhwa phokoletso ya 50%. Batho ba ka ikopanya ba kgona go agelelwa masimo mo re go bitsang re kgaogantse go na le mo re go bitsang re group fencing ke lo ikgobokantse a lo babedi lo bararo lo bane masimo a lona a bapile lo kgona go ikopanya lo be lo nna le tumalano lo be lo kwadisa masimo a lona le tsone dilo tsone tsa bo diterekere lo kgona gore lo kopanele terekere eo o se nosi o na le setlhopha sa gago yani ke dingwe tsa dintlha tse di leng gore di teng mo lenaneong le re na le go kgaoganya bone balemi ba ba santseng ba le ko tlase ba tabo ba lemelwa ba hiwa sengwe le sengwe peo menontsane le diterekere ba re ba bitsang re ke level 1 level 2 ya balemi ba ba senang sepe se sekalo se ba ka se itirelang kgotsa ha ile gore ke ba ba dirang be ile gore kamogelo ya bone ya kgwedi e helela go 2500 go ya ko tlase ba tao ba thuswa ka sengwe le sengwe mahala ke puso mme ba ile gore yana ba go godimo ga ho bone re na le interest free loans tse di tla bonditswa di tsamaiswa ke ba NDB gore
o adimoe madi o e go lema mme o bo wa busa e le madi a e leng gore wa busa ka iketlo gape a go dira gore e nne wena o a laolang gore o duela mmaterekere kante ra terekere jang tabo jaanong re sa dire ya ka isphadi a ntseng a dira batho ba lema hela ba bo ba saenelwa kante ba tlaletswa difomo di be di ta ko lephateng go tsenya ke tswa go lema ke lemetse balemi ba bakana mme ile gore ga gongwe le gone go lema moo ga go a lemega sentle ga go a tswa sepe gompieno taudi ya madi le dituelo tsa bao ba diterekere e tla bo e laolwa thata ke yo lemelwang sone seo re le ka gone go bona gore ditshenyegelo ga di nne ko godimo jaanong balemi ke bone ba ba laolang gore ba lemelwa jang ke mang nanong la diterekere ke go oketsa le tsone dipalo tsa tsone ke re hela gongwe ka bokhutshwane ke le soboke ke rialo ke re ke lenaneo le le mogo ga moleele la go tsamaya ngwaga di ka nna le 10 ga se gore ke la ngwaga o hela le ngwaga e tang le tabo le teng dikgwetlo tse re tla di itemogela mo ngwageng mo di tla re thusa gore re baakanyetse ngwaga o tang go santse go na le nako le dingwaga tse di hapele ka gore se re se eletsang ke gore yo lemetsweng e re ha a weditse a seno na a roba go lejwe gore boleng jwa mabele a gagwe kante jwa thobo ya gagwe bokalwe a ke grade 1 ke grade 2 go na le moputso o re o bitsa mmoko o tabong o ka o hiwa gore o gorogile kante o hitile legato le le segilweng kante di-target tsa gore thobo ya gago e be e le kana-kana ga e le gore thobo ya gago e ka re e kalo gate ke grade 1 o tla bo o ka hiwa 100% ya mmoko reward ga e le gore ke grade 2 o tla bo o ka hiwa 75% mme e be e le gore ke madi a e leng gore ga se gore a tayana o tsenya mo pateng o bo o tsamaya o ya gore ka sesele ke madi a tlang a tela gore o tlhabolole temo ya gago go ya pele ga e le gore o batla gore o epe sediba a kgone go go thusa gore o dire jalo ga e le gore o kgona gore o tsose terata ya gago o kgone go dira jalo ga e le gore o batla go reka plantere e nngwe e ntšha o kgone go dira jalo ga re re mmokore wa dira gone gore o tla bo hiwa voucher e leng gore jaanong o tla bo ya ko NDB be go lebelelwa gore mme mo lenaneong kante list ya farming implements tse di tlhokagalang o ka bona eng se se ka lekana madi ao kgotsa wa ya go ipatela a mangwe o bo o tlatsa ka yone mme ko bohelelong gape ra re yo o dirang sentle re eletsa gore a busetse sengwe ko puso re na le thulaganyo re e bitsa tema ke kgetsi go raya gore ga o bone dikgetsi tse di rileng mo thobong ya gago kgetsi e le nngwe hela e ya ko dihalaneng tsa puso e le gone gore re ire gore dihalana tsa puso di nne di na le mabele di na le mmidi di na le dinawa jalo jalo gone mme tona ga re lebile mo go bone ba selo kana ba mo karolong yone ya ba e leng gore ga bana se ba letseno le ba nang le lone kana ba mo letseno le le kota sa ga 2500 a re tla bona go nna le gore selo sa diekere tse ba tla di lemelwang e tla nna tse kae kana go a go ehema diekere di simolola go go e le nngwe go ya go go tsenne 1 hectare to 4 hectares bone bao ba lemelwa tsone tseo mme ba ga godimo ga go bone ba tla lemelwa go ya ko selekanyong se ba ka se kgonang go na le ba ba gorogang go 16 hectares go na le ba ka gorogang all the way to bo 500 hectares all the way to bo 1000 hectares go ya hela ka ba kgaogantsweng ka teng mme ba ba ko tlase ba ba thusang ka sengwe le sengwe ke tema e le nngwe go ya ko go temeng di le 4 mme jalo le go la gago go a ko baleming jalo gore ba go amogela le go akola lone lenaneo le ka botlalo ke nka rotloetsa balemi gore ba se ka ba lebelela nako ba re nako e tsamaile a ba emelele ga ba leng teng ba ikopanye le balemisi ba ikwadise ke a itse gore bangwe ba setse ba tsamaetse ko pele ba ikwadisitse ba tsamaye ba ikwadise ka gore paka ya temo jaanong e simolotse ba e leng gore ebile ke bone ba ba thusiwang ba ka sengwe le sengwe re setse re orderile fertilizera
15,000 ton go setse bontlhabongwe ja yone bo gorogile jaanong re tla bo re simolola go mo phatlalatsa go mo isa go bone balemi bone ba e leng gore ba rekisa di-fertilizera ba e leng gore ke ba balemi ba batona kante ba ba kgonang gore ba ka reka ko marekisetsong a se le bone there will be tsone di-seasonal loans tse ba tla bong ba di hiwa mme ebile di na le insurance gompieno insurance ya temo ya gompieno ga se ya balemi ba batona-tona hela le ba e leng gore ba ko tlase ba twa ba na le tshiamelo ya insurance e re tlwaetseng go e bitsa re re agricultural credit guarantee scheme kante ACGS gone gore re ba balele tatlhegelo e ka nnang teng ga go ka nna le dibetso tsa tholego ga go ka nna le gore dipula di nne boutsana ke sengwe se e leng gore se mo lenaneo le se atologile go heta ka ga go ne go ntse ka teng ka ispatch ra go leboga tola ke a lebogela thank you Mokgweetso e ne e le tona Re Fedilis Molao a re tlhalosetsa a re atolosetsa ka botlalo dintlha tsa lenaneo le lešale le le sa tswang go rolwa semmuso temo le tlotlo mme ke gone gore jaaka re sa tswa go utlwa motswanetsho gongwe le gongwe kwa o leng teng ikatumetse ko diofising tsa temothuo kana ikatumetse ga go ba bolemisi mo kgaolong kana mo thoteng yeo leng gore o ha go yone Mokgweetso nna ka leina ke bidwa Gilbert Mogorose ke ne ke le ka kwano ke na le barwarre re go tsisetsa yone thulaganyo ene ya phuthego ya kgotla ene re go tsisetsa ka tlhamalalo go tswa mo motseng wa Kanye mo kgotlengkgolo ya Mokgweetsi re ne re tshwere go le kalo mme go nna le badiri ka nna re sala sentle le manane wa BTV News. yaanong go ra le ditamelo tse tshwanetse gore di ise di nna bogego ke sengwe se e leng gore is a welcome development mo kgaolo ka kwano and I foresee as it has already started ke bona le di-investora di na le kgathego kana pele ga go dira di-construction tse di tona se go agiwa primary school kana eng go nna bokete ga gongwe go rola bo disemente bo eng gangwe le pantule nnyane mo tshwanetse gore o raya dilo tse di bokete ka bo gone is time delay. ke gore tota re bona batswana ba go boseja ba e le gore ba nkare ne ba The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use.
Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTB Circle, and Kudumatse Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control, CTC, as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. President Dr. Mokgweetsi Masisi has urged the nation to care for one another and adopt the spirit of giving to the less privileged as his government aspires to close the gap between the rich and the poor, which is echoed on the aspirations of the country's National Vision 2036. President said this when donating 2 tested high-quality Simmental and Brahman bulls to Mr. Musimani Wapula Kumo and Mr. Sesedi Sikube respectively during a kgotla meeting in Kanye this morning.